le sua fa malo le tātou le Yesu Kiriso te toe fa atala fa tuai le pa ia maurunga le tātou tinu uma le au fa afonga tātou le mai le aso mua le leo le masino te sema lua afe lua se fulma le tasi malo le soifo manuia malo fo le folau le tātou tinu le si fonga le leo le lau mua Wellington toe amtari fo ila na tautua le nei aso ai ala maia i le tātou sauninga lotu o le a teita ia lea le sunga i le tausimtanga aluenga Reverend Kodefenisi to au fai o le kalesia me to tisi Samoa i ko kiri porirua o si maia le whaafonga. Langi ma mama le soifua maua Samoa i le neita e a fau i le alofa ma le anga le leo le atua. Ai o maia si o tātou tāpua i whaatasi i le atua i le neita e au. Le li ie, ua whai oe ma mea mātou te nonofo ai i le atu pulanga ma le atu pulanga. A o le i whānaua mai maunga, e le i whaia fo i e oe le lalolangi ma le atu lau lau. O oe o le atua mai le vavau e o i le whaavavau tātou te talo. Mātou iai fi le mū malo watu nuu i le neitai au fau lo mātou wali. Ua sauni la mātou tau langa whaafitai. Mātou te talo lava i loa nganga pa ia e mafute ina i mātou tai tōtas. Ina ia mātou bibii ma pepese ma avatu le neita po inga i lea nganga ma le wha maoni. E vi iai oe lo mātou atua. Amen. O le tuswhaitau mo i tātou le nei aso mai le tuswhaitau aso le kalesia me tutisi. O le evangelia ne tūsia e Luka. Lona matau po sifuru ma le tasi. O te whaitauina mai le whai upo e lua sifuru ma le iwa. Whaapau mai le tolu sifuru ma le lua. Luka sifuru ma le tasi, lua sifuru iwa. I le tolu sifuru ma le lua. Whaafonga ia i a fionga le atua. Ua lolofi mai le motu o tangata o na whetala i atua i lea o ia o tūpulanga le anga le nei. Ua sa ili mai se whailonga. Ai le avatu i ai se whailonga. Tau lava o le whailonga Iona le perfeta. A wapei o Iona o na whaima whailonga ia ni neva. E whaapea fo i le atali o le tangata i tūpulanga nei. O le tupu whawhine o le itu i tonga e tū lai o ia i le whaamasinonga ma tangata o le tupulanga nei. E whaasala fo i o ia i a te ila tau. Wana sau ia mai le ngata anga o le lalolangi e whaalongo i le poto o Solomona. Whaauta fo i. O i nei lava le sili i a Solomona. E tutu tangata o ni neva i le whaamasinonga whaatasi ma le tupulanga nei. E whaasala i ai. Wana lato sala mo le tala inga Iona, whaauta foi, o i nei lava le sili i a Iona. Whaamanino ma whaamala malama atidi e le atua le whaita wina, lana fionga pa ia, ma ia te ia pea lona lava vi inga e whaavavau. E fia whaanga ina le autua le nei aso le tusi whaita waso le ka le sia e whaiese a o onga mo i tātou le nei tae ao. Whaapelo na whaita wina. O Yesu o le whailonga silisili. O Yesu o le whailonga silisili. O le mataupu sa whaita wina ma le tala. O le ao atu Yesu i le moto o tangata. O le ua muli mai le tootele o le moto o tangata. E moli mau i va benga te tele ua whaia e Yesu. O le whatoa umana wha amalo lo Yesu le te moni sa mauai le tasi o tangata. A o lea ua fesili ngia ele au iutaia va benga ma whailonga nei na whaia Yesu. O lo lato sa ili ma fesili ya Yesu. Se whailonga lato te talitonu ma wha mauti noa ai. Le Yesu valo ia na fio mai mo le whaola tanga o le lalolangi. O le mea tulai mai
Ti ngā ona tele wa venga ma whailonga na whaia Yesu mo i lato. Pe i tai e tū mau pēa lo lato le tali tonu ma lo lato le tali o Yesu. Sa lato fisili a Yesu pe iai se isi whailonga. O le ala lea o le whai mai o Yesu o le tupulanga leanga le tupulanga lea. Ona ua lato fisili se whailonga. A o lea lato te whea ngai le lato te vava ai ma moli mau i ngā luenga ma va venga Yesu i le lalolangi. Pai mai Yesu e le isi whailonga. A ua whaatepa Yesu tangata i utaia ma Israelu i whailonga na tutupu mai le amatanga. O whailonga te tele na whaia le tua le whenga inga tuai. O lo au mai ai e Yesu le whailonga o Iona. E ao ina ai tangata i utaia ma Israelu le talitonu. Pai mai Yesu mana tua le whailonga na whaia e Iona. O Iona le whailonga mo tangata ni neva. O tangata ni neva o tangata o nuu ese. E ese fo i o lātou o tua. Ai whai meo le taimi lava na la unga ai ma fola Iona le fina ngalo le atua. O le taimi fo le nana salamo ma lili wai. Ai se i whaauta i nei tangata Israelu po tangata i utaia. O Iona ma ni neva ua nao se whailonga i titi ma le whaatau wa. Ai na liliwi na i tangata o nu ese. A o le ua wa ai tino ia Yesu. Ai le ma whai ona talia ma talitonu. Le fo iau mai Yesu le tupu whawhine o se epa. Le ana ia whaalongo i le ave mai o tala o Solomona. Ti ngā le ma mao tulu inga o le lalolangi na nofo ale nei tupu. Ai na halu lava o le ngata ina whaalongo ma talitonu. Ai fia whaamauti no pea. Le ana whai ele tau tinonga le nei tupu fine o se epa. Se waititi mea na o whaalongo ai i lo mea na o wa ai ai. O le tupu o tangata, le tupu o nuu ese. A o le ua talitonu ma li liu i le atua. O le whaafita hauri lea o Israelu mai lava le amatanga. E ti ngā ona va ai ma moli mau i whailonga ma vavenga ai tū mau pea lo lato le talia. Ma le talitonu i le tua le ua fio mai Yesu Kiriso o le liu tino tangata o le alofa tu no le tua ua whaia vavenga ma le tele o whailonga ai tu mau pea le talitonu o le whawhita haulina o lo tupu i le moto o tangata ma iuteia o lo muli a Yesu o le mea mauti noa e le o le whailonga le mea o lo nau i tangata. A o le mea le tu lai mai. O le fia talia o se whailonga. La tau te le fia talitonu. Ti ngā ona mori mau ma va ai va venga. Ai le fia talitonu. O lono winga o le mea le tupu. Ua maa o la tau loto. O na le ma o la tau loto. O loto e palapala. O loto le nai whaingata o na talia ma talitonu le upu a le atua. Ya, ta ua fo i le whamanatu sa mo ele nei aso. Le alausu fo i au manga luenga. Ya, ele tau matea. E toa te le lava, le lalo langi o tangata o lo lato fisili ngia pea le atua. Toa te le pea i tātou o lo fisili ngia pea le lotu ma le tala le leia le atua. To tele pea nisi o lo lato fisili ngia pea i le aso ma le aso. Pe moni ea le tapo inga i le atua. Pe moni ea nei me fai. Samo ai. O le fe au na whaatepa ia e Yesu ia iutaia ma le moto tangata. E le manao Yesu e toi fai sisi va venga ma sisi fai longa. Aina manao Yesu e toi tepa i tua li tala fasorpito. Sa moa a fai o lo e fesiri ngia pea le atua. Ma e fesiri ngia pea le tala le leia Yesu Kiriso. Toi va ai ana po.
O aina au maia lo soifua le nei tae au. O aina malutia o i tō whanga o le pō. To e tepa na nafi. O aina malutia lo tātou whewa i lunga o ala. O aina lawe ina o i ngā ruenga. O aina pui pui ma malutia tātou whanau. To e tepa i lo soifua i to tono o lo a inga. Ua fia ni wā venga ua whaia le atua mo oe ma lau whanau. E wā venga aso uma o le soifua ma lo tātou wola. Ai ale mā nawa o lo tātou mā nawa. E le lava ea ia whai longa. Tātou te talitonu ma te lia ma sala mō ai. Ma talitonu i le atua. O ia e whaia wā venga. O ia o le ola. O ia o le pōngai o lo tātou mālosi. Samo ai. Na ona toi wha manatu lava. E le te tau ona tātou fisili ngia le atua. E le te tau ona tātou toi fisili nisi whai longa. Ai te tau ona tātou sala mō loa. Ma ta lia Yesu Kiriso e vea ma lii ma whaola. I lou a inga ma lou tangata. O le valoanga lava i saia mai lava le amatanga. O ai ea e tali tonu i la mātou upu e tau longo longo atu. Ua whaalia ea i a te ai le a ao o Yehova. O leo tātou iai le urua yaso le masina tā ua te sema. O leo tātou sauni e whaamanatu le whailonga sili sili. O le whanau mai o le pepe o le kirisi masi. Samo ai, tā pena ma sauni o tātou loto. Tātou whaatali e whaamanatu ma le loto whaafitai. Le whailonga sili sili o le pepe o le kirisi masi wa whanau mai mo oima. Le fo ina valo ia e Isaia. Wa whanau mai mo i tātou le tama. Wa fo ina mai mo i tātou le atali e ilona ua le malo. E ingo foi o ia o le sili sili ese. O le whaipule. O le atua malosi. O le tama o le whavavau. O le alii o le file mu. Ala mai e sa moa. Tātou pe pese whaamanatu. Pese o le manu ao e langi ai le vi inga. O le whanau mai o le pepe o le kirisi masi. Tātou whai ul pese. Se lau walus furulua le metutisi. O pese o le manu ao. Ala mai nei tangata o Yesu. Ile nei tae a ofi le mu. Ua whanau mai e sule keriso. Mole nei la lolangi matato. Ia whaane ene ele tama. Fatasi maangelu mai lunga. Ole aso ua whanau le taupou. Keriso le whaola mo tatou. Sale le whaa fua se i mai. Le au angelu mavivi ai. Yehova si sili eseia. Ua whanau mo tangata le Mesia. Ole, ole, o mamoe na vaai. Ile angelu na awi na mai. Ua fetalai o ia whauta mai. O te au mai le
tala lei, oli o li tele ai le nu, I tusi a profeta ua taunu. A inga fa a longo maya e ole tala fa fia o a whanau ile nulena se tama e tupu ya ta vita o le keri so male alia e tongi sala inota malaya. Te o tātou te talo. Whawhetai tere lea tua iau wāwenga, o whailonga ua mātou mōli mau ai le sili ese o elo o mātou atua. Le amatanga o le nei tausanga o le nei o mātou iai le urua i aso o le māsina whaai o le nei tausanga. Mātou te sāuni e whaamanatu le whailonga sili o oi Jesu Kiriso o le pepe o le kirisi masi. Whawhetai tere lo mātou atua. Manuia le lau tele o loa tu nuu mau tangata. Malutia I mātou I malo longa o le pōngisa. Awa e whangua I mātou I loa lofa whawhetai tele ta mau. Tai le aso na nafi fi au manga luenga o whanau ia o onga. Fuafuanga ma wha moenga o le whewa I lunga wala tele wawave. Mai se fo o le tāpua inga I malu o whale. Whawhetai tele lo mātou atua. Whawhetai awa fionga pa ia. Whaamanatu pēr ia I mātou, maise o le taulanga ma le whailonga sili na e saunia mo I mātou. Whaafetai le pepe o le kirismasi o le whaolatanga mo le lalolanga. Pe a whai mātou te sala mo whaamaoni. Whaamangalo loa tu nuu mautangata. Whaamangalo le lalolangi vivesi. Vea ia lou whanau mai kiriso e tā pena ai o mātou loto. Mau ai se sala mo e mātou te fo'i atu ai I ate o e whai alo fina ngalo. Alofa mai amo lo atu nuu le nei aso. Le ala usu I fe au manga luenga. Tele mala ma wha lawe lawe I lungo le ala. Ta maa ai wha mole malutia le whewai o lo atu nuu. Pui I ngā luenga ma so se ala. Malutia nei whanau le usu atu ma le fo'i mai a o onga. Wa I le poto o wale whea ngai masuenga whai. Ai e sili o na mata ta umawa I ate oe. Mana tua I la tau o whaata o to lia I mai. Tonu a inga ma mota ngase I so se ngase. Nei ta mama ti nā mata tua ma la lato tāpua inga. Ia au wha manu yanga. Mātou ta talo ta mā. Manuia le nei atu nuu o mātou wau mauai mana whainga mālo. Mai se foi o le whengai o le mālo ma le tau mawhainga o le nei whaama. Ia e whaamanuia so o se au nanga. Ale mālo company ma so o se whaala potong. O ai wa ofo le soifua e au nai lawe a I o tangata. Ia e whaamanuia. Manuia si o mātou watu nuu I Samoa. Whaamanuia I au e kalesia ma le ngā luenga mōli mau. Ia mātou mōli mau lau upu e li liu ma sala mō ai. Mauania nganga e whaau popo I lou mālo e whaavavau. Tu ina atu ngā luenga lau le tio wha sala lau. Leli ie a mata I ate oe whaapa ia ma whaamanuia. Maua fo ilo latou to mai maanga waa e maise o le mālosi. Whaatino ina aia latou whi au ma ngā luenga. E whai ma vai mā lūla latou au o nanga. Mo moli atu ai le whi au o le tala le lei mō loa tunu. Mafta ina I mātou I fuafuanga umo le nei aso. E a mata I le manuia. A ia I ui louvi inga. Ono o ke riso o mātou te talo atu ai. Tu mau o mātou lunga uma lo lava manuia. Ta mā oe le alo le nganga pa ia nei si I o le whaavavau lau. Amen.
whaafonga le tātou atunu i le tātou sauninga lotu le nei tai au. Na taita ia lea le sunga i le tausimtanga luenga Reverend Konefernisi tua au whai. O le kalesia me to tisi sa mo i ko kiri porirua. Ia mole atoa i le whaftaitele, i lau sunga i le whawhengainga. Ia tu sai i le tātou sauninga lotu o le nei tai au. Ia meise le upu fola. Ia ala mai a fionga whauina le atua. Ia tom tauina i fo ilanga ia tu le tātou atunu. Ngā luenga mwhaiva lo filimo le nei aso. Ia almo le mana le upu le nei aso. Ia awal whianga i o le atunu i whiau ngā luenga. Whamnia le atua i le tapo inga le kalesia. Ia e whapia foi, whafta iat foi le tātou whaipese. Whaltua mana no whalo, ia movi inga mātanga o fio le atua. Ia le fu amata i foi tātou pespesenga o krisimasi. Wa o le aso mua le nei, ia o le masina o te sema. Whafta i tele lava, ia manuia foi fuafuanga o le nei aso. Luas fulua minuto o te aine le fito o le sifonga lau mue Wellingtone. Le vatu le bi inga leo le atua, ia on whanga solo i leo le tātou Paul Kalame. Tālo whalava. Pesenga, o pese ai o angelu, o leo manu, o e ifoia Yesu, o le au makoi o lo o alo mai, e fiava ai ma ifoia Yesu, hey, hey, hey. Oli mau male, oli, o whanau mai Yesu. Oli mau male, oli, o whanau mai Yesu.
Ata o le taia, siufofonga o le laumua, aso ngā fua, i le aso wharaile, i le fitu i le taia, ata o le taia. na sa mo ta tu tu no ne cha ya fo lo so fo man wi ya ma lo fo la ma o le tu tu le se fo le mo i tu le ya su mo ne yo ma sin no te se ma lo a lo se fo ma tasi ya mai a tu i ma sin ne se fo tasi le o ta tu fa fe lo ya tu ma sin mo le tu sa ma ya su mo ne ya su mo ma sin no te se ma lo a fe lo se fo tasi ya tu fa ta tu no mi se fa fo ma tu na uso tenga ya silina fa fo yo se mari ya wana fo tu ino ta tu no yo man ta tu ma tanga ne ya so ba ta fa tu le ta tu ba malole le uso ya malole ta wata malo fo le pa tu to le ta ya ma tu suma ta si fa pe fo le suma ya mari le na family sta tu ngalu ya fa ta ke fo wa upole tu fa lo wa sa wa upo ese tau de lelo talo tomo lo tama va ai fa lo mo tu ale pa o ta tu foi to fo ni va pe wala me ale ile wala me wala sta ta la vele upo ta ya la uma pole le ale pa o mai pu ya pe pa o foi to ya pe pa o foi to ta vale ima de yo fo ya su ta fa fe tai ko ile le fa fe tai ele foi ngalu ngala to ngalu ngamai ta pe wa fa fe tai ya wafafetai wamali mataeva ai watasilava o ilaunei famoe Wamale mata eva ai watasilava oi ilaunei famoe
Ya, lai. Ya, ioe. Mane Ya. ya, sta tu fa talo fa le tunu. Ole pesel na lenta fa tai de nga fa tiel di tai. Ya. Ya, le wi le sunga ya conference. Ya, le sunga foi to ina o sea. Ma tele me se foi le pa ia le ofenga runga to fele tua. Ya, fa tai la to nga runga mai ya. Januari tau mai ya te semble. Ya. Ya fa talo foi le salvi. Veo yo tala le lei. Ora o sta ulanga o lo fa mau tale malu fa fa tu ia so fa taulanga. Ya ma rol so foi ma ma rol talo. Ya tapo i mau ya wa foi ia dal fa mai o tato lu le tai o mata mo fi fa tai ia tato fa talo foi le tato matua te mam tina matua le fo wa fa mai fa nu le le tai o mata mo fi ma rol so fu ma nu ma rol fa toto tato o tunu le fo wa fa ya tu fa mai au mga luenga ma sani au nisi foi lo nafa ma tu te fa vai tono ainga ya ma le au te lengo tato fa na ya o tato wa tunu fo yo lo ta fa fio le la langi lo fa no mau mai tatu wasalo me fatalo fatu si fonga la boa tasi ono tesman tasi famo lunga le tio fa lo ya etaina le foi lunga tatu Facebook live o le tatu YouTube live fa pe foi ma tatu app le data ya o mata mo fi o le aso boa te sema hi wa afe ma tasi wa viene lo fo mala ma dio le to Ana ya. talo fa Tatu fa talo fa na ya o le o tatu ya ina so mo ya to sabringa fo yo le fa ingo ni tau sanga. Ya. Ia le no fa le tua. Tatu o le mai le fa ingo ni tau sanga le masina mo muri. Ya lo na so mo ya o le wa anga tu tatu sa. Ya i tau fa ingo ni tau sanga. Ya o le fa masina te sema. Ya i manatu wa fatia ma tulanga ma fita sa ya tatu fo la mo ni tau sanga. Mai lava ya nuavi o mai i le nei foi masina o te atu November. Ya fa ta fea i no le na fa le tonu sa yai. Ale la tatu wanga tu le fa ungo le tau sanga. Ya mo tatu fia pe fo le nganga tatu proklame. Le ata ta ya o ya mo fo le nganga fia tatu. Ya tau te mafuta fa ta yai. wa le tai ya le o to fa te patato fa to te pa pe o ani fa longa tele no fa ele tua Ya. oi maluai ya ma eu fo o tai au fo wa ta te ala mai tai au e fa la vele tua va venga ya tato mo ya pe la ile va venga tele le ta te aro tu ya solo fundi Ya. ta sina va venga le mata tia le la to fa te pa i tato le lo fo le tu ya wale tele o tato wa sala ya me se ya Isi tangata. Italia. O le vo tatu yai fo ni masina fo le fe emo ai solo ai mo i o tu si masima. Ya o yo mo no masina ni se ese ala kono tangata. Ese ata tu na mono i to na masina pa pene. Ya le fo la ko tu tangata mai le fale le mate fasalo tu ai ilumon fale. Ya o le fale na mo fale fo le mo sauni malanga. Ya. Mo fale fa tali pas. Ya, o no winga o le alu tatu fa inga. Le ase upu ase tasi fa matala ia ni o fa lo mona pe ai tasi ro pe ai mori e Christmas tasi ase ni fa matala ia o langona ni o langona o se foi lo te pe ai fe me mo wai te ni e mo rato mori ai Ya. ma te vai tu mama wa si yo ai mori Ya, tasi ala fa mtala. Tasi, Emo moli. yo Pa mangano. mangan mana yo Ine na wa te le upuna na tau fai mai na tau mate mai tu fai fia. ya Ya ola upu te vai lo moli o emo Christmas. fa mangan Ni fa pe. Fa mangano o so de o le na fa so sa na te o sa to. Ya o vai te no fa mangano. tu a ubitere na ita fa mangan ya mana tu fa pe na le tu Ya. e tofu ale tangata ia malana upu fa matala yo na langona ya o na emo ri Christmas Na. ya ka to ye le vai tau Ya, le la fa so le tato por kalame. Ya ona tato pese dia. Ya ona fa so le tato por kalame. Talo falava. Fa mo na mo ri tone. Tato por kalame ta yao.
Malova tai o le talo le tau le nei aso ia e langi lei sul matangu fila lai tātou Wellington e whapena fo ile aso atai au mele aso Freile. E mai tawatu leo te renga o New Zealand ato le nei aso ia a matalava le motu i matu nei e langi lei sul matangu fila telo vaenga o le motu i saute ia mo le motu i matu nei. Ia ai o nele sone ia whatara whatu i le tai au ia whapea fo i kala i stete o Queenstown ma in makakol mateninin ia e whaile e langi lei o tau sul matango fiele la o le malu lu o le ea ia te o tau le motu i saute ia le vaha le valu ma le se fulu ma le tolu a le mawhanawhana o le ea se fulu ma le lima anga ia tuilunga le lua se fulu ma le tolu ia le mawhanawhana o le ea ia te o tau ia o tātou Wellington le se fulu lua le malu lu se fulu valu le mawhanawhana o le ea o porirua lua se fulu le mawhanawhana o le ea se fulu ma le lua le malu lu ia Wainui o Mata lua sefulutasi le mafanafana lua sefulu ma le lua le malu lua le ea ia au Upper Hutt, Lower Hutt ma Paraparaumu ia lua sefulu lua le mafanafana mo utou le tau nei o tātou atunuu i Samoa lenei aso e au Samoa ia i lua sefulu ma le lua sefulu ma le lima le mafanafana o le vevela le whaamawina e lua sefulu ma le valu o suwa i fiti e pāpāwha i tiri le so lua sefulu ma le wha le mafanafana o le ea a vevela e lua se fulu a e tolu se fulu o rarotonga i kuka ali ni timunga ni nei aso ia te utou o le mafanafana o le e lua se fulu ma le tolu o le vevela e whaamawina e lua se fulu ma le ono ngoto i fulu la le fiafia na nei i le toi lua se fulu minute i le tula iwa oso ele la le tai au i le toi lua se fulu minute i le tula ono le tai au o savili ia o le angi mai lea i sifo fa asolo atu ai i matu i sasae o le talo le tau mo le whangota le nei aso, tātou Wellington e pē le tai le tau nei i le 25 minute te ai le valu le tau nei, pē ai le tai, o na toi sua leo le tai le auli ana nei i le toi 20 minute i le tūlai tolu i le auli. O le vini ma Foxton, ia e sua le tai le tau nei 23 minute te ai le tūlai fitu, o na pē leo le tai i le auli ana nei i le toi 22 minute i le tūlai e lua i le auli pē ai le tai. O le tala na le tai, ia ma le tala le tau mo tātou Wellington, ia ai mai se fo i lau whangota, ia mo tātou le nei tai au. O le swing o le tātou tupe pe fo na iei le fo i tai au, o walo o lofa malawanga le leitu la ina i tātou ainga Samoa. Tasi tala New Zealand maua le tupe Australia ivas futrol sene, tasi tala New Zealand maua le tupe fiti e tala fast food ma tasi sene, tasi tala New Zealand maua le tupe Amerika e onos fulfitu sene, ma le tasi tala New Zealand maua le tupe Samoa e tala fitus fuma tasi sene, tala fitu tasi sene. Manuia la foino selene ne aso, aftai. Whamlianga wa soifua mas whanau, whaamanato tupele tātou imeli, o le aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. Ia ai se i taumwhai atu tātou as whanau ia na tau amail tātou imeli, ia o le nei aso. O le as whanau le nei, o le vi inga ma le whaaftai le atua, e le whaititia o na olona alofa malona anga lei, o lana tau singa, ma lana pule whaasoa i lo soifua, e iai le aso le nei. Ia ua toe whaapopo i lo soifua, wa ea ulia mai ai le tōris furuwalu, i le so vi ia le atua, ia vi ia le li, o le titalo i le atua, ia fua i atu le malosi i le tino, ai sili le anganga, a wā le taita inga o le tātou a inga, ai maise o whaiva, ia matofi tonu o le ngā luenga le atua, o ngā lue ai, ia toi maua nisi tau sanga stele, whaapenei, alo whaanga mo oe le maana mea, whaamni atu le atua, ia te oe, Maloa soifua ile so love and blessing from me and son at the hospital, and we'll see you later today for sure. Ea o le whamunianga nā mai le whaltua ia lisa la ulu, ia mo le aso soifua o le sunga ia se mau hemi la ulu, ia o siana maana mea nā. Ia manuia tele ia loa soifua. Ia Malaysia tātou aso whanau le nei, o le aso whanau, o le tali ia po o le i toi whaasau atu, o le whamunianga, o le aso whanau o Alexia Lopati,
O le viinga ma le whaafitai le atua, o na lana tausinga alofa ia te oe le afine Alexia, wa e aulia mai ai le atoanga ni nei o lo tolu tausanga, whaamanuia le atua i lo wola tuputua e, manuia lo wa sa whanau, o lo whaanga o lo ainga mai porirua, o uso, o Nirvana, ma Isabella, ia ma lo tuangane o Brampton, mai se alo whaanga o Matua, o Veimon, ia ma Holti, whaatai, o le as whanau o le as whanau o tamaitai, ia Alexia Lopati. Ia manuia tele lava o tō waso i fua, whaamanatu o tupele tātou imeli, o le as whanau at samocapitalradio.co.nz, ia e tau au mai ai tō waso i fua, e mo o tō umalavan tō i fua mai le aso, manuia tele lava o tō waso i fua ma as whanau. O le tusi whaitau le nei, whaala e auina i o tau, ia mo o tau wasoifua. Ma o maile le Jeremia o lona mta upo e luas formaliva, a le foi upo e fitu. Ia o tau sa ili foi, ia manuia le ai o whaata whea ai o tau. Ma ia o tau te talo atu ia Iova mo le naa ai, a wā o lona manuia, e manuia ai o tau. Ia, o le tau mtaunga le nama o tau, manuia tele o tau wasoifua a o le pese le nei tai nātu ngoto. Tai o le aso mo nei o le masino te sema i tala mena tupu le tala whaasolo pito le lalolangi. O le aso le nei e whailonga inai le lalolangi le wha mai o le AIDS. Ma whaalau iloa ati le ai i tangata le whaafita auli ai mai se ai o pui puinga mai le ono afia ai o tangata mai lea wha mai oti. O le aso le nei tausanga e tasi valu fitu valu ma mao lawa i tuala tausanga le nei na whaapepi ai le telefoni mua lawa i tonu o le whale pae pae i Amerika.
Io e whalpai le ilo tātou. Tasi valu, fitu valu, ia na whatoa whaapipi e si telefoni tono whalpai. O le aso le tausanga e tasi 153, na ripoti ai se tangata a Feleti na tamoe mai i Grandoi, mai i St. Albans, i Lontona, i se mamao e lua se fulu maila i tutonu o le iwa se fulu minute. O le aso le tausanga e tasi iwa, lua iwa, ia mui la tofu le fia lava le talongo le pinko, le ia le pi tasi, pi lua, pi tolu, pi valu. O le aso le tausanga e tasi iwa, lua iwa, ia na whai le tangata lea e suafa ia Edwin S. Lower. Ia na inventa le tangata lea le talongo le pinko, tasi iwa, lua iwa, no whai te le si leva o le talonga le ia mai sei o le taimi mo fausi ai le talonga le mo le vai le vidi le pinko le mai tonu ia le masini la le vidi le pinko le aso le na fai le tangata le o Edwin o performing sta mai ta ia le pinko le fia ta tau tina ma to ina yo e ta fa wa ia fiafi io le mo lo se pinko io mai fa u fale o le aso le tausanga e tasi iva 5 na mu ai le fale aonga a le Lady of Angels i Chicago i Amerika ia mamali liwai tamaiti aonga e iwa se fululua se itulou ia manai tāpousa e toa tolu i le whalavelave. O le aso nei le tausanga e tasi iwa 5 na loka ina ai se tamaita ilanu ia Rosa Parks ina ua ia te e ofo ina atu lona no fo i lunga o le pasi mo se tangata pae taimi o le tele o le whailonga lanu o tangata. O le vai taimi lea, o lo malosi le whaelonga nanu, ia masa amataina iloa se ni solo te i aso e tolu se lau valus fulmanatasi, ia na taita ina e Martini, a Lutelu, Tunia, ia solo te nei, o lo winga, o le mafu anga tonu a lea lena mafu ai solo te, ia ma taita ia il tangata nei o Martini Lutelu, ia ono vai anfu ilele o telu whaelonga nanu tonu Amerika. Ia o nisi nao mena tupu le tara whaasoropito la langi tausanga ua mawai to e mau atu whaaponga le taima asani o lea ua to e 3 minute ia o na tale o le tu lai valu tale valu o na whaafonga le tatu tara fau ma tala mai Samoa.
Toi whaatala whātu le o ngā tutono newa yaso le tātou tunuu, le aso mō le neo te sema le māsi le mulmulu le tausanga, ia ai o tala I mea lo o te tupu le tātou tunuu I Samoa. E le o muta le wha o pe o ngā ruenga fiso swandi le mano ia pani lanuan Poloketi, o lo o fiso swani mai e pe le matanga ruenga le soifua mano loina Samoa, ai me se lava I le teimi le misela o mai le so. E luan Poloketi le matanga ruenga le soifua mano loina na te tala ina le aso na nafi, na whaatupe le malo ia pani, lea e au fie ta avale fau e fitu e fe avea iai mai, le tu salona tau ma le miliona lua se lau luas fuma le lima fe tala Samoa, le na sau no le whionga le minista ia va lasi lua pito whanua toonga manga ta fitu sele sele, o ia ta avale o le a wha so atu e le ngata le whana mai tele I Savai, o poru nei, whapea foi ma whane mai wha ai tu malo. Fantase la ma se no whanga tu tonu fo wa mai o na fausia, e whaatonu ma mata I tui nā tuai I le au nanga ta avale nei, I le tau nuu saonga le mua mai la tau te tau aveina, I whane mai ese o lo ngā lulu e ai. Tasi le nei o matatia au sia, fuafuanga ma o nanga whaareleia, whaawau I soifua maloina, e pei ona whaata oto I fuafuanga, ma au o nanga whaareleia, whaawau, mai le misela. O le nei ofisa tu tonu, o le a whaatinoina, au o nanga mo le luasu whaitula, ma o se tasi le nei o nanga au pitu sili o na taua, I le whaatinonga o unanga whasoifua maraloina. Ina ia mautinoa, e tau nuu saunga le bunga se ngasa I whalimai I taimi e moomi ai, au unanga matong fitinga. Ma ia wawe o na tali atu I taimi e moomi ai. I vai tau o whaalavelave whafosei, po whaalavelave whanatura. Na whai ule saunuanga le whionga le minista le tu ina tulo se whautuanga I le au whinga ruenga, ia tautua nā mai nā tau le tausia wha le leia, ma le wha o ngai na le lei o le tausinga o nei a seta tā ua le malo ma le matanga ruenga, a wā le wha tinongo pui puinga wha bea foi tā penanga. Mo le teimi alia e mai ei ni wha fita auli ma ni wha lavelave, ai mai se lava I teimi o wha lavelave wha le natura. O le asunga fua le beso fau o le avala a wei le wha amasinonga le mata aupa se avita avale wha atamala, le na mali wai se talavau luas fuma le lua tausanga le matua mai Savai. O lo tau fia le ofisa o leo I Savai le ali talavau I mōlianga o le avita avale wha atamala, wa mali wai stangata, e le wha lavelave le na tula I mai I le afio angosala I lua. Wha alia sui komisina o leo o awa pa aulongo I Tino Filippo, o le ua maliu na oso mai lalo te pasi na malanga atuai, ma ta amilo I tua o le pasi ma le wha moe kolosi le isi I tua le awala, ai so ai le ta vale lea ma maliu ai lava. O lo wha wau se su engal mtanga ruenga leo, e wha tatau I le nei mata aupu. O lo ta pena pea ma wha talitali I le ofiso leo I Samoa, pe iei se vala au mai le malo Solomona I nifisoa swani, e pei foi ona tula I mai I le lua fe ma le tolu le na ngā lulu e whaatasi ai foi, le malo Samoa Australia fiti ma Papua New Guinea, e le fofoino ni whaafita auli ma whaafile muni vevesi, na tula I mai tutono le malo. Pe ona si le fia, le vevesi whai ngā upu whaia le foi malo I le niva I tau. Le na sauno ai le sui komisena o tanga luenga leo, e o mai le so e leo iai se tāno sanga mai le malo Solomona, mo le malo Samoa mo mi ai se fisoa swani, mo malu le malo e malanga e tau si le file mu. Sau noa au apa au, a whai foi e mana o miel fisoa swani atu o Samoa, o lona winga o leo Samoa ia foi sa malanga mua mui Solomona le tau sanga e lua fe maritonu, e wha aona toi malanga foi, pe a whai ehe umai se wala au. O le malo Australia o fiti Papua New Guinea, o lov so swani atu nei I leo le malo Solomona, mo le whaafile mui nau lātou whaafita auli. Peita ina sau noa pa au le mata I tu wino le vevesi Solomona, wa whaasolo solo ina file mu mamaea, mai eilun talitonunga, wa lava fo I male malo si anga o malo wa so swani atu ya Solomona, e tausia le file mu. O le vai aso nei le na tolo pō mai ele mata opu o lo tālu sanga I le ofisa le whainga pālota, ta wala atu le ofisa le loia sili,
Mo le whaamasinonga e whaamana lama le lima i le tūla whono e whaatatau i le 10% o ta maitai i le Parlemene e pe ona ia i lano le tūla whono fast fumale wha o le whaavai o le malo tutu o tasi o Samoa. Na whesiringia fo e se tasi o tustana le komisino whai ngā pālota, pe le alanga tatau lano le tūla whono na to fitu sui ta maitai ai le o le ono e pe ona ia i le whaai unga le whaamasinonga. E le whafonga ina mua le mata aupule nei, na whesiringia ai e le whaamasinonga le ofisa le loi sili, pe whaawau pe le mata aupule nei, le na ioi ai fui mono e whaawau le mata aupu. Peitai, na sau no le fionga le komisino whai ngā pālota, whai mālo matu mo Matthew le misio. O le manu malo mai a suita maita e to olua i lina foa o le Parlemene, pe ona iai lano o le tūla whono fast fuma le wha le whaavae, wa au sia le iai male se 10% e pe ona mo mia. Ma watu lai mai ei no fo sui whai pule le Parlemene le paia inga lona se fulma le fitu, e le to lima se fulma le tolu. O le aso no te semba le utolo po i ele fonga ino le neimata aupo, ma le aso tolu e te tau ona whaulu mantua i tala tustusia i le whaamasinonga. Wa whaaftaia sui komisino mtanga ruenga o leo, aua pa au Filipo longo i tino le langalanga sua li ma whai pule o awhio anga te itasi, ai me se lava i tu malo e onu ia sa whenga iei ma whai ngā pālota la iti, le na whaama e ina le vaiason te nei. Sau noa wapa au, na file mu mea oma i le mai au whai ngā pālota la iti, mai ele iai se mena ngā sepe na lipo tia foi, ni tūlanga na lapila pēa i le whaati nonga o ngā luenga. Sau noa wapa au, e siri atu le fifile mua whai ngā pālota la iti le whato a mai a, nai lo le whai ngā pālota tele le atunu ia a perila. O whafte foi o wapa au le mamalu le atunu i le tāpua ingo whaiva o i tū malo e ono, sa alo whaiva i le sa i lio lātou sui whai pule, e no fuia na foi ono le Parlemene. O tātou telefou ia mai Samoa, manuia nei aso, whasoi foia. Tala flava le whaapoponga momoa tala whauma le si ufonga le lau moi Wellington e mole nei tae le aso momoa te se ma lua whelua tasi. Wa whaaliele te i fōu le vaenga whaopwhai le National Christopher Luxon o lo oietu ese ina lana tāpua inga whaale loto ma upu whai o le malo i lana matawhai oi o le te i o le vaenga whaopwhai. Na Filifilia Luxon ina uato e whaama amolu ese Simon Bridges mai le lisio e na tau vai le tuwhinga taitai i le tae ao le asolua. Uato fia Nicola Willis e vea masui taitai ma o se tasio whaipule o mātau ina le alualu i luma o na ngā luenga mō le National. I le ulua i saunua ngā Luxon i lona tuwhinga taitai le vaenga whaopwhai na ia tā uai o le filifilinga o i la ua o le vaenga whaopwhai fōlea le National o lo o mo ina e ni usila. Na tali fo ila li i whaipule ni whaafisile i winga, i lona tali tanunga whaale lotu mana ia tā ua, o lona whaatuatuanga kirisiano na ta iala i nai o ia, ma tāma wai lona tali tanunga, e i se me sili atu nai lo ia, e wai a fia foi, wa maule avano e whaamanino i le atu langa. O nei maasani, o na avesi se, ma le sa o le whaawinganga o lona whaatuatuanga, e o tu langa i fia whaamanino, e tu e se lava upu whai mai whaatuatuanga matali tonunga whaale loto. E le te tau i tangata ona filifili se whaipule e fua ilunga o lona tali tonunga whaale loto. Maolana matawhai oi, o le avea oi e whai masui o tangata ese uma. O se taimi o tuana ina sanoa i Luxon, e te ele euthanasia, o le toi lauli leunga o tu la fono mo whaapa uma i tanga, whaatase ma le fasili whaapalota, le ana whai ele atuna o le tau sanga taluai, e whaatatau i le marijuana. O toi whaapopoina le malo le umio le taimi e tauwhia i mo sa taimi le tu maule whainga o visa mo New Zealand mai atunu i whafo. E amatatu i a Februari o le tausanga asau e o atu le aso limo au kusolu a lua. E mawhaiona toi suia pe ave se le a fuafuanga pe a whai e suia tuunga o tua oio le atunu. Po o whemalanga inga i le vai whafo pe ona whaailoa le ofisa whemalanga inga New Zealand.
o au kusolua felua sifulu na ulua i whaiaile a iainga ina ua manino le tāpunia o tua o ima whemalanga inga i New Zealand o nol COVID vanga na ayo na tangata sitiseni tangata no whamau ma la taupa anga po whanau mamatua. O le aso e mwhaiona toi ave isi ailea fuafuanga i fua le toi tatalanga o tua o New Zealand i tangata mai fafo ua mai a umatui pui pui i le masino Aparila i le tausanga a sau. Na ta ue se tasiolo ia mo ofisa whemalanga inga o se whaanoanoanga le mo a inga ia ua nunofo vala ma ua lata i le tolu tausanga e le itoe maua se feiloa inga. E luani kampani o supermarket te tele i totono New Zealand na se seo na whaatawina atu ni suka ua whaaleanga ina le vaila awale leed. Iena toi ave i supermarketi o suka nei o ni oloa sato e tapa ina le au whaatau e whaafoi. Peita ina se seo na ave i sea matu whaina atu mai se tasio no whanga au tu o le countdown. Le whaaputu ai alato o loa pe ona mole mawina le astona i taluai. Na toi tapa aina i le Woolworths New Zealand, le aiona supermarket le countdown, ina i toi whaafo ini tu aingo suka ena se loa, le vai, pe soft, ona ua whaaleanga ina le vaila awale leed. E ui ela i titi, na te tala atu fo ile food staff sia suka molo na whaatawina atu le vai asu talwai, e ua mai o na yele vala au toi whaafo i atu, na ta awale Woolworths o itu ainga suka le Chelsea ma le suka le countdown. Le raw sugar ma le suka ena na whaatawina le stofi ma le asfarele mai so se countdown, super value po le fresh choice i le motu i sauti, whape ma supermarket o le countdown se ipi tone lo wahat ma abahat, o lo o afia i le atu langa. O lo whaatino le supermarket o le countdown se so enga whaanatinati, pe whape fiona se sele toi te tala ina atu i suka i supermarketi. Na ta ue whaapea mau la laval tūlanga la matio tangata whaatau, mai mwhaiona toi whaafo i atu i o loa, e toi whaafo i atu tupe a tangata whaatau. O le ale mawhaia ave ta avale o lo iai lai sene a oao, o na whaia la tau su enga isi lai sene, pe a whai ele i mai a umo la tau toi pui pui, o whaatulanga ina ele VTN said, ni fuafuanga fau mole sa ilinga. Ni fuafuanga fau ile su engo lai sene, ma ua ta ua ile whaitau se lau o tamaitia onga, ele i mai a umo la tau tui pui pui, o le awhianga iman whaafitau li le atili tuwai o na mau o la tau lai sene. O le asofa raile e amata whaatino ile suinga fau ile tali ato le COVID-19 fulwiva, le traffic light system, ma le whaafitau li tele, o nol to o tele o whanawa o nga sa whaatulanga ina le su engo la tau lai sene le taimi, o le tāpuni o le atunu i le lapta inga whā, ma ina utoi fo i le lapta inga lua ia se tema, na otometi lava na toi whaatulanga i sia soi whaatino ai, ma ina utoi whai o la tau avano e whaisu engo lai sene, sa le iai le tūlanga mo mi o le wha maoninga ua mai a tui pui pui po le vaccine pass. Wa ti le whainga taona o le taimi nei New Zealand e o atu le sfulua vai aso le umi e whaatalitali ai. Ai pito sile o na umi le lisi whaatalitali mo au kilani e le talitonunga i whaitau se lau le numero tupulanga talavau i le atunu o le a fia i a swinga. E to se lau tolu sfulu whaale au whainga o tangata whauna whaamani ala COVID sfulu iwa le asoa na nafi pio na whaalia le matanga alwenga o le soifua maloloina o whaamani a fo ile isto o loa fau ine le soni ma ua atoa i e le to tolu. E le ini tangata whauna whaamani e Hawke's Bay, Lakes, Taranaki, Mid Central, Port Wellington, o ana nafi to vale sfulu iwa tangata o lo tauwhi e whale mai. To sfulu lima i North Shore, to tolu sfulu ono il whale mai au Kelani, to tolu sfulu whai Middlemore, to tolu i Waikato, male to tasi i Rotorua, mai lea o whainga, e to lima sfulu ono ile i whaiane toi pui pui, pe leanga wa afoi ile toi pui pui, e to iwa o lo tauwhi e potu mo ngā se ngā seti ngā ina. I ta alonga, o lo whaapau pea o nei se tūlanga le mautonu le taamilu sanga tāpolo New Zealand o lo whaasesilanga le na whaiele vai astalwai e ni suinga ua fuafuaina mo feo inga whaavao malo a le atunu o lo nau lawai lato lo whaatulanga ina ma tāpena ina le taamilu sanga. Mo le tau sanga fōina ia mawhai peo na whaatauna uina ai le oiloa pe a wai mai tangata ta alo mai fafo o lo iele fuafuanga whaatino le taamilu sanga i Queenstown. Ao le itatala ina New Zealand na toa oi tangata ta whao mai fafo. Ua mai a umatui pui pui i le asotolu se fulu o Aparila. Na ta Westminster mo tu risi malati na engal tamau ainga, Stuart Nash. E iai tu ungal whaanonofo se o tangata malanga mai. Ao le iau lia le asotolu se fulu Aparila. Mai le eise manato.
e wha ese i se fuafuanga mō tangata tā polo. Na whaalie tai ka Woods o le ale ma whailawa na tau ta alo tō mau i ni tau wanga tā polo i le lumanai e whaali ma tau sanga Woods ma i te le tau sanga numero tasi lanlangi tā ngā polo mo le tu pāwali mana i tā ua le Code Digest. O manu anga ia na mawhatia ai i lona vai tau matau ina ua la velan ta awale le masino Februari o se tūlanga ua ia mautino ai e le mawhaina tau ta alo tō mau ta minusanga o le PTA Tour. O lona wha moenga tālo sia ia mawhai ana pikini ta amnusanga i titi tau sanga te tasi e mawhai ai o na ta alo. Tala whauia ma le si ufonga le lau mua mo le nei waenga o le tai au. Malo whaftai, sifulona minuto te aine le walu na ua whaafonga le atunu le whaaponga mo mua tātou talafou le tai au pe ona tāpena ina Sabrina Casiano mai se tātou tala mai Samoa ia pe ona tuina mai le sunga ia tā Sesa Lam Sam te whaafonga i le tula iwa le whaaponga ia toi whaamalo atu le atunu le tai au la tau fo ua mafuta mai le tautua sifonga le lau mua le ngata i tonu ainga i le tātou wala leo le tasi ono tesi ma le tasi whaamo ia whapea fo ilunga le tātou app to tele nei aveta avale o lo whaonga mai le app le taimi ia o whenga ila tau ngā luenga i lunga le awala patalo whata fo i lunga o le tātou Facebook ma lunga le tātou YouTube ia ina ia inga o lo mafuta mai ma whaia la tau ngā luenga i tonu whale le tai au ta pena fo i whanau a onga ia manuia fo i a onga o le awhenga i ma whanau le nei aso ia ae o le tātou pukalame le ato le tai au ia mo e tātou le fia ia lausu fo i ngā luenga ma fuanga ia i tonu ainga ia ai mai se fo i o tolo ngā lue mai tonu ngā luenga whawai taimi ia ele ngāta i tonu i lalo to ngala au o lo to ngā lue ai ni se le auso ia o lo mafuta mai Blenheim la motu i saute ia whapea fo i whale whasi manu se i tulou lo mafuta mai ai ni se o le tātou wa tinu mai se i lato na malanga mai ngā luenga ia maloa ngā lue le yaso ia il ni foi tai au ia le fai ngofie na uto mai foi ia to ngā lue ngā luenga ni tunu ia le fai ngofie le uso foi ia ile malu lu le aso ia le mesi lava ia na uto wo ia ia malo foi le ngai nei ai ngai Samoa ia la foi no se leni ia to ngā luenga ia al tatu programe ia le fa o te pel tātou programe mtal no atu inisi foi mta upo pe foi ona forsia mai foi tātou telefon le tai au ia mai se ai ia o tūlanga pe ona il fa mai pe alfa mai le telena tal no ai ia foi nei foi tanton ni foi vai taimol tau sanga sile la emma yo o le fa mai o le lava e tātou te ia il tūlanga o fa mai ia e se foi swinga le o sui le fo sui mai ate sema ia ai pe wa e se foi swinga o porkiki le wa tato whanongolonga tu pe von sa talfo e se foi le tu lai mai o le taitai o le national le wai nei temil nei ia le e wa yai lo tau foi le masa salonga pe o le whainga malo le una vavena na to e suia ia le whainga malo le toto sanga le lumana ona leo maua tu pe von tau whamtala mai tala savalin o pili ia lena tato palo le fai le referendum lena i never sitting ia lautel lena i una malo a leo te whaalongo tu lena matua te e le tangata nei leo o te ulai mai ona tunu fure whakersian ia wai tutusa lea la lon tanunga ma tatou i turanga lea pe o le euthanasia ia le me foi leo le te ua wa foi lele wa fatu topena na ve ese ia masini te olai ia fa pena foi lai turanga foi e taulu maruana ia alela e sauni ia ele fa pe wa o tatou e New ira le mai tau ele faina po le national po le leipa a o le finga malo e tau te talitonu e manui ia ia tangata le ona palota ia fa pena a tailoa ia pe mana ia foi pe fo linga mai la fa se vela tawinga le la fa ia o la tau mai tuna ia sintama ma anko laxten ia la wala ia ko va fo anko le sila iso le ia sa wa tatu fa longo atu pe ona mai tatu telefon ia finangalo manatu tangata le tai fo le pa tele national tu te awai ona manatu ia
Ai mai se le pili lea o le euthanasia foi le lea Io, o pasia nei. Ole. Le te e malo se le te malo lea. Fa la lana i lo matua tātou lumo le palimeni. Il te mire na. Ai o mai fo le pasia. Pasia. Mana ia foi tau ona ia se foi le se opposition malosi. Lea la o sau tama lea. Le na. Le ulpo lea. Ia. Ia, matua mana ia. Ole. Sa ola ia ulpo. Ia sa. Sa ia ulpo. O le ulpo lea. O le ulpo fa ngale le al tele ulpo le. Le uma ulpo le se ulpo le anga sila. Ia tātou whalongolongo matuli tai tu ina le tūlanga o le porkiki o mana ia foi na e atili malosi ia te sinta le whaingore le whaatamo inga o porkarame. Te mila nei wa matan tauna to e fau le leipo anisi langa o teiro e toi o nei le whainga pālota le la lumanai. Tūlanga foi le na fiu e su atu ia we were in St. Peter safe as fighting up e tu venga malo ale fa ngota e la takaton vai gania le la sifia i ale ole act ya por green ya pe vai ya ale pisa mer malo anda fifo va no ale pisa mer we St. Peter sanga e foto yo o mato ina ya na ya talia mana ya fo ia tu langa le wa le la malo si mai ale le vai ngale national le la yo tom fa ya si vai ngale tu ulunga ona o fo le sa le act ya mana ya le sui me le po le tero o le te fia ma futa ma fa sa fa man yanga si lo matu o tu de fkot ya fa si lo walu samo e te holiday e mo le te mi to fo i mai la ele tu sa le te fia fa pena fa pe ia tu oi o tele masania oi fai o le fio lo ko ya na malo atu tatu tu mi ja tatu fai am tali a fa wa ele sta ngata fulele atu lo topenga luenga ya na fa o ya le fulele amatanga ngalwenga ya fai fai sina fai le sina ta te loe tasi o la fa ai vai atu tonga ni ule tatendo fo mai tu ya te mine tau sanga de wa mataia mo meu ta faonga o Christmas. Ia. So le te loe. Fa mai alu o ta mini popo ata tope atu iniu ata alu wa iniu le lunga matafa. Ia. O ta toli fa mai mo meu popo sa sapi o. Ya mi se la fa tali pasi vo e tala tu pesa lunga. Ya la e fa tali pasi le tatu. Vai fa tali pasi ta massa. Ma nei ma lu ma sa video ta yao i lunga sami O le e malu o le ulu ma le miti ta yao. Sorry. Io ina fa inga ulu tai o le fa to tai o po. Ia me na le ngai la to te fiole fo ni wo i fala. A te mana le sa tau mafati e to ina malo matua ya soi. O le usu po ia vai na te mi na te ala io te mi ta ono tai o pusa le. Na uma na fo le. Falu male miti. Na uma tau sami le miti male ulu fasi ulu to ina malo matua fa mai. Oi fia i fune. Ya, fune. O le tau mawhanga ti na to ina malo matua. O le umu ma fala ma le miti tai au. Ma tipo koko. Na tonua. Ya, malo whaftai. Tai fo ni mafta mai, ma whafonga mai le tinu. Luas for ton minuto te ai nei le valu. Ya, se watu tatu pese lea. Ya, mawhanga solo tu le tatu programe le tai au.
O le whaasilanga tā ua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiva valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalanga i lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo au fia i vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mō mua, whaftai. O le whaasilasilanga tā ua, mai le mafutanga whaiwhi au so o whaatasi Wellingtone, Porirua, ma le Hutt Valley. Mapuane ia i ni a whane ma le taulai maa lolo, e pei o le whetalainga i le vaa o le manua le sanga lala, o pa ia sausaunga tā sa moa o le au mamala. Tulona ia o pa ia whaale atunuu, o pa ia whaafainga mālo, ma o pa ia whaale tala le lei. O le ale ngā whatauli maina e se mātou whaamatalanga, tulona lava. Ai talu ai o na olo o langolangoina mālosi e le mafutanga whaiwhi au so o whaatasi. I Wellingtone, Porirua ma le Hutt Valley le whaamoe o le mālo, e pe ona i ai le tui pui o le COVID-19 ma le iwa. O le mafuaanga lea ua mātou wala au atu ai ma le anganga whaalo alo tele, i le paia ma le mamalo si o tātou atu noo, o lo alala ma pāpa a au i le laumua nei Wellingtone, ma ona nuu tua oi, whātasi ai ma e ka le sia uma o lo o tutono o le tātou mafutanga. O le a whātau nuina le whaia o le tui pui mo so o se tasi e le i whaia sona tui mua, ma le lona lua. Whātasi ai ma le tui e whaamalo si a tili ai pui ngā o le whaamai po o le booster, i le aso toona i nei, aso whao te sema, i le itu lai se fulu i le tae au, e o atu i le tolu i le afiafi, i le nofuanga i Pellerus Sports Trust House i le Hutt Park Seaview, e so o ma le Django-rama. Porkalame o le aso, e amataina i se sauni ngā lotu puupuu, e tāpena ina lava e le mafutanga whaiwhi au so o whaatasi, o na whaanga solo ai loa lea o tuwinga. O le ai fo i whawhiwhianga ma ta alonga ua saunia ina mo a tātou whanau. Mai telefo inisi o whaamanuianga o le a whaapea o na tuwhatuwhaina i le aso. O le nei whaamoe o lo o ngā lulu e whaipa a ngā i le mafutanga whaiwhi au, ma le Pacific Health Service Hutt Valley. Ma nisi o au nanga ale soifo maloloina e pei o le CCDHB. Au mailo a inga tātou fia whaatasia i le aso, ai mai se lava le tātou tutu whaatasi, e te atu i le nei whaamai, a wā lava le saunga le mua o tātou tangata Pasifika i Aotearoa nei. A tātou anga i atu i le kerisi masi ma le tausanga fōu. Whaafetai te le lava, sainia e le laulawa a fono, o le mafutanga whaiwhi au so o whaatasi Wellingtone, Porirua, ma le Hutt Valley. Maro whafetai, ia, o nisi na o nai whaasisilanga nei taimi o na fōi le nofsi le fia le tātou tunu, ia, mai se ai, ia, o le whaamoe lea e fōi le taula moe le mafutanga whaiwhi au so whaatasi Wellingtone, Porirua, ma Hutt Valley, ia, e tu sai o tui pui le whaiungo le vai aso le asto nai. Ia na o na whaamanatu atu pēr, ia le whaamoe le na, ia mo tātou ia le i whaia ni tui, ia e le ngata o le tui mua, ia whaapea fōi le tui lona lua. Mana ia le o iai. Mana ia le o iai. O iai. O a iai o e. A whai pēr fōi o le nae te mana o e whailo tui fōi le alon tonu. Ia pei al nau saun whaasisilanga le whai avano i o. Le pusta shot. Ia. Ia, o lona winga. Ia, o le tui lon tonu le nae, ia o le tui e matua i. Pui ai oe. Ia o wane i o Sofia oe. Ia e le whaamai leo to e sau fōi malesi. Ia. O e whewhe whaamai leo sau neitas. Ia ai. Ia maso whewhe. Ia o le virus fau lea le laling o le virus kama. Le Omicron. Omicron. Ia. Tua ule whewhe ia. Ia. Tanga o mua, whamoe moe le li. Ai. Lua, o leo uman whai o tui. Tolu. Ia, lango me a inga whaamarosia mai, whaamarosi mai. Wa le fa malosi me lo wa nga e tele malosi tu sa pe fa lo tu i lona lua a le si fu si tala no ma ya oe le fa pe so le pole ale fa ma pole ale vai lusi fo sa ya e sa wa o tatu sa uni mo ya le ta fa longo atu e fa ya sa ma si ma ati sa o tama lo le vai lusi fo le ya e na o le ua a fi australia ya ai la vai atu na leila ia itala lungo ala televisi mana fa salau mana po
wa se fitu wa tu se fitu anga se fitu ia tu no ia wa fia ele vai se faule se fitu anga se ia tu no le wa fia ele vai se faule vai tu la le vave ole solo tamale yo ya tamale fa mai le titi mai ya mo ya ai lono winga ya e malo aia ele malo fa mai malo tato yo malo tato pe a fa yo le tato te ngalu e fa ta se pui mai tato va ngai e ma malo si tato fa tua ya ile tua mo o ia la vai fai na vese ya tato o tu dio so fa pe tato o tato te el malo ola pe las fa mai el malo o le fa te vai atu tu Singapore ya o vole le ma vai ngai ya e wai na i foi sol te ele so far masina ni o so ya ingol masina ni yo ya ona o le te fo ile tulanga le wa ya ona le traffic light yo le si vai ele man na traffic light ya ele man na oi ya le vai le man na foi tu ya e tar si e o nei tatu te vai ni fu al tatu tinu ile nei sol te foi pa tau no a wole ave fu ale tu no ia me fai sol te ya a fa pe ave fu ia ave pe fu ni usina le tatu te ya na mani si vai nga ta ma na ia fo wala nga vai nga le fu ya le na sa no tu sa o le hai kom sin silio a sa mo ile le fa mo le o le Karisia Katolito le sa fai le vaso nente ne ya le na manino le sa no nga le fionga le asi ya ele fa tanga ina le vaenga ta a fa pete mana o e fa nga le fu ala tinu ya fa star sanga longo le official e komsina ya na mai le fa tanga a fa mai ale komsina ma malo sa mo ele fa tanga ina na fa nga le fu sa mo ya tau sia la vaenga na man tuole ai komsina o Samoa le in Wellington ia o le sui ale na o le palemia o le au mamalo o le malo i Samoa o le palemia ma le finga malo i nei yo ina fo ila sa wel fa tananga me o malava ya na afia tatu tunu ya e tu lango me fa pene va ma tunu i fa ya ma nei ya la patai mai ai le o le taimi o le sotte yo solo il fuata ma le si tu langa le o fo le ma o fo le wa ngona wa i fo ni manatu va nga fa pe a fa pe te mana o te alu solo te fa pe fa se fu al to wa hinga tu si el te wa hinga va pe la fa te inga a fa pe wo mana o te alu solo te ya fa se fu al mato ainga fo le tu si le ngol mato ainga pe ya e va ai mai ala tanga tol mato tu si atu tol va ai tu si atu tol va ai lunga va ai mai tanga tol mato no woi le a inga le o le solo le te tu ya va pe fo o le te alu i o la fa pe o alu solo ia o te le alu te pe fa el fu ana ai tu si le ala fu ina o ina la te fie mo le o fa anga el mato ainga sa mo o le ala le ngoi tu si ngona na no la tu atu selo alo fa tu mo ainga sa se won ta fa fa le alu ya ole avai le alfu la fa pe ana po TV matuale ya se so ta inga so te ma wo fa ana ave fu tu sala e tu silo me tanga tol tonu mo suila to va ya oi na sa wa poni lo uru ya na ai mana te alu solo te fo ye ale lau tele ya fai se fu al to wa inga tu se lo ingoa ma pe tu se le ngo tonu fa ta la fonga ai pe o tato fotuanga na le tu sa atu tato pui fo ile mamalu male matango fio se tato tunu nei tato te eva o tato o Samoa ya lai ala i loa nei nisi alo maftama fa nau ya manisi tamali manisi fo i falitua matause fe ave ave tanga vai o tato tunu i tau le le me ai si ai oi e ave tato tanga vai tu ai dalo tato ya o le na o fotuanga na fa ofisa fa sala lau tato tu lau mai ale malelenga mai le matua ya le asi ya o le komisino Samoa i New Zealand ya tato so ese male vai ya marayo mai o le wa mai atu la fo ile malosi o le fa nga ina o le fo ile o le vaccine pass pe o tamana le la ye fa tanga o e te alwai vai nga fo ile pe ona ye fo ia fala tonga oni ni maftanga te alu yai ya e tau tala lava lau pasili na to am fai ona ya lu ton ya na lo ta te alo fai lai nai tangata ia le fai tui
o le a sai tia la tu va nga fa pia ia ona o le fai ona fa tanu ino la tu ia la tu ia na ia tau wa ta walu le se fale o loa po le ase ai o la tu fa pia mai ia se sia fa mo le ase la e se la tu ma au mai le vai nga le o loa le tonu mena oi tu pele nga le fai no la tu te le avea ai sa te le a fai au le fai so tu e pena o fa mai e fa a xa no mai nga le fai so tu te le o maua le anga o Christmas o le ale nga o Christmas o le loto alofa ma le sosoani tanga talo mana o mia le sosoani tu sa po o lo to lo falia ma mea tau i masui la o fai atu ai alu e fai lo tui ele ta ore o le to ta o oi fa tu le fa vio la nga se fa tu mata so si la e so fe le va velo ni li unga ma tami mai le si tu ya na foi sa oi wai ai pe o le nga na io na le fa na tu pe ya ai pulia oi la fa italia pe fa lo tui pe le ia ai o le nganga ia tatu e fai tatu tui ia ma mo tatu maftang fia ma inga e fa inga fo ni tau sanga Christmas o le fa mo na le fai tai siviu ia le fai fia no sta man fa si la tu o le mana ia o ia e fa langolang ia mo a fai pe o le va tele tu le loto tele te vai lo fai fia e te mo la tai fa mo le na o ia fai fia mai hanu ile lo pea nga foi lo na tu tai wale poi o la ile foi fiau e mana tu ile foi fiau lo wingoa wa de tele o tato wale mana tu ile foi fiau wingoa wale va no ai nga la ai nga e tele ai nga o fa mo ile ai nga fai lo tui ai nga e mo wan maftanga fia mtanga tanu o Pacifica msa mo ai nga e va veio na mana tu ile foi fiau lo ngoa mo suafa wale va tau sanga le tu vai foi fiau ya oi ya nga fa ta fa fa na mo to ti wana ia va nga fa pena e on fa ta fa ia na fa na o ne pe o si lo mo tu na matun i ave o malan fa na wa o to no tu yo o malan fa na mo to so le fi la ne e o le hite fa fia ai ala mo tu ta mai te fia la mo fa fia ai la o ilo mama o to elan ta mo fa fia o le sa fa li mai la o fia ta miti la ba futa la felo me fia la foi la tu o te ia sta miti le liu tos o vato o mai ta o tu le felo la le o ati la va se mai e fia levas let's o fia me ta i la fia vai la ilo la ngale si la e tau mai al termine ya pe te fe au pe vai tu sa vai mai fe wai ni so tatu fa pena fe o ya sola au la dit sole o fe ma tu fe au o te vai tu no le wana la a mi sa te mi la sto na i fole la sa singa fe au te vai tu no sa vai mai fe au o ma tu no ya sola i le au la tele e alua na se singa inu alu le ato te halu la to i tua o fa pu fa pe la se news te ane ve la na e alu la to e ma tu fo vai tai mia o tato lai te metali mai si fe ma tu fo yo o vai tau ia na le sa fe alu e se ia so lai io na vai to fe fia or vai ala fe so ia le to fe fia na sa ia tai no lai ya tai no lai sa le ya o nei va o binga na ia so tato lai ia ale na fe lango fe au e mantua ia le to inga tatonunga fo tato fe au i tononu e mamalu e se so i si tafa na ia fa tase ma le popula ma fe au ole matua ia mo ro malo mata fe o so la ni wa le to fe le to fe mele io pisa to me fe vai fe au ma nei apena sta ta fo le sai tua le olanga io o so sa ton sta ngata i tua ia alta me sa we luma sta ngata we le sai tua le olanga ia vole le matua ne ma sa luma ma futa fa lo fa tu ne tato wo ia tari e mai si au fe au ye tari e mai lunga tato fe ia ta lo fa tu ia lang sa foto fa pe foi Erika ma oi ta sina fe au lang sa foto fa ta lo fa tu foi Hawaii ia Yvonne po fa ula ya fatalo fatu ya manuia le alo atu tato pitonu ya Hawaii mo le Christmas ya fatalo fatu fo ya I fale se ngafo
Toa lima. I, stinton maton. Da sila lea fiul fei fei usu. Oliveta miti. Ia, Oliveta miti. Ia whapea foi antele aliva. Ia whapea foi tina whatua ia lupe Malino Winski o lo mafuta mai I Brisbane, Australia. Ia whapea foi se wala sa vai. Naia. Ia, ma to tele o nisi o lo mwhai o talavou pesfoti. Ia whapea foi e le sunga ia I whale. O ia, o moana lau atua. Ia, nai to siusta mai I Espiritan. Ia whatalo whatu ma le sunga ia lai foni. Ia, ma le au whaingaruanga ma to tele o tatou au piki whaingaruanga whawaitain. Lai whafonga mai le loi plenum ma nersa. Na, whatalo whatu ati o tau la usoma, tua whawhine. I longo fia tanga te tari e mai tatara noi fe. Ia. Ta mai vai atu lolo fe au te o fatu pe tope pe ia le felta vale foi le atu leo. Whatalo whatu foi le sunga ia o kalangolango le foi mafuta mai. Ia, ma Selafina ni Terea. Ia le au Pepe Pili Ioane. Ia mai la tau halu le ako I lunga kako. Ia whapea foi le sunga ia taifa whamafu. Ia, na futa mai. Ma lunga tato YouTube. Ai le ngalo I neo tato mātua. Ia whatalo whatu sia uo ia aue lua. Ia whapea foi sia uo ia tui. Tui vaione. Ia ro mafuta mai lo hati ni teip. Oi, ia, ma lo whaftai. Ia, ole na. Tato proklame ma lo whau ile mai ma le. Ia tato a mo ar fia ma le whainga luanga fia le yaso ma le tai au. Ia, wa tau ia fo ile nei fo yaso. O leo tato ile masina muni le tau sanga. Yaso mua te sema, lona winga. O leo o tato wanga ia toi foi. Ia ele tau whai unga foi o ngā luenga le tau sanga. Ia mai se ile tato anga ia tu le Christmasi ma tau sanga fau. E mana ia lo ma fau aso mua nei. Ia. Ma fau po le asau mea lofa. Po o ai foi se si ave ilo mea lofa. Ia. Mai I temi, ia le tonu ia so te ma fau. Le fo te ma fau. Ia. Wai tele uo. Ia moro to lua ma la whanau o tele uo. Ale te ma fau. E ia tangata. O isi tangata mua o lo tau ia ilo ma fau taimi nei. E ave mua ia ilo mea lofa. Foi le to fa mata. Awai, e tasi ala wai atu le whainga lau tala. O lo whalitua. Ai o la wa ai fo le mea ta o le body language. Awai. Ele o lo whalitua le whamua. E man tua foi o lo to lua o le mate mafuta iaso uma leona. Ai te taula o na iei si talatu. E ave ise mea lela te mafau ye. Ia lela I maua nga le tolu foi le fasamo. O le ta ia lalo le ala inga sasa mani po ai ave mea. Ai tasia. E tasia ele lu. E tano mo meo selu foi le fai le patua lau mei. E le selu le no vai le tangaro of patua lau mei fa pe se me alo fasila I aveses. E fa mo fa pa. Sali, ai. Sta pese mana ia na Christmas. Talo vat foi ia lala kauli ia fa pe foi ia le sunga DJ King Malu. Ia talo vauzo ia manu ia foi ngal vengon le taiao. Ia tatu pese nei ia tatu we va toi la foi. Ia ele proclame atta le tai. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. And men will live forevermore because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today. And men will live forevermore because of Christmas Day.
mali e toa e uina le ino foi le no foa wale a to tu pe ile faita ai ole finga ngalo le ole tapa sila sila ile to tanga ile ata watu uaru sola o mata afa Samoana Samoana la mai si silifua fatu le tanga mai ule matumua sila sila ile afa tua ole au ole malo loto mau Samoa e uata we muina ua lau lau solo fai mai e mativa ai leilo a mai le tamau a inga wangalo mau tatongi i tamasina matua ua sanga mai a pouli a tote leilo mea whanumi numi Samoana Samoana la mai si silifua fatu e tanga mai ule matumua sila sila ile au fautua ole au ole malo loto mau Samoana Samoana la mai si silifua fatu e tanga mai ule matumua sila sila ile au fautua ole au ole malo loto mau Samoana Samoana la mai si silifua fatu e tanga Pafifianga pepese le taimi o le tai au toi ono minute ia o na tale o le tūla e iwa tale iwa whaafonga i tātou tala mai Samoa ia me se le whaapoponga o tātou talafou mai le si fonga le rau mua o le tai au ia e toi whaamalo atu ia e le tātou o tinu o le whaafonga mai lunga le tātou ala leo le tasi ono tesi ma le tasi whaamo ia e whaapefo i lunga o le tātou app le Samoa Capital Radio app o lunga le tātou Facebook ia e me se fo i lunga o le tātou Facebook le tai au ia e toi whaamalo atu ia i ngā ruenga amata ia o le nei aso i tātou New Zealand ia e si vaenga fo i le Australia salo leo le atare fitu ia o to ina i sini Australia mai si vaenga Australia ia a o mātou i New Zealand lea la atare iwa ia mania fo i ngā ruenga o le a lausu i o to ina i Australia le nei aso mai se fo i Amerika Hawaii ia ma si o tātou o tinu pelo Samoa ia ma so se vaenga lolangi ia si lai Te whataro whatu i le tinai a fia ia ma te mai a semitone le ma futa mai Amerika wa pe foi whanau. oi Ia whamanui atu foi le nei foi masina fou tātou iai. Ia wapeo le aso muli le Amerika. Tolu tasi tosi fulu nei Amerika e aso mo tātou. Ia alo whatu nei foi tu la tai au ia te o tōum. Ia mesi lawa tele o tātou pa anga le whafonga mai. Lunga le YouTube pa mesi foi. Awane i ngalo subscribe le tātou YouTube. Ia e te maua mat Samoa Capital Radio YouTube. E te maua o mai le tele o tātou whasalonga. Ia ma vea i o ma pa anga le tātou li tio. Ia i le tele o vai asu taitas. ia o lau soasoani fo ina le tātou tautua o le share o le tātou Facebook ia ma le fo le ma le subscribe o le tātou YouTube ia si fonga la mua Wa asili sila mai tai au. Ala fai mai tai au awai mai tātou whaingalotu. ia Peila le whaingalotu le nei vai asu. Ia pe ia le fai lotu mai te tonu o le malu tapo i o le atua. Ia e mese fo le tapena le sunga le fai au male fai tua male au fai pese o la tau la ei. Ia tūlanga le whaatiri o le lotu. Ia na pe ia le ua aso sa pati uma so uma. Ia au ina le momoli e tuai le whamanianga ma le talo sia ina o le al fai vol tātou o tunu. Ia i le tūranga e peona ia le al fai watu fai au mga rua. Ia pe o se whaaringa lea tasi. ia se watu mua le le tātou aso whanau leo whatu a tau nuk mai lama le taimi nei sile lai o no le aso lei o le aso whanau o sia o leo o tau a mai o le aso whanau ia mai le whaamuni atu le aso ifua o le tuangane pele o le atinganga tii o porirua vi ele alofa o le tātou matai le langi ua e aulia lo aso ifua le nei ia fo ipea le malosi a wau tiute ia isi o tātou a inga ia lo faanga o ainga umalava i Hamiltone ma manu rewa i Aukilani ia o le asoifua ia o le tamaa ia po le sunga ia le atinganga tii o porirua ia o whaamilianga mai i ona a inga le ngata i Hamiltone
ia whapea fo i manu rewa i au kilani. O le tātou whaalinga le nei mo le tama ma tene tuai a le a kopa. Tama ma tene tuai a kopa Wellington ia o le a kopa o tama tuai tene a vele ia i le kolisio a vele. A fio mai ia tama ma tene tuai kolisio a vele e whaia le tātou fono le aso whareile nei i le aso tolu te sema i le tūlai ono i le afiafi ia le nofuanga o le Port Room ia a le Shandon Cough i club i le wha ono fitu i Jackson Street i Pitone. Ia o le nei whaalinga e mana o mia uma ia tama ma teine tuai wha mole mole o le tātou asosi ia wani mata upu tala noaina ia mo le wha moe moe o le tātou asosi mo le se lautau sanga o lo rumanai whailongaina. Ia lo sainia le nei wha sinsilanga taua sunga le whailautusi ia ngalu Fatialofa Field o le whailautusi le nā le mawhtanga ia e maua le whamarostino e saunia le komiti. Ia o le wharinga lea ma le whalwalo. Malo tai o leisi vaenga lea na mai ni tatu telefo o le ni tai au. Ia o le vaenga foi lea o mo nei tangata New Zealand ia i fafo. Le tau sanga mo visa foi le whapopo. Ia le wa mai le whamanga malo. Ia ua toi whapopo ina le malo le umi o le taimi e tau fia ai mo se taimi ia le tu mau le whainga o visa mo New Zealand mai atu no i fafo. Ia ona o tūlanga foi e peo na i wha o le la na a matatu ia Februari o le tausanga fou. Lua fe lua. Ia e o atu ia Augusto lua fe lua. Ia umi tele. Le o toi tolo ia le whainga o visa mo tangata New Zealand foi le me atu no i fafo. Fato a whai e visa? Ia. Me a Februari tau ia Augusto lua fe lua. Ia. Na. Ia pe o le lalasa o la tau le atu no i fafo le fia o mai New Zealand. O mai New Zealand. Ia. Roi nā lera vea whai ram tātou Samoa, Ia, o stulanga pēnā lele se mai pole ale se tulanga maoti on toi vatule system ia pe o tulanga le na mai ni tātou telefo. O le whape mai ia ua toi tolo po ina e le malo ia le taimi o le e tau fia ai ia e whaingo visa. Whaingo visa mo New Zealand mai atu nui fafo e amata atu ia Februari o le tausanga asau e o atu i le aso 5 o Augusto lua fe lua sifuru ma le lua. E oi. Ai mawhai ona toi suia pe a avesea le fuafuanga pe a whai ai suia tu unga tua ai le atinu e pei ona whai loa ele ofisa o whemlanga inga ia a New Zealand. Ia, pe ila sa o leo toi whanongolongo atu. Ia, luna winga lai o lola ia Februari a matalon ta office o ia kuso. Ia. E le toi apala ia maini visa. Ia mo temil nei ia a whai te fia siasi mai ia lo ainga. Ia, te iloa laim whai ana process le visa. Ia, pe a talawhianga ia ai ono le tūlanga le o le whamai lewa amata na malanga mai. Ia, na ua inis fufuanga. Ia, po inis fufuanga tu atu. Ia, toi mau ati le tātou so ta inga peo na iai. Ia, tātou whanongolongo pe telefo Savelina tai au. Ia tātou te mō mai whalau te lengo mta upu nei. Na, ia oi. Mana ia. Ia, ole isi vaenga leo. Tasi leo vaenga mta upu leo wa mai e leo wa mane wa mai el tātou telefo. Len tala noa tu vil tātou puklame. Oi, leo tale iwa. Ia, ona leo tale iwa. Ia, toi tātou toi tala noa i nai mta upu tā ua ia wa fo i o tātou watinu. Ia, ona leo wo mai le taimi o tātou telefo. Ia, mai sei ia tātou tala mai Samoa o lea ua tāle i tūla iwa. Ia usi mai alfa fonga, ia tātou tala mai Samoa. Toi whaatala whātu le o ngā tutono newa yaso le tātou atunuu, le aso mō le neo te sema le māsi le mulmulu le tau sanga, ia ai o tala i mea lo o te tupu le tātou atunuu i Samoa. E le o muta le whaau o peo ngā ruenga fiso swandi le mano i ampani lanuan Poloketi. O lo o fiso swani mai e pea le matanga ruenga le soifua mano loina Samoa. Ai me se lava i le teimi le misela i o mai le so. E luan Poloketi le matanga ruenga le soifua mano loina na te tala ina le aso na nafi. Na whaatupe le malo i ampani. Lea e au fia i ta avale fau e fitu e fe avea i ai mai. Le tu salona tau ma le miliona lua se lau lua sifuru ma le 5 fetala Samoa. Le na sau no le whionga le minista ia vālasi lua pito whanua toonga manga ta fitu sele. O ia ta avale o le a whaaso atu e le ngata i le whana mai tele i Savai, o poru nei, whapea fo i ma whana mai whaai tu malo.
Fantasi lama se no whanga tu tonu fo wa mai o na fausia. E whaatonu ma mata I tui nā tuai I le au nanga ta vale nei. I le taunu usaonga le mua mai lantou te tau aveina. I whale mai SS o loo ngā lulu e ai. Re tasi le nei o matatia au sia. Fuafuanga ma o nanga whaareleia, whaawau I soifua maloina. E pei ona whaata oto I fuafuanga, ma au o nanga whaareleia, whaawau, mai le misela. O le nei ofisa tu tonu, o le a whaatinoina, au o nanga mo le lua sulfaitula. Ma o se tasi le nei o nanga au pitu sili o na taua. I le whaatinonga o unanga whaasoifua maloina. Ina ia mautinoa, e tau nuu saunga le bunga se ngasa I whale mai I taimi e mo miai, au unanga matong fitinga. Ma ia wawe o natali atu I taimi e mo miai. I vai tau o whaalavelave whafosei, po whaalavelave whanatura. Na whai ule saunranga le whiunga le minista le tu ina tulu se whautuanga I le au whinga ruenga. Ia tautua nā mai nā tau le tausia wha le leia. Ma le wha o ngai na le lei o le tausinga o nei a seta tā ua le malo ma le matanga ruenga. A wā le wha tinongo pui puinga wha bea fwoi tā penanga. Mo le teimi alia e mai ei ni wha whita auli ma ni wha lawe lawe. Ai mai se lava I teimi o wha lawe lawe wha le nā tura. O le asunga fua le bea so fau o le avala a wei le wha amasinonga le mata aupa se avita avale wha ata mala. Le na mali wai se talavau lua sefulu le lua tausanga le matua mai sa vai. O lo tau fia le ofisa o leo I sa vai le ali talavau I molianga o le avita avale wha ata mala. Wa mali wai se tangata e le wha lawe lawe le na tula I mai I le afio angosala I lua. Wha alia sui komisina o leo o awa pa aulongo I Tino Filippo o le ua maliu na oso mai lano te pasi na malanga atuai. Mata amilo I tua o le pasi ma le wha moe kolosi le isi I tua le awala, ai so ai le ta vale lea mama liwa I lava. O lo wha wau se su enga le tanga ruenga leo, e wha tatau I le nei mata aupu. O lo ta pena pea ma wha talitali le ofiso leo I Samoa, pe iei se wala au mai le malo Solomona I Nifsoa Swani, e pe foi ona tula I mai I le lua fe ma le toru le na ngā lulu e wha atasi ai foi, le malo Samoa, Australia, Fiti ma Papua New Guinea, e le fofoino ni whaafita uli ma whaafile muni vevesi, na tula I mai tutono le malo. Pe ona si le fia, le vevesi whai ngā upu whaia le foi malo I le niva I tau. Le na sauno ai le sui komisena o ntanga luenga leo, e o mai le so e le o iai se tāno sanga mai le malo Solomona, mo le malo Samoa mo miai se fisoa swani, mo malu le malo e malanga e tausia le file mu. Sau noa au apa au, a whai fo ia mana o miel fisoa so niato Samoa. O lona winga o leo Samoa ia fo I sa malanga mo mo I Solomona le tausanga e lua fe male tonu. E wha aonu toi malanga foi, pe a whai he umai se wala au. O le malo Australia o Fiti Papua New Guinea, o lov so swani atu nei I leo le malo Solomona. Mo le whaafile mui nau lātou whaafita uli. Peita ina sau noa pa au le mata I tuwina le vevesi Solomona, wa whaasolo solo ina file mu mai a, mai eilun talitanunga, wa lava fo I male malo si anga o malo wa vsoso ni atu ya Solomona, e tausia le file mu. O le vai aso neile na tolo pōma I ele mata opu o lo tālu sanga I le official whainga pālota, ta walatu I le official le loia sili, mo le whaamasinonga e whaamana lama le lima I le tūla whono e whaatatau I le 10%, o ta maitai I le pālemene e pe o nā ia I lalo le tūla whono whaasfu ma le wha, o le whaavai o le malo tuto tasio Samoa. Na whesiringia fo e se tasio tu stala le komisino whainga pālota, pe le alanga tatau lalo le tūla whono na to fitu sui ta maitai, ai le o leono e pe o na iai le whaai unga le whaamasinonga. E le fofonga ina mua le mata opule nei, na siringi ai e le whaamasinonga le ofisa le loia sili, pe whaawau pe le mata opule nei, le na ioi ai fui mono e whaawau le mata opu. Pei tai, na sau no le fionga le komisina o whai ngā pālota, whai mālo matu mo Matthew le misio. O le manu malo mai a suita mai ta e to olua le na foa o le pāle mene, pe o nā iai lalo o le tūla whono fast fu ma le wha le whaavae, wa au sia le iai male se 10%
e pei ona mo mia. Ma watu la e mai no fo sui fai pule le pāle mene le pāia inga lona se fulma le fitu, e le to lima se fulma le tolu. O le aso no te sema le o tolu po i ele fonga ino le neimata aupo, ma le aso tolu e te tau ona whaaulu mantu ai tala tusia i le whamasinonga. Wa whaaftaia sui komisina o tanga ruenga o leo aua pa au Filipo longo i tino le launanga sua li ma fai pule o afio anga te itasi, ai me se lava i tu malo e onu ia sa whenga iei ma whai ngā pālota la iti, le na whaama e ina le vaiason te nei. Sau noa wapa au, na file mu mea oma ile mai au whai ngā pālota la iti, mai ele iai se mena ngā sepe na lipo tia foi, ni tū langa na lapila pēa ele whaati nonga o ngā luenga. Sau noa wapa au, e siri atu le fifile mua whai ngā pālota la iti le whato a mai a, nai lo le whai ngā pālota tele le atunu ia a perila. O whafte foi o wapa au le mamalu le atunu i le tāpua inga o whaiva o i tū malo e ono. Sa alo whaiva i le sa i lio lātu sui whai pule, e no fuia na foi ono le pāne mene. O tātu talafouia mai sa moa, manuia ne yaso, whasoi foia. E toi whaatala whaatala whaapoponga o tala whauma le si ufonga le lau mua mō le nei tae ao. Ua talo sanga ina alo ia nei ele whai ngā māloa le atu Solomona se whiso soani le mālo New Zealand. Ina ua tuana i aso sa tutu poifeta wa inga mawivesi i tutono le taulanga o Honiara. Sali potia le stafe whaapea e iei nisi o fita na taule maina le whaatonunga le aso ananafi ina ia poto i lola atono whanga auto i Linton. E tāpe nai mō le avala au. Ele i whaise whai unga le mālo New Zealand po ana pōpe tali atu i lea tālo sanga le atu Solomona mai so se whai unga lava e whaia e sau mai le kāpeneta e tu samalto se lau fita ma leo au se tālia. Na awina atu e ala i se tālo sanga le atu Solomona na tā awe so upole min stamol vai whafuna na ia mahuta. E ala i se pepo wha amatalanga i whaapea o lo o whaana tinati se fuafuanga i tangatanga i eini vaenga e aona whaataunu o i se tali atu i lea tālo sanga ale mālo le atu Solomona. Na lipotie whaapea o solo te e na whaaleanga ina masunu ina ini whale i Honiara e to tele lava o tangata mai malaita. O le motu pito ai nāli o le atu Solomona, na wala au tangata tite e na ia wha vai le pāle mia mana si songa vare. Le sa whai tui na malo se isi tai upu whai i malaita, i sana whai unga na whai e le lua tau sanga utua nai, na wha amutai sota inga wha vau malo ma Taiwan, ai a ngai i a saina. Sa whai tui na whai ngā malo songa vare le tele of sosoani, i e whai tau miliona tala mai Amerika, na li potia na awina sa oile moto malaita. Masaya tua i ai le ai a to malo i fafo e pe olf sota inga Amerika ma Taiwan o mafuai vivesi i le ato Solomona. I ripoti au nanga whaasalalau i Australia le asfarai le talwai na ta waine tino mali liu se tolu na mauai leo i titono se fale na mui Honiara mai ia solo te e. O whaalia e whalital malo ale Millennium and Copthorne i New Zealand e te tau i māloa siasiato o na mai o lātou tui pui pia amata wha mamalu lea safarai le polkalame fau le traffic light system o lea company. E wha atau taia au nanga whaltal mālo o le Millennium, Grand Millennium, M-Social, Copthorne, ma le King's Gate, na whaalia lea company le vai aso talawai, e wha apitoa le atu la fono i tangata ulu whale atu ia lātou whaltal mālo, whale ainga pahapia manofuanga e whai ai whono tanga. O le ale au fieita mai ti lalo i folta isfululua tau sang le mātutua i le aia inga. Ma le awha angaina le kampani le vaccine pass. Mo le COVID e siaki eitu i pui o tangata asia siato na ta ua le pulisili. O le whaanaunga le kampani ina ia tu ina atu i tangata asia si ma le au whainga alwenga tūlanga mauti noa e winga i la lātou polisi moto i pui. O ana na fifo ina whaalaulo e kampani o vale ainga McDonald's. Le whaonganga o le tosi pasi po whaamaoninga o tui pui mō tangata ulu whale atu i tutonu o a lātou whale ainga. Wa whaaliele te i fōu le vaenga whaopwhai le National Christopher Luxon o lo oietu ese ina lana tāpua inga whaale loto ma upu whai o le mālo i lana ma tāwhai oi o le te i o le vaenga whaopwhai.
na filifilia Luxon ina ua toe whaamaamolu ese Simon Bridges mai le lisi o e na tau vai le tuwhinga taitai i le tae ao le asolua. Ua tōwhia Nicola Willis e a vea masui taitai ma o se tasio whaipule o mātauina le alualu i luma o na ngāluenga mō le National. I le ulua i saunua ngā Luxon i lona tuwhinga taitai le vaenga whaopawhai na ia tā uai o le filifilinga o i la ua o le vaenga whaopawhai fōlea le National o lo o mo'omia ina e ni usila. Na tali fo ila li i whaipule ni whaafisile i winga i lona tali tanunga wha le lotu mana ia tā ua o lona whaatuatuanga kirisiano na ta ia lainai o ia ma tāma wai lona tali tanunga e i se me sili atu nai lo ia e wai a fia foi wa maule avano e wha manino i le atu langa. O nei maasani o na avesi se ma le sa o le wha awinganga o lona whaatuatuanga e o le tūlanga i fia wha manino e tu e se lava upu whai mai whaatuatuanga ma tali tanunga wha le lotu. E le te tau i tangata ona filifili se whaipule e fua ilunga o lona talitonunga wha le lotu, maola na matawhai oi, o le avea o ia whai masui o tangata ese uma, o se taimi o tuana ina sanoa i Luxon, e te ele euthanasia, o le toi lauli leunga o tu la fono mo wha uma i tanga, wha ta se ma le fasili wha palota, le ana whai ele atuna o le tau sanga taluai, e wha atatau i le marijuana. O toi whaupopoina le malo le umia le taimi e tauwhia i mo sa taimi le tu maule whainga o visa mo New Zealand mai atuno i whafo. E amatatu ia Februari o le tausanga asau e o atu le aso limo au kusolu a lua. E mawhaiona toi suia pe ave se le afuafuanga pe awhai e suia tuunga o tua oio le atuno. Po o whemalanga inga i le vai whafo pe ona whaailoa le ofisa whemalanga inga New Zealand. O au kusolu a lua sifulu na ulua i whaiaile a ia inga. Ina ua manino le tāpunia o tua o ima whemalanga inga i New Zealand o nol COVID vanga na aio na tangata sitiseni tangata no whamau ma la taupa anga po whanau mamatua. O le aso e mawhaiona toi ave isi ailea fuafuanga i fua le toi tatalanga o tua o New Zealand i tangata mai whafo ua mai a umatui pui i le masino aparila i le tausanga a sau. Na ta ue se tasiolo ia mo ofisa whemalanga inga o se whaanoanoanga le mo a inga ia ua nonofo vala ma ua lata i le tolu tausanga e le itoe maua se wheiloa inga. E luani kampani o supermarket i te tele i totono New Zealand na se seo na whaatawina atu ni suka ua whaaleanga ina le vaila awa le led. Iena toi ave i supermarketi o suka nei o ni oloa sato e tapa ina le au whaatau e whaafoi. Peita ina se seo na ave i sea matu whaina atu mai se tasio no whanga au tu o le countdown. Le whaaputu ai alato o loa, pe ona mole mawina le astona i taluai. Na toi tapaina i le Woolworths New Zealand, le aiona supermarket le countdown, ina i toi whaafoini tu aingo suka ena se loa, le vai, pe soft, ona ua whaaleanga ina le vaila awale led. E ui e la ititi, na te talatu fo ile food staff sia suka molo na whaatawina atu le vai asu taluai. E ua mai o na iele vala au e toi whaafo i atu. Na ta awa le Woolworths o itu ainga suka le Chelsea ma le suka le Countdown. Le Raw Sugar ma le suka ena na whaatawina le Stoffy ma le Asfarele ma iso o se Countdown. Super Value po le Fresh Choice i le motu i sauti. Whape ma supermarket o le Countdown se ipi tone lo wahat ma abahat. O lo o afia i le atu langa. O lo whaatino le supermarket le Countdown si so enga whaanatinati. Pe whape whiona se sele toi te talaina atu o i suka i supermarketi. Na ta ue whape mau la lava le tūlanga la matio tangata whaatau, mai mwhaiona toi whaafo i atu i o loa, e toi whaafo i atu tupe a tangata whaatau. Ua folfola e saina e whapefoa i le ono se lau miliona o tui puipui le COVID-19 mo Afrika au whianga i ele laulangi malele tutusa o le whaasoanga o tui puipui i le vāo atunu umau o loa mātunu umātitiva na whaiele Presidente o saina Xi Jinping. Lea folfolanga i lea solua i le sauning o le tatalanga alo i o se fono i le vāo saina ma Afrika i mtauptau le tamau ainga. Na sauno i le Presidente o saina o le asapalai alo nā tunu ni tui e tasi le piliona o le isi whase lau o tui o le awi atu isi awala e pio le ngau singo tui pui pui company saina e tutono o Afrika. I ta alonga, o lo whaapau pia o nei se tūlanga le mautonu le taamilu sanga tāpolo New Zealand o lo whaase silanga le na whaiele vai astalwai e ni suinga ua fuafuaina mo feo inga whaavao malo a le atunu o lo naunau lawai la tau lo whaatulanga ina matapena ina le taamilu sanga.
Mo le tausanga fōina ia mawhaipeo na whaatauna uina, ai le oiloa pe a wai mai tangata ta alo mai fafo, o lo ia le fōwhanga whaatino le taamilusanga i Queenstown. Ao le itatala ine New Zealand na toa oi tangata ta whao mai fafo, ua mai a umatui pui pui i le asotolu se fulu o Aperila. Na ta Westminster mo tu risi malatina engel tamau ainga, Stuart Nash, e iai tu ungal whaanono fo seo tangata malanga mai, au le iau lia le asotolu se fulu Aperila, mai le eise manato, e wha ese se fuafuanga mo tangata ta polo. Na whaalie tai ka Woods o le ale mawhailawa na toi ta alo tō mau i ni tauwanga tā polo i le lumanai e whaalie ma tausanga Woods mai te le tausanga numero tasi lanlangi tā ngā polo mo le tū pāwali mana i tā ua le Code Digest. O manuanga ia na mawhatia ai i lona vai tau matau ina ua la velan ta awale le masino Februari o se tūlanga ua ia mautino ai i le mawhaina toi ta alo tō mau ta minusanga o le PTA tua, o lona whaamoemoenga tālo sia ia mawhai ana piki ni ta amnusanga i titi tausanga te tasi, e mawhai ai o na ta alo. Tala whauia ma le si ufongo le lau mua mo le nei waenga o le tai au.
Malo waftai fianga mai le penino tia fau le vaenga le tautua le sifonga le mo le taimi le taiao mo le tatou porklame ole ata le taiao ia to fa malo atu ia ele manatu ia ona te ata mai ia le mo te talitali atu ia matatou mafuta fata ia va pe foi na ia se vai vole le wa e ala fa mai le taiao le la ngona fo i se malo si le tino wala ve ma fa no anga lo to ia au fa ma faina na vaenga on mea ia vili fale mai ma vili fo mai vai appointment ia ona le vai fo mai pa pe wala le ato fo ile malo si le taiao o le ngalu fatasi ata to uma ia ma le si fatu tua wa upo le taiao le na matai ai fa ilonga te tele o fa ile tua ia to i tatonu ia ma fo ona ele malo si le taiao ia lo ifo tupua aya va pea ia la futaiao fa pea tu to ina ia mami po mama fa mo tala fa mama ia o mai ni tau pia tu vai tu tanta vel fo mai ia na fa pea ma na ia te ia fa pea me lo motu le papa le la vote malo si aya oi ia o tu vai tu ana milo lo ni tau pe ese ia fa pea na tal no ia te ale o tau i fo tal no mai ia oi pe ele inua fo la au le la tu mai se pu vai ma ma mai sina conflicts na se ko le ta ma fa mo ia na ino le fo la au ia lo fo la au tene fe mai ta le na pa o mai tu mu kuka mai se pu vai se ino le fo la au to ina ia na foi la woso mai pik e vatu le card e te anu ai le aso na fo ngalo fo la au to ina malo mtua ia na awai tua mana tua fo la ona tatu ma ma vai pe ni la appointment on le aso fo mai awai le vaenga na foi le au foi ni le ata susile ata mai le au no fo fale e foi le o le aso pensione na lo matto mana to in o le va vele usu mal tai po o patetto foi le il tai po pe o so lulu e te le va veno pa o fe to ina man lom tu sa o kala pet mama ya na me to te o le ga la le a pe ia ai malo ia o tu na ia la appointment le aso fa la appointment na i lo ai oil na tau sil to ina man lom tu ia o avela o la appointment le aso ma vai la fu ala o fa mo Fuala au o appointment o ta tulanga taua na fa manato tupea awan e laipe lape le vai tato e maloros ia tau singo na tato matua a vai et foi wa yese swinga foi lelewa o to ina bollo matua o lesa ma sanina no fo mai tai au faila na lotu ia mala ia ma ferro ia vai tu lo o minta oto tai au e no mai lu vai no pole ale melotu fai foi fa pe foi wa el to lo matuole na lo sia sia fa na o kilani ia la uta fa lo matuole ta fita moiti ia awa vela me vole le wa fi wa ia ni sir fa na ule inei i Wellington e tu il pot papa no fa mai nunga fai la u manu ta yao awa ia na fa fanu fo na fi le isau va fo ia tu ia tu foi le pot ne le ta yao wale sa wa fa fo to ina ia tam fai ona sili ai papa na ele me wa fa penai ia fa me to ina ele vili mai allo matua mai lunga ia na ilo lo to fa na le mi si alto ina ia lo matua le na o kilani sa awa i sito ina lawo o fa longo ba tu ia fa lo do lo tata la to le poto la wo so ba awa mai tu ia tu lo pato tu ia ai que oi vai ai la moto fa pe vai vile lo tu no ando tu o lo mali di vai tu che ma tu ni si afu vai ai non lo matu ai lo fa lo mali lo matu ai lo e con vitia na na fa pe na e foi le wa alu lo matu no ngai o kilani po le foi fa mulia tu to ina nei ia fa ma siaki to ina na por al meu fa pena il taiao e foi fata telefono telefone tato ia ai tu langa na o vai terminei ia ele to na foi na 1 minuto ia lo sitina pe to ia lo stama ia i mafutanga fa le ai ngai
e mfolele wa ona mafuta mafutanga wa leva fa se furu le lima futa sanga mafuta tari e me awari e ringo me fu ile mo ilato ya tang to tasi vale ale yo Alex Mario la kauli yo te do alo va tai ole no fa long tu nei tala savrina tayo ile suka le o fa le wa fa wa fo le loto fa fo le wa ya tu lango su nga ye fa le suka le la ve ila lo South Island oh ya sa ya la ve tu i lo hat ma pa hat tu la ve tu i tatu pito no lo hat ya ai mo o le suka le na mai e lua ia a company pe o le countdown ma le Woolworth ya le fa tau nai le suka le ya o le mewa tupu ya na toi fa fo i mai le su ia suka fo le wasa avel le tu ala lo a supermarket e toi fa fo i mai suka ya na toi fa fo i mai le ai ona wa se fo i ona toi ia le vaenga na toi tu fa na ia suka ia le fo la na toi ta pe tu inisi o supermarket ya le la wa fo le wa o mana wa mai tatu telefon fa ma mai ina ia no fo sila fie tatu o to inga suka le na mai o le suka le tu inga suka ina le Woolworth o le Chelsea ia ma suka fo le ma suka le mo le countdown o le raw suka ma le brown suka tama fo ye manifinifia le tango tu ipe manifinifia tamala na le mai le fa manatu mai ia tau to fa fo ai me sia wa le mai ta watu pe na me tara fo tato na me savelina e pe o i le pito no ule o countdown i pitone o lo hat ma apa hat ia onisi na o pito no lo afia ia o lo ia le suka le ai ia afa pe na sa fa ta suka ia to ali to e sili me to fa fo ia au fa ngaina pe au fa ngaina pe fo talam fa au to fa ngaina wa pe fo ringa mai la fa ve o mai tu ai nga suka na o suka ena tas o ina la tamana le mani finifi le tamana le Chelsea suka na a le raw suka la tamana fo le patu le mo tu to nga suka le tatu sa mole e te fa tau suka e sau panu mo yo tamala raw suka la na no winga la le fo ia fiel vanga na ia tu ai nga mo na ro suka ena le ya va ai fa lei wa ni te wa fa ni tato fa mai e le vai la au le na ye tonu o suka na e le te tau ona e le vai la au na tonu suka wale le fa gaina na tonu wa ya mana yo le wa mai tatu telefon fa manatu mai ya tu na va ngana ya wa sa oi suka wa sa oi wa so la pe atu tatu e to ina malo matu fa ta mo suka a mi sa pe pasuka la ena voile ya tate sa wala wala ya eto fa pe eto ma ya pena nala le la ai suka la ta inga suka i tau no mal fale ai lo le to ina mal ma tu ala pan suka i tatu mutu na me to tele no ai suka ye mai me sa ta o vanga yo fa ta suta ya avanga se malo ma se kuin kasia tasia ai suka ya sola wa ta sa ma pe na watu alu tali mai tonu lulu mai tu va per tu sa solo fa pegi me mari o iso tatu fa tau suka e o matato wo tamiti foi le fila tai ya umana etorisi ai te lo ai lo le lo matua le tele o le suka tasil ponga na tonu na mai fa mai la me ola te suka o mana ai suka ya tasila na ela ver sa eu koko le sa eu le fa pa o koko ai fiu alo fa me tele ai suka la ilo le ala le hanga malo wisu sile la ai vole le suka wa alu ato e le ulu tono pe suka malo ya malo le tato ye le aso mua o le aso mua le wa tu vai tato la ai tonu ya te sema ya o lo ye ni me te tele tupu ya te sema o le fo ye nofo saun uni ye le au cristiano ya ma na ya o le fautuanga ia tu i lalo le vai penisini o la ta vale pe ya lu la wal tele nei vai tau se tala fa no e tupu mes fa la ve afiatis a le wa halo atu le tatu tu nei vai tau fia vale mai tau fo il ta mai sa mo le fa la tau ta vale le fo ya afia ia so le stasi fo yo o fa nau ya ona o lunga la fo yo le fewa i so ona o ta vale tu langa ma le au tupulanga me mita fo ile se tu lo fa fa me le tu ya
Ele mana umia tātou i nei le tulanga nā fulele o le sauni a sawhikia ma Io e. sauni ma futa ma inga ia e tupo i whala wala vinunga wala ia ono le whaata mana le o avta avale me lea le o avta avale po le ala wale whai mai ua whasa futa usanga ile ila vea se ta avale ia oe Ia. e iai ale sas e iai ale sas me lea wha manatu pea ia le saunga le mūlunga wala ma le sawa whaatulanga inga Wai e ilisi fai atu. E ilisi ia tawale e fai atu ei. Se o sao tawale. Se wai e fai mai. Ua luas futau sanga le full license. ia na ma le pupu lava mai Pupu la pe fa. e fa tu se tu ilalo le ta mai tu ti lima se fulu o sanga o avta avale le vesta avale ta O puai o masani le tunu e poto al tautai. ia Ai se se. A fai foi le te sao. Ai sao ale sta vale le se sao apinga. ia E le leila le sao o le pingi mai o e ta vale na. Ala e te sao uni le mea na tupu. mo Mo na nei fautuanga na. Ai fatalo fatu ya se o malo fereti. Ia me se fotina ia loto mamala e mafuta mai. Per fascista. Ia fa pe foi la to uma lava. Ia o le mafuta mai lunga tato fes. Alex Taitas. Ia fa pe foi ia sunga ia te taltaina ma le au pas. Ia o le mafuta mai nei tu la o le. O le tahau. ma lo va tai fatalo va fo ile to fine ia fina posizione ia se fulu ma futa mai i Australia ia ma lala kauli fa te tele lava le ma futa mai ia il lita ia Ia Rachel Schiffer na e fatalo fa mai te o tasi nei tu la le tahau. ia le lo fa tu mauri misili la Rachel ia tu fue na le onga Ia, mana ia. Ia, sina pese ki usi masi foi. Se momoli e o tatou mafaufaunga le nei aso. Ma nei o le tau fafotas. O se aso la ma nei a pione e lau tala le tau nita. ia ma lo va tai Lele amai vale sala Fai mai o ita eleanga Lele amai vale sala Fai mai o ita eleanga Mana tuile amatanga mai Langona itino le mai mai Ai tate tau mawhai lava E uina o Sofia lo umaa Ai anu sa e a itanei Sa ili mase ai olo fa tau pa ile va ai la o masa ai olo fa tau pa ile va ai la o masa
ai o te whamoe moe i ai ia o mangalo ai mai e o whaamasino mai ia o mangalo ai mai e o whaamasino mai Masiwa o ngai Sato te pia pia umai O ai ko i ta pia lava E awa whanau mai he tama O iai whai a le 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 inga So uma Suena waile pia pia Mafa'ata sia ile manulia Kerisi masi fa'aola Moe uloto mafatia E se whang malia le sunga ya sive vainga wa lesi malipese ua whaingoina o le mangalo i le pepe o le Christmas. Ia na. Ia o le vaitau o le tato wanga i fo i vaitau o le soifua mai le pepe fou. Ona winga ia wha mangalo. Maua lotu wha mangalo. Tato malava. Ia mali salamo. Silia ia lou salamo. E sao. Ia. Wa ele salamo ai fa mo pepe fo. Ia. Yo te le no la pole ale te le no pole ani la ngona yo ia te ai fa mo pepe fo e te le salamo. E sa oi lo fina ngalo le upulea e sa oi lo ma fa le upulea ma sani fa pe mai talani. Ua fa ma ngalo ai le ngalo. Ia, e sao. Ia. Mataunia e mana tu le melen tupu. Ai o lea ua uma o na whaamangalo. Pa pea ua ia whaamangalo loa o na whaangalo lole. Au te mawhawhau. Ia ia isi a whaamangalo loa ia ua male o tue mana tu. Ai ia isi. O la ua whaamangalo male loto iai. Loto whaamangalo. Ia ai mana tua e le vapela a mana tua ona toe whaatupu ai le o le ita. Ia. E isi tata vapena. Le alan ta whaatupu o le whainga le whainga o whaapunga. Ia le ua whaamangalo. Au te whaatupu e le ngalo le mene. Le whaamanga. E a fwoi la na le ngalo. Una e fwoi le ia le langona fwoi le Ia ai ono tātou le whawhonga le tunu e tofu a tangata malon whina ngaro ye. Ia. Ai ono tātou wā o le upu ala ia whamangaro. O se upu e le mwhain tātou whatinoi. Le winga lautala. O le winga whai le lautala. Lenga o le whamangaro ai o le upu na mafua mai o ia Yesu. Ai le mwhain tātou whai. A le winga lautala. E le mwhai tātou whatinoi. Wafo ilanga o tātou tangataula. E na e mwhaino whatiau o whamangalo e a o tono loto e le isa whamangalo. Vai la e le tale te mua i ki lai. Mela na tau o le whamangalo. Whamangalo e te uli loto. Whamangalo mai fafo. Whamangalo. Ai le whamangalo tono. E vai la. E le winga la tala. O ale upu whamangalo e se le mea na mpo ngai mai. Mai e se fo le tangata po le o le upu na mai o whamangalo.
Wa le winga na le o le ni vai tau. Ia. O le wa fia mai le pepe fa mangalo ina tato. E wa fa pena ma fai no fa pe. Nga sala lo le tato ainga o na ave lo le o fa sa tau. Ona mangalo umale o tato ainga le. Ia, ona e faisi Fainga tate. fainga tau le upu le pe atu le ile upu le alingo le Le fa tau psisi. fa mta upsitsi. Ia tatu so ifuanga ia fa faingo fie. E fa mangalo. Fa mangalo. E te sa loto foi pe ai fa mangalo ina le stangata. Ai no foi. Wa vai ranto inga mele na fme sina. E te fa mangalo mai e te lo vai tu. Wa sa oi. Ia. E mo ia na wa fai mai on fa te inga. Ia ai sa oi. E le stangata fa mangalo mai upu. Ia. A o le loto. Ia ele fa mangalo. Ia ta ua la lo fa mangalo mai le inga tangata mai fafo. Ia fa mangalo fo loto. Ko esa me wo il tata no. Le lo tau o le vai tau le. No vai tau. Wa fa pene le wa watu ne se fa le lingo se ainga wa. Wa o mene o lo matua. O la tau e fautua ina le leito ina. Ai ye fo isi lo matua. E te va to la tala no asito ina va pe ya. O le wa ma wa ya o te talitonu fo. Pe fa yo le se ainga na to tema. To ina la lo matua la de. Le matua ili tata lo matua le ya lo fa pesto ina ya ala iloa wa u fa fit na lo mato ina ai ala iloa o ia le nei a inga o si mai le fa singa ta va ko lo ma ko le fa no fo e fa u fa pertino ale nga wo mai ko ina wo fa pe ya aqui o kilo nga kai feo e tata o va le ki fa pena. Ya fa pe no lo le ai ka fa sa ka lo to lo matua to ina mai lo wa la ya ko fa ke o ko i se mo o fa no fo wa ya lu lo mai o le ai ngi o le ai ngi le ma fa ko da lo ai ngi ko chi ai le to ina ta fa pena o le matua e ono fa de tua se la ya ai malo ya sa o le tu no ne sa mo ya o le tu no mo le vave o le to fa mangalo tata sa o le to fu ye tu langa o lo a fiel tatu tu no pe ye ni fe se senga fo ye le va o le si malisi ya ai va pe tu point fa bla fo le pe wa mai mau so fu ya e mai mau so fu ne o le stangata ai fo le ainga le sa ye fa bla ve na nei potaya awala sa o o wala wa umana fai ina e tato mo wali lot fa ma na tonu lo na winga la a fai ala na fa le tonu mai ala maftanga mai ala mtanga tau sa o mo lo masina ne ya mo lo le loto e wa le no fisila la se upse tas fa mtala i mo ri pe ava ya le na fa mai o fa ma la e mo me amata si me malo maftai e le mai ngana na me fita tu telefon winga i lai sene ia o le ale mawhaina e awe ta wale fo ia o lo ia ila tau lai sene a oa ia o na whaia la tau lai sene ia nisi la tau suenga o nisi la tau lai sene pe a whaia la tau tui pui wa wa ila tu langa le wanga ia ile lai sene awe ta wale lai sene awe ta wale a mai se lai sene a oa fo ia e le mawhaina tu hali tu su e lisi o lai sene ia le so mai lona lua ma le fulu lai sene ia pe a wha pea sia ki atu e le whaia o tui pui Tele la fianga. Ia mena ai peila o tatou walo mfana uia atupulanga tala vau ia fa autu ia le vaenga lea. Ia ona le mai tau atu e tele lava tupulanga tala vau mana fana wa onga lo sau ne suela to laisene restricted ma ele ma fai te fa fonga mai fana u ia o le wa mai le tatou tala vau mai fo i le vaenga lea le fai laisene. E poi matanga luenga o Tavaleafi land transport ia e le mafai ona toe sueina so laisene o manisi to inga laisene pe asia ki atu e le faia lo tui lona winga a fa pe ona ete lena po ona ete laisene lona lua ai mo ele o leo ai vatu ai faia tu lau tala nai o ela tu sue lo laisene ele faina sue ia fa salaina oi le wa matana fa ofiofi mai le mtautia le tula fono le malo ia e pe ona afia ia tatul fa mai ia ai ono fingo na vaenga uma
o le tau tulia o e te alu e whailo tui e le o mana o le whainga malo ma soifua malolo ina e whapolonga tātou ai mana na o ina ia puipuia tātou mai le whama ia i le upu fo e whasa mo e sili le puipuia i lo le tong fitia lona winga e sili lava le puipuia na i lo le toe tong fitia wa atu aidoa nana tupu wale whamai a watu i tei whamai sole e le whaise tui o tangata le li to atinga ina ia wa o toi mana to le e ola i lo talinga le tala noa me se whaife au len tala noa ma wata noa mtu fuel vason tene o la ua maua le whamai to ina ma lo matua o la la e saunga le mu le lila ua le whale ia ala e tinga ina la whanau whalmai e le whentui Misa tala noa i tu fuel ma se tasi o tamame o kirani o le tau tia lao le navaenga ia o se whataita inga le leina mo tātou newa i tau a whai ele i maua le e wa le su atu nei ia mana ia lewa o e tātou Pasifika Rivers fupasete New Zealand atoa o le tala fia na mo tātou tangata Pasifika mo le tui mua o le wa usia le iwa fupasete o tangata Pasifika o mai ala tui mua ia o se tala fia na mo tātou Pasifika ana ia tele ia ai o le tātou pukarame le tūlai se fulu ia o le mori o le atu whewai lea te whasau atu le atu whewai lea i lea le tāpena mai le fionga la wano ati lawa wa fo i mta upo le tātou talanoa ia i le tātou pukarame na o le atu whewai lea i tātou fumaritasi o le pukarame le mori o le ava ia o le awa amata fo i o na maloloa tātou pukarame o le neitau sanga ia e pela ona i mori o le ava futasi o le ava toi whaafonga iai toi whaasalawina stasio pokalame o mai ona muina tu ona le woteri na amata ona maloloa tātou pokalame o le tau sanga tātou funua telefon matala mai Samoa ia musika o le uli ia sui ai fo for termina ia mo ina tole atiu te ai ia manuia le whaasausonga ma lawa singa tātou tunu aua le whaavesi au mga dueka aua le whaavesi el tai au ia manuia lava ngā luenga lo whenga i mautou ma fuafuanga i tonu ainga ma tonu ngā luenga malunga la wala fo i la au vale ia fatalo fatu Mike ia le angelu o Mikaele wala mo le angelu le ngol sofa le Mikaele ia vai Mikaele ti maunga ia manuia lava ia le yasa va be fo ia talavou nga fili o isole talavou ia alo fatu malo fo ile nga lue ia va be fo e kam oe e se kokolesa e kam oe ia toreka tanu te lava toreka ma futa mai ma se fine saraliu ia manisina e mafuta mai i tātou pukalame e le ngata le Facebook fa pe foi lunga le tātou YouTube fa talo fa te alofa Teresa Fonoti ia fa pe foi ia lua Petero ia mai lato umana e ta vitalio ia le nai mafuta mai ia fa fa fonga mai ia o le fa taina ia fa avanoa le o mauta malawa e ofia tu tātou fa salong ia tauto lua fo tātou tunu wa foi le anga ia tu mal fo fi au mga lunga masa na ya tata to pese le o tu vale minuto na tale o le tula se fulu
Sila mafaat at tao, iya uwi may niya mapaingat
Ia fi fo I le nei vai ngole tai au ma tu te fa ta lo fa ma fa fe lo ya tu I le ta po inga si o ta tu tunu I le lo mua I Wellington nei ma New Zealand ia ai te ina le fo I o le ta po I fa fo mai al mo malu sa mo I tunu I fa fo ia ma lo lava le langi ma le so I fu la u le I le nei fo ia so fo o le aso mo mo le ma sino muri o le tu sanga le nei o ta to o li mai I le alofa ma le anga le lei o le tapa au I le langi. Ai, o le nei fo ua mai I le taimi o le tātou Paul Kalame Masani, ia o le ato e whewā I li ai. Tātou te whetu whae, ia ma whewha soa I fōi. Ia inisi o mta upu a tonu e ma o aise wheso soani ma o ngā I lo tātou soifuanga I New Zealand nei. Ia ma nei atunu o tātou nōpia iai. A o le I amata la ia le tātou ngā ruenga pe o mas niai o te fifia fo I whae atu I le maro lau whaafonga. Ia le fo I fso ni mai le sunga ia tasi I tui tolwa. Ia o ala tātou wha moe nei fo I vai aso ma le tātou ngā ruenga I le so. Me lea, ia tā lofa ma lo lava le tau atai lau sunga tasi ma lo whaaftai le so ni mai fo I le tātou ngā ruenga I le nei tu la. Ia, I le nganga whaalolo I whaatalofa atu fo I lau whiona la wano, te fo I mofo le tātou maftanga le nei aso. Ia, o le amatanga fo I o le nei fo I masina fo, o te semo le aso mua. Ia, I whaaftai le tua ua, le ua, toi fo I le soifua manuia I lau whionga. Ia, le ua mwhai ona whaatanu ina le tātou kalame le nei aso, atalofa atu. Ia, malo whaaftai, o le memo mua e fia watu ia vai malu I puenga fo I le tāpo inga lau whaafonga. Ia o le ale mo se avanoa tātou te fe whaasoa I ai le so o no lo iai si wha le tonu I tātou so ta inga tau telefoni Io I nei le tātou ofisa I Porurua Ia a tonu e le toi mao Ia ona whapele ona toi whaale le ia fe so ta inga o le mele wha malu mua tuai o le nganga ia o le tātou Paul Kalame le nei Ia o le te talo le leina whapea ona tātou tala no whatasi Ia ma fe fa so ai ia ai panga le le solo ia ua ia le fa le tonu le ona o dato telefoni ia ai la tau foi pe ia le Paul Kalame tal no at fo I mo le sunga ia tasi ia inisi mo da upu ua ta pena mo ia I mo le nei aso le bose lilo le ua dato tu la lata I le fa ai unga o le tusanga ia mai o le ua anga tu foi I le vai taimi e ta ua e tātou ma sani a ia le tātou tunu fo ia ma le laulangi ono whapea o le vai tau o aso fia ia o le meo le festive season ia so o se fia ngala fo ia whapea ona tātou anga ia ia peia ona ma sani a le so I fuanga nei ia peia o tūlanga nā o lea ua tātou ia ila so mua o te sema ia mai o le vai taimi a fo le nei o le tausanga I le savalinga e masani ona tu tupu mai ai le mau fa le lave e le ngata o fa le lave masani o le soifuanga mai se fa le lave tu ta vale ia o le telefo yo fa fita uli fo le nei mafua I fia ngala pe ona o ta ua le la ta to walo nei ia so fia Ia o le tele a o whaafia nga masani a fia ila awa malosi. Ia e le asa se fia whapea. Ia mani whaafia tauli e te tupu mai ai. A le tau fia e leo se isi ua ova ia le tau mawha ila awa malosi. Ia po nisi fu i whaafia tauli e a fia ia ni misa. Ia ai le ngatele na o meo o sa wanga fo i nei tono ainga. Wa fia o le me tu moi te ngata ma le ofisa ia ai fai u mai fale te u fale tonu ai mi se fu ma le tina la inga se fati te inga po le fa na ia pe o tu langa na mana tu langa ta to Paul Kalame ho I nei ta ia na on ma to tal no fa manatu pe o la nganga le ina ia sa uniuni mata pena ia I tātou ia mo le vai tau ia o aso fia fa ai longa ina pe a uma ia le nei fo I tau sanga o le tātou te fia ngai ma le fa mai tele po le fa mai oti e pe ia ono silo fia ia ele ngata o le ua alu le lua tau sanga
o tele ina whaasasa ia matapu tātou tulanga masani o le soifuanga ia ona whae te tenga lava o le wha mai. Ia ole foi peia ona tātou whaalonglongo ma sisila foi whaasalalonga mai whafo. Le ua o mai Australia ia le vairusi fau o le wha mai. Le Omicron pei ona le foi ua vevesi ai nei ia le lolangi a maise le whaalamo tonga o le soifua maloloina le lolangi WHO. Ia pea ona whaia fo ini swinga te tele a nisi o turuu mai se le tūlanga tau whe malanga inga wai pei o le vaenga lea o le mālosi iai ia le whe awe ina o wha mai le vāo mālo ia e mafua i tangata whe malanga ia lea ua mauna whaeilo mai e le pāle bia ma le mālo New Zealand la tau e le o yeise wha moe e wawe sui ia tātou Paul Kalame ia mafua fuanga tau le pui puinga e pei fo i ona whaafonga i ai le aso ngafua i le tūlanga o iei whae unga le kabineta o le a se e tātou i le lo moe Wellingtone whaapele motu ato i saute ia manisi i tu malo o le motu nei mātu i le lanu moli le whainga hoi nei o moli whaelo ilo ia o le a tātou e a le asfaleile lai a mata o na wha maluai ia pei o se tūlanga lau tele le tau a hoi o na tātou mana tu natu ma mawha i ai ia pei o tātou sāu niuni i ai o a pei fui o na tāua le tātou Paul Kalame taru waitasi o le vaenga lea ua mauti noa lava o le a whaonga ina ma wha mamaru a mata le asfaleile o le mea o le pepa fo nei wha maoni po o le pasi le vaccine pass ia ai na mafufu in tātou o iai ia ona o le tūlanga whainga tā e le tofu malama lama uma iai tātou i le whainga au ma iai le pasi lea ai lea o le solulu nei toi o dai au a whai ele i a vifua sau pasi ia o lona winga e ono a whaina tātou pe a whapea ai e pei o mea tāua na ia na o na tal noa tua whape na i le tūlanga wha manatu pei fui o na ia ile whautuanga le vāsu tanua ili tātou Paul Kalame i si ile ia a mai sia tātou mātua o na tapa le soani ale au whai ngā luenga la tau la uausu i ngā luenga ia wai malama tele i la tau i whetau ta inga nei computers ma telefoni ia download ai ia mo pe nao na fa mau i o ia mo mo ia tātou pasi ia pe o le mātou whautuanga le nā ai ele ngata i lea a fa pe ai fa fita au di le nisi o la inga o lea ua iai foi ia whale talo vai po whale foi nei le mau mo iai whala au e le o whale uma ai si lia le tolu se laula whai o whale talo vai le tono le tunu o mawhai no so sani ia te oe se wali iai i whaamtala iai lo swafa me umaha pēnā ia ona download le la tau ma lo lomi ifo ia le pasi le amo oe pa whai ngata awa o le upu moni atas e le whai ngofi o fiu ho ia o le kau mawhai lau telefoni ma le laptop o le ua umanga ave iai DJs ale whaalawe se le meo le fesilia sau wai muli a se ho ila fa mau e omi ia ona penale ona ni vai o il mau fa il tau fa ave senga ina a fa pe ho i o e fiu i il online a fa nga i le numero o le oval se lau na ia oi se si ia tu ho ila fa le tonu ina e fiu e tali e umo le fia i tu lao e fa tali le laina ona o le to tele o latou o lo tau sanga fo i pe o da tau pe o nai fa vita aulia e no fo uta iai a pe o nai vanga nai so ne tuai le fa fonga a si tatu tu nu mo se ia la uma tua ia o iai nai so ni a pe o tatou a inga mo tatou fa nau e te tau ona fe so ni ma lo si mai ia tatou o wa ele tofu uma ia la uma tua mani emaili mana mea
ia le fa mai e sa le to lua ile email tas ia ai e le se me fa go fia la a fa yo e il fa fi tauli na a wo popole a wa foi tu sabe o les fa ile ele mo wala u pas ia ele fa be o muta ai pe o le a sa tapu o na e alu se me le se me fa pe e mo lava no e fa ye o tatu pasi ia ona o tulanga na ai a mata les fa ile no fa malu mo fa taua o no winga o tangata e leini pasi ia e fa ingata ia i vaenga ia o mon tatu tala no fo i vaso taruai i le lanu moli ia malava no le o te tala mo so se tapo inga ta tala i le winga lea ele ai se tapula a pe o le mele sa ia tarui nei le o lo ia e fa e ngata le se lau ia tangata yo tonu i se lotu ma tulanga pe ia ai o le lanu mumu lanu moli o lanu uma ia tonu ele to ia se tapula se va a mai se le lanu mumu la e ele tapula al mumu pe ale ai so pas ai e pe o le vaenga tau na o le fai o le tofu hale ka le sia ma la tau fainga o le fa pe isi ka le sia amata nei le sa nei ia al matou le i tu ai ngole katoliko o amata nei no fa malu le sa le la sau nei e fa ali la lo pasi le il fight to a etele i un fale awa e fa ya fa ma nga fo ile te ala tu scan le code ia ma tu si lo so fa ila lo le lisi e fa awa tu langa ye le fa pe o iron power le swing tele ila lo o le la numoli e le to e fa ta pula ale se laula fa yo e to li tonu al malu mol tapo ia e fuala ile ia yo la pasi le e fa yo na ya luton e fa sila le wa sa no ia fa ia le to e kali sim fa te ting le wa sa no le versa ne le fa nga im fa ia le va nga le pasi fa fela le tanga te fo ile le wa tu ina mo ni la to pasi ona ole wa pisi lungo le laina le faingo tarsa ingo pasi ai o matu ala sa le fa pas e se fo fa le wa tauna e tawalo facilitasi o le mātou fa le sale ina nae le e fa patino e la tala fa pe le mau le pasi e tali ale le umia mai o le card fo le nei le tu si ai le aso na fa ia lo tu ilo na lua e tofu mata to mal pepa le ai mo le sa nei o le taimi o wave le taimi a fa yo ia ele mau ia pasi a se ainga ele ai na e fa ali la ele pepa le o le tui ia e tali ai mo le sale la sa nei al fa mo ma o runga ia o dia le se sa o ia o fo fo na o ilo ma mauti no o va vetele le taimi ia e pe ona uta o mo fa fi ta ulia ia le fe ngai mata to ile tau mo fainga e lo lomi ma ia pasi ia ma tu ile ato ia o le si vaenga mana ia fo ua sa no vaenga le o tal sanga ina pasi e lungo o laina vo ia sa o le e fiu e fatalitali lungo le se taimi ia va no mai ile le tali telefoni ai pe tau ona ia se vaenga vo ile mo na yo tatu matua wa pe ona i matua ia fainga ta ona faina la to email ta fila to faini la to email e pe mana ia so soani ia fa nau tam faini la to email na matua wa e tawa ona ini email tangata to fo tangata mala email ia o mea uma ia tātou te tilo ia o le teknolosi ma fe so ta inga i nei tau fo o iai lo tau soifua ma tātou uma ia pe ia o malosi le whaalango lango i mea ia so ta inga ia o tau lea ini mea tusi pepa ai pe o mafuli tele le langi i fe so ta inga i online ma mea whapea mai se a telefoni ma emaili o le whaile le whainga tui fo i le Hutt Valley i le Astonai a sau nei ia mai ala whaalongo atu i whaasalongo fo i o loo o pe ona tau la puai le vesenga o maftanga whaafenga inga e maua la vanoa e fiso sonia i vahanga whapea
Oi, ma. Ia no inga. Ia se ele le alta to wo ia ia moli mausia be. E lango. E mo se la to o lo fia mau tui. Ia ma fisi le ia ile ia la to o le ia. I se so ni le vai ga pe ona e sa no ia das. Ia la fa longa tu il fa sa longa le ia le al maftanga. Ia mol mo malu o le tatou tunu mo isi Pasifika. So ele fa pela na o le tui. Ia mo foi so ni ile fainga o pasi ia. Fa si no ifonisi me tau la tane. Ia mo le au ma tu ale pe ia ona ta o so le tatou polkalame. Ele a fa ina lava le fa nau mai o onga manga lu nga le lei. Ia wala o te le la tau si le fia i nei. Ia ai pe o le tele nai matua ta mam tina matua ia fa le fia ia i tu langa ia pa wa so i fo kai le fa pe o le ai mo mi la se tai mi fa sino le le ia la to ia ona manino le mal ma fa pe ia le tu langa mana mi mai se la fa ingo tato pepa nei po pasi nei ia e fa nga mo la nga i luma ele fa pe no ta o e tu sape le se mele fa pe o le e po pole tele ia ia mo ai e ta ua ta wan fai e ta ua na fai wa ele tai mi ele fa pe o me mo tino ele fa aria pasi ia pe alu le supermarket ele se banga na tai mi o sauni nga lotu e o meu fai poiponga mo maliu wa o sauninga ia mo tino e to o tele la fai tangata e awai ia po ta longa fo i le malai ia pe fa bena ele o me uma ia po le ba ma le fale ainga ia mo pe fa pe la o le tulanga na ele pe o me uma so i fuanga la fa nga ai e o nga le ia o tatu pepo le nei o tatu tele mo i lo la vai ia lo vai pe o le upu Ana iwa ta wele fa mo le lang ina maftanga fa au fa ngon le vai sona sto na ia e mani e sa ole le e o nga o le o ia fa amtala o lo tatu wanga ngana la fa ngaina pe o le me sili le o na tau o lai maua le mala manga sili ia ona o tatu ngana ele fa pe o si ngana ia pe o le nganga fo le o maftanga fa au ia se o le so ni la io wa o lo ye pe isi ia o lo o ia si o la tau tel tunga ele fia awai mta upule ia ele ai ia mo se si fa malo si ale be mo o te lo fo il ma tau e kalisi e ia tangata la ele foi ni tu ia atala no atu fo ia pe mausali ala tau langona ele fia ele fia foi ni tui ai pela o winga o so ifuanga nei se to fo alta gata mo siono fina ngalo ia ai pangale ele tau na tu uai ia le tau mo foi pea ia manu pui ia le so ifu tangata uma o le pine la utala das ele ngata i na faatulanga la i fuafuanga ia mo sauringa lotu o le matou kalesia ai le fu failo mai ele fionga ele katinali ma le faurunga o le pule anga fa ebiko po a Wellington e maua fo i lava noa e fai ai sauringa lotu e fa pitoa mo ele ai ni tui pe o ele i foi ni tui ona ole mai ta watu fo ia il filngalo o ta ile kale si ele fa pe o fa ese ai tangata ona la tu filinga ele fi foi ni la tu tui pui la il matou fo imtanga luenga e mo ia la va no tangata ia le fia la so sa ma la fia la so lu e lua la tu sa ninga ia o tu ia il vai aso e pela a tonu e fa pena ho ia le tele e kalesia e uia ina ele o le nganga le ai e pe o lo tu ava no pe
Ia, ai toi foi ai tua ilum ta upo masani ona tātou tala no ia i tasi o meu o haia te tau mo le filifilinga sa o loto o le tangata. Ia. Ia pei wha penale ai ona o le fudisia o le atunuu i le mele tātou te tā laina i le whainga o tui. Pei o le pei o le manatu o tū lea. Whaawau pēa ia le tātou ngā ruenga. O le tau longolongo. Ia ma wha pēa o na longolongo pui li ia le mamaru. O le au whaafonga ma si o tātou tunu. Ia ona whai ha leo le whaai unga ma le whirwhili ngā le tangata ia. Ai ua awatu. Le ua awatu ma fuanga e nauna wai. Le mtanga ruenga le soifua mālo inga. Ia mai se le whai ngā mālo. Ia ma tātou uma. Se o le pui pui ngā le saonga le mu. E leo se isi mea. Wa o iai tali tonunga o isi e whapea. O waila au matui nei. O lai milionea ai kompani ia ngā o sia. Ai wa pei o le tali tonunga maasani nā male. Ma le tala inga le e alu nei. E whapea le tau whaila au milionea. Ia whaatau fusia le laulangi ma le waila au nei. Ai loa loa ua uma. Ia ona iei leo se me whai. Ia mwhapea ona a whaina o mai tātou ia ua whai tui. Mwhapea nā le stel darunga le ta amilo nei. Mo i le saunanga. Ai o le tele o tangata e whaia ma wha au ngā le tui. Ia o le tele fo ina o tupe whai tau piliona. Ala uri ia whaapongai i le ngau singa o waila au. Ia pe ona o ma fonga na le tātou te whaitau ma tātou whaalongo. Ia o lo sau pea a tonu pe o stasi na ma fuanga e alai ona to tele pe i la tau o lo teltonu. Ma le fia. I por kalame ma fuanga nei. Ia pe ai mo tātou a ia to tele mo iel tātou teltonunga. Ia ma tūlanga o le malama ma le manino le lei i le au ngā o puipuinga o le soifua i waila au ia wha le soifua maloina. Ia le mafua ai tātou. Awai o tofu a tātou ma tūlanga sa wai le soifua ngā wai le whapea o te ia o tātou manuia ma tātou soifua maloloina le lei le nei taimi o le soifua ngā o mātua. Ele ai, ele fa pele fa ia ni o tātou tui na tātou la haiti mai o fai tui. Tui pui. So o se pe o le tūlanga na e pine ai ma fa maonia. Ele ai ele fau nei me o tui. Mani. O le va ona ia ile so i fu o masani ai fo i ma o ma fu anga na. Na fa ia o tātou tui fa ngata o a tonu le ia se si. Mani. Ele ia so na tui wha ngata o le wha mai. Ia mo so se wha mai. Wai, o le mele o le tui wha ngata. E tasi le tui. Ai fia ngase ia o wha ngata ai. Pe o le mena sa ta o le tui wha ngata. Ia ona o le tūlanga le nā. Ma lo wha tai. Ia, o le tūlanga nā e pe o nei fōi o whaafonga mai fōi le atinu o ila whatu a mau mai tātou porkalame o le atu whewha ili ai. Ia leo lo o ma taltanoa ma le fionga ala wano i o lo whaafoina le tātou porkalame le atu whewha ili ai. Ia e mata upu fōi e pe o na whaasoa atuai. Ia o le tele lava o le tanoanga o loro anga i tūlanga pe o na i whaamai e maise o tui pui ia ma le pasi lea o lo wa mata o na tātou whaangaina le taimi nei. Ia e pe e whaia rasi ma lo si o le pasi lea pe a mo fuafuanga fo ia tātou lea la anga i atu ai lumanai. A le ai le pasi na ia e le mwhai ona e ulufale inisi o waenga pe ona ia sauni ngā lotu pe ona ta ule fionga lawan. O le si waenga lawan o lea na mai anei. Mua tau o i le waenga lea. O lea mai tau atu nei fo i tātou telefou. O lea a ta ua mai ai ia i lātou fo i o lea e lātou laisene awao. O lea ua mai nei ele matanga luenga. E le mawhai ona e toia nga i whainisi su enga o leisi laisene le soai. Pe a whaapea e le whaialo tui. O la leo, io e. Ele a le whaialo tui longa winga e whainga tā ona e toia alu toe su elo le laisene lona lua, whaasolo toi laisene, full laisene.
Ia pe a le fai lo tui, ia le afianga na le la anga i tātou. Mo i le leila. E tā ua le vaenga e mo o le... E pe o vaenga mai ia. E a fia i fuafuanga ia le malo le a mata wha malu nei le sfaleile. I le lanu mumu, le lanu mori, le la se ia. E le ngata fo i le whainga o la i sene. Ai, e tele isi vaenga o le soifuanga o le ufa ai loa mai whalawo i tele. A le ai sau tui, ia ele mwhai anu whai. O le whata i ta inga. Ia o tātou fo i o le i e lata i le wafu le o aiwa i le motu i saute. Mau mai whe maranga inga. Ia mai o le tele au tātou i vai taun nei o aso mana lo. Ia pi o e asi fo i nai a inga i le lo. Fia e avel da vale driver tuai mata. Se vai aso pe lua toi fo i mai. Ia le fo ufa alia mai el kompania le pu leva. Le Kiwi Rail. E mana o mia ia le whai o tui. Mai tangata, se furu lua tau sanga ngā i lunga. Whato ata lia o e te malanga i wā. E amata nina wha amaru la sa furu lima o le masina le nei. Lo inga la a whai o wha mo la lo. E po Nelson, ia po Whealawa o le motu i saute a ngā i ai. Ai, o le tūlanga na. Wa aile a inga e amata mai sfulu te usanga le matua. E te tau na whai uma tu i lua. Avel wha amao ninga il teimi le whai ele booking. Ia whato ata lia. Ia ele ngata la i whemalanga inga wa. Ia e whapena fo il company wa lele ia le New Zealand. O le teimi fo ele na. E wha amanu ai tu i ta ilua. A le aise wha amao ninga. Lo inga o le pasi a le tātou te talaroai nei. E wha ali ai. Ia ta wai o details i o le teimi le whai ele buki. Awa ale ai, ia, ele mwhai ele toi talia sesi, ele i whai ni tui se lua. E pe o nai, ele aile ngā tai, o le tele hoi o isi, tai peila o whainga o le sen tāwale, ave tāwale. Ia, o le tūlanga na, ia lona winga. Si le le al tātou on sa i e whai. Ia, maari. Awala o le ua ai ele ngata la ai na ia ai pangale o le o fa manu foi ele tele company ba pala pop tonga al malo tangata fainga luenga ele I fai ni tui ia o le wa amata fa malo lo mali iso se nga luenga lava le foi o vai tui fa so inga tele o vave ele fa alinga ale fa la tonga o ngā luenga wha tine mu le fire service a New Zealand. Ia ua tausanga mai mo ni volunteers. E whesoa soani atu. Ia ona o le tele o la tau ia le ini tui. Ua whaia. O leo ua wha marolo. Po ua leo toi ai I le ngā luenga. E peila o stasi nā pine e a fo e tauna mana tunatu ma mawha iai. I le tahua o le whaingo tui. Oai e peia te leilo se isi wha au punga e wha amatala ai le te tau na whai o tātou tui mō leo ngā ie le ngata I le soifua māloina ma pui pui ai tātou ia mai le wha amai le pe ona whea ngai ma le lau langi nei taimi o le soifuanga ia ai ia wha pea ona tau fiai le whaina o tātou mai nisi tu mai se o le ufa atu la fono le malo ia le tele au mea a fiai le tui pe o le mafuanga na o le te o tangata ia te e le fia le malo ma le whapea po la me ufa malo si ai la tau e le ngata le whai tui a le whea vea ia pa ia wha amau ni ai ia ma le wha malo lo mga luenga pe a whai le whai se tui Pe o tūlanga umai le o tupu mai nei. Ia mai asisi la fo iai. O le mkua malo si o de te. Mari. Ia e le o se mea fo e whaate I ai tātou. E ta tau na whapea o se mea fau pele ai. E le fau I soifuanga I le nei atunu. Ia tū maanga whapea. E masani ia
tunu fa demokrasi a mai se a New Zealand po la se fa unga fai a se whainga malo tu lai mai e ia e te ia mai lei fo isi sina de tau fia pe o la ia tau ale a e sa wa ia le soi fuanga le tunu nei ia tātou mata fo i mai tau o sina mea lai titi lava ia o le whai a le sono fo le ai o tātou pi whaale maasani ai tātou le mele tātou ai le winga lo tala Samoa i Samoa ia sea e ai teimi fo o foi nai solo ai le fa pe o teimi uma lava fai se solo i Samoa ona ele fie tanga te se fai unga se malo ia po se kalesia po ia e vi tātou ia ole fono lava le al parliament pe nai e fa longo uma tangata ai fina wa ia le fa linga ta of il te mo le te mo la ia ai ele fa pe fo ila ele i fo ni solo bo ia tai mi o fo ia solo mali ai pe ona uta sia fa tu sa ia New Zealand pe ole masani ya na ale nei tu no ia ia a ta uno le mele o te ia le foi no o il dato tal no ngai leisi foi por kala me ile tulanga o le fa nga se ai inisi o le tanga vai sa mo ia foi ele pe ele mo ia ia na fainga al me ia ele se sina de tau fia le fina ngalo tanga te fia te mali ai a olo la me fa pe to lo fa pe ai mo se tanga vai ia al whanau na ona e atangia ai i a tātou uma. Usa pe tātou te le ono nofo i Samoa. Mani. I ai tau uma tua i a tātou. I whapele o winga. Whaike e tua i fwoi. Ai i le whape o se mea e sā. I a pe tā ofi e le malo. A uani i whai se solo te e le ai se mea whape. Le ai whai. Pe uma fwon tātou i o i le vainga. E ona... o fai tio ngā nei o lo o whaasanga pēr i le mālo. O le tūlanga o whaai unga whai e le mālo. Mō le pui ngā o le tunu umalo na soifua mālo ina. Le pāfua ai. Ia ona o le ai a te tau lea. O lai e le tau tununga o i te ngata. I le te tau le mālo na whai estu la whono e whaasā ai lātou. Mani. Ia. A sau fo ia lātou whina unga ma mata upu lai māfua ai le lātou te. Ia. E tāla whea ngai lawa i le manatu o lātou, ma le tō tele e au i ai. Ia, e tu mai a tātou wān whea o sau nono. Tu mai a tātou ia e fōle lo whaitu. E le whetau i fōi le tātou fōi mai tau ia i le lātou fōi i langona la ia e mana fōle le awane i sa i tia lātou ia tau mea lai mana o i lātou matali tonu ia. Ia, pe o le winga moni ana al whaatem karasi tasi. E le tasi se i tu. Mani. Eo, e tofu ale i tu ia malana mau, malona talitonunga. Ai, pe tai o le mea tau ana whaata ua. E mafu ai nei mea. O le mea o le fuainu mela fulisia. O le mea o le majority. O le ta ua te le la i le whainga malone i wha demokrasi. O le, po ai o iai le fuainu mela fulisia. Tai peila o le whainga malo le tū nei. Lua pālo da so. O ave i aile le lango. A le whainu mela furisia o le tunu. O le mafu anga nā le tū aile le whainga malo le le iba. E ona, o le tōtele na wā o na suia whai pule. Ia wha atusa i le tūa ngai. Le National ia maisi pāti uma. Pei o le tūlanga la na, a whai la o le... O le apo i o le tūlanga. Ia, e tau lao na tātou whapea tasi. O le whina ngano la o le au pālota. Ia. Ma le whaatua tuama. O lea ia te sinda. Ia. Ma le whainga. Ma lo le tū nei le hoi. Mali. O wai moi o lea e ai whai pule o
o le greens, le ia i le kapeneta, i taitai ma le sui taitai. Ai, e le o mana o mia le leipa, fo i le ona o la hai lava ia e iai le leipa, ia le foinu mela fulisia po o le to tele o sui o le palemene o Nusila. Mali. Ia pe wala na tu iai na i tangata i tauno le kapeneta, ona o le sanga lue whaatasi le leipa, ma le greens, mai i le si fo ino fo inga i ona tua. Ia a sisila la ia i le tulanga lea i le foinu mela. Ia olona winga. E whainga tā te lea ona whaapea e tari tonuina ia le tu te. Ona e leo iei se foinu mela. Ai panga lea. E le whaapea. Le ai ia le foinu mela i o. Ona sa ai lea ona whailo la tau te. Ma whaari lo la tau wai a tau. I o la tau lawa fina ngalo. Ma tūlanga iai. Ia pei la o le mea na e tau ono manino iai. O le fo iai moni le sao noa ngal pār mia. Wa sa fsiring ia po on nafi ia. Ia pe o la sono fina ngalo leu mkua maa losi. Ia le whai tio ma le te te o tangata ilana whainga malo. Ia ai sao noa ia le tamaita i pār mia. E la ia ma se mea mo pole ai. E leo tai tai. Fo i furisia ia. Ia New Zealand. E te te. Pe lango lango. Ia le fina ngalo te te le hali eli mai nei. Ia ona o tau mo whainga nei. Ia o tula fono ia ma fufuanga. Ia wale pui puinga ma le saonga le mu. O tangata uma o New Zealand. Pe o le tulanga na e tā uai. Ia le tulanga lea. Ia. Ia e mo i leile sa nanga lo fionga la wano. Ia e mai tau atu fu. Ia e le ngatai e wo fo ya le mtanga luenga o leo o le vai so nei lean oi ia o le vai so nei lean ta uai e le komsino o leo. Ia a le le malo ni sila. Ia o lo na fa na no ta inga fo na la tom tanga luenga i malo le la to le la tom tanga luenga. Ia o atu le aso le masina fo ya January. Wa mai a uma tui pui o le to tele o li malo ele ngata ilea o nai o vaenga le ngalulu ile ami o nai ele na no tsinga volele ia o atua ia January mai atu i o wa isi o leo e te fo vaenga le moi oi e pe iva se la wela fa ingolo o venga luenga nai ele fa ia la tu pui moni le ele ngata ile mtanga longo leo la voia ia ai e tele isi mtanga no kana malo o la ua amatau na fa malo lo la o whainga luenga e la vea i whai a onga ia e o i fo mai ma ta mai tai o tausi soifua e whai tau afe la whai le sau i whai numela e mo musu e whai ni tui ia e pei la o tūlanga na a fo i o le aia te tau a lea ma le malo la tau tali tanunga ia o mafu ai o na la tau anga ia tūlanga ai e le o no fo ai le malo e pei o le tātou mai tau o tu iai lea lama e whai fuanga ia ona o le anganga na e pei o no manino mai i le pāremia mala na whai ngā malo e whaanta ua le soi fua manuia o tangata ia o loo la tau mai tau o tu iai ia atau no se mea le leilea tu ia le whaitalia le tangata ia ai o le mesili o le iai fuanga ia mō le lau tele pe mō ole to tele whai ala e moni le tūlanga o le filifilinga o le whainga malo i le to tele o tangata ia na ave ia la tūlango lango ia alo winga whapena foi ona to tele le tunu o le ua whaitui ona o la lātou tele tununga ma la lātou whaatuatuanga lea i le ta inga ale whainga malo o lo o iei nei ia i so se mea lava lea ai maise o le puipuinga o le soi fua malo lo ina le lei alo inga la pe o tūlanga moni na tauona o na tātou manatu iai ai pe o le mafuanga na lai fu ona amata ona ta tala noa i le mta upu lava nei o le wha mai i ta sing ia ona o le vai teimi le nei leo amata ona tātou
sa volia ia le vai tauanga ia tua ia so malo lo ia maso fia ia na ona whaamanatu o le e mai tau watu e le ngata i le whaamai ia le whaamai oti o le COVID le tātou te whea ngai nei ai le whaamanatu mai fo i la tau i le vaenga o le saunga le mulo tele ma tulanga tau seifua malo loina e ia le isi whaamai lea e peie nā tia a fo e whatever tele na whea ngai ma tātou i New Zealand e ta ua il whaapel tānia o le hidden pandemic e pe o le whaamai oti lilo o le lilo e le o e sea o nālia i mai ia mai e le fia fo i tangata e tala noa i ai pe o mafu anga le e ta uai o le whaamai nā tia o loo nā tia hidden pandemic ia mai o le mafu anga tasi ua laiona manatu fo i whaamanatu atu i le malu li tātu tunu ia ona o lea o le antata walo ia so ia fia mo tulanga so se fianga e mawai wha fianga ia mo tulanga te tala ai le so i fua i me e le masani ai ia so uma ia ona o lea a malolonga luenga ia o le a mo fo ise leni mai ngā luenga o e lua mai aso e tau fia ngā luenga ia mo malolo ai pei o le whaamai lea nā tia le whenga i pēr ma tātou. Ia, o le whaamai lea o le sāwanga. Sāwanga i tu tonu o ainga. Ia, o se ulu tala lau tele. Ia, ai pei a palasi mai lo i mei o le family violence. Ho i lele i mea tu tupu i tu tonu o ainga. Ia, o na tātou manatu lola lea. I whaalau lawe ia il vau ngali al vau matua ma whanau ia ma le vau lava i le tonu leo le lio whaaloto i whale o se au ai lea lai o na whaataua i le vaenga lea o le i lau a fiai ho i ngā luenga le whaamisnonga o le tasi ale nei o mata upu ia po o soli ngā tula whono e matua iri tata tele iai ia le tula whono ale maloni usila o seisi e na te whaia sa soli tula whono i lalo le vaenga lea sa wanga whaale ai family violence al whaate ka inga a whai o le vāo se unngari, whaale unngari, ua whaao o lima ia le tamā il tinas, whaate ita inga. Ia a mōlia atu la ia le tamā ile soli tu la whono lea. Po o le ale sao, po o le se. E mauti noa lava. E tu wale tu la whono il tina. Heo e. E fiule tamā, e whinau. Po ai awale lo ia le lei e tū mo le tama. Ai e pei e awan whaamisinonga i le tina. E fōringa whaape nā, ia le anganga o le whaamisinonga. Ia e moise lava. Au anei tū la whono i le sa ona tu tupu. E le whaape te ua tupu. Ole te lea o mafu anga o vevesi whaapea. Ona o le awa malosi. Eo e. E sea lava ia se ungali ke ua pisa fua e ma fua ua le lava fa so del waile le ava malosi le po le lava ia pe o le ova le ona fo i o le tama la inga ia te u fa misa i fua il tina la inga ma tu langa fa pe po le lava ia pe fa pe na a la o mai tau ia po le lava ia wafo i o le mele wha seina ia le tele wha pese i longa o lo lima i leisi ia on wha pele o e
wa e wha o lima. Ole whina unga maa sani ana tangata e mōlia atu i le. Mta upul nei. Pai le ai, o ke le i pohoa lava. Ngā o lo ukau. Ia ai pangalea. Sau wale whai unga e sala. Taru ai. Ole tūlanga e maa sani ai. O se upu e te whaia. Ele whapese i longa ua pai e lo lima. Ai seisi. O na whapelea o lea ua e wha o lima iai. Ele ai. Te wha o lima i launga ngana. O aua mionga. Ai, po lalau me o whaipa ua e tongi le ipu tau i le uolo le whale. O le wha o lima lawa nā i le. Ia, si sila le tū la whanu. Ai, e leila se me whapea. E mawhaiona alofanga o e whapea. Se le hai uke le i na o lo u kanga kua eu. E matu wā le. Ai, peila o le tūlanga wā o il tātou langa hoi mai le tātou por kalame i le vāenga i le nei taimi ia ona o le nei vai tau li tūsanga. O mei e tau tātou mana tūnātou mamafa iai. Ia uoni tātou wā awhia ai i le tūla whono. Ia pe awha pe te ua ovala i titi foi. Ia nai ipu waina. Ia po nai apa hoi e talai. Fia la ofisa. Ia po lase maftanga hoi a wai. Ia o tātou walo atu ia so fia. Ia māsa whailunga ina e pei ono māsa ni ai le whaai unga o le tau sanga. Ma lofa tai, ma ne tele le tūlanga na e meise o le ua tātou iei le masina muli o le nei tau sanga o tātou wanga e te fo ia so fia. Ma nei le whamanatu, ia e sa o le leia. Ia po le ale ainga fo le pisa i le tau sanga atoa. E olo i vai taimi e o as fia ai o vale a malos. Ia e toi le anga atoa le tausanga atoa. Ia i le nei lava taimi popo. Ia na o le wapu le a malos i le tangata. Pei whaapena. E le ngata i lea. I tūlanga ia ai peia o na tātou mōli mauina i le telo taimi. E anoa noa i le mau whaafita huli ma le mau whaalawe lawe. I le tonu le ainga. Ma awhia ai le whanau ma ainga. Ia ona o le awa malos. Ia pei o le tūlanga whaanoa noa na. Ai pei o le whaaupunga le whaalawe tonga le ho i e whea ngai. Ia matau mo whainga e tau hiofi le i tu ainga o soli ngā tūla whono. Le ewa whaingoe la tau o le whaamai o loo nā tia. Ia ona o te teleo isi mta upu. E le lipo tia i leo. Pei e vo ilele e ono sa i ea le ua afia. Ia ona e whapea leanga o lona to olua po o lona tamā se po o lona e ono alai lilo. E le o alai fia i loa e whaalau toka lea. Ma whautua mai. Iai se mehe hali mai. Se tau. Aua nofo. Eoe, whailoa. A wala e tele isi mea e ono ali mai e tua. Pe a le whaamatalaina i seisi ma le iloa. Ia ona e polonga to tasi e ia lea na oe. Ia ma oe ina ali mai isi tu ainga o hawhita auli. E pe i whapena le nganga o le whaalamu tonga le nei hoi o whea ngai. Ia ma lea hoi tu ainga o whaamai le nei taimi. Ai e mauti noa lava le motuata a tele o le soli ngā tula whono nei i te tonu o le tunu. O le whaaringa nā mai le whaalamu tonga. O le whaalamu tonga nei ta ua o le Battered Women's Trust. Battered Women's Trust. Ia po o le trust. Whaapitoa lava lātou ngā luenga mōna i tina ia e awha ina ona o sāwanga i te tono ainga no inga o lātou te tolua. Ai pei o lātou whautuanga. Se leo na awale nā tia. Ai whaailoa. Ina i mwhaio na mau aise fiso soani mō le o loa a whaina. Ia matau whaai ti ai ia le tūlanga o le whaafita uli po le wha mai. Ia pei o na whaingoa ia lātou. O le whaata ita inga e whaamau nia ai
le matua te lena ua fa vita uli tasi o la tu fa mo lo ifa pe o minute ta I fa umalava every 4 minutes I tono New Zealand e mau ai leo se vala au mo se so ni winga I tu ainga mata upu nei e se sila a fai o minute ta I fa uma ia e ono sfolo minute I le tu la tas se sila la ai e mo le tu la tas I o mo tu am tu ti ia o le ala na o le fa ingoa ia la tau hoi lea vaenga o se fa mai na tia o lai peina na o no tulanga na ele lipo tia ma le fa ai loina ia le ta upua le o sa wanga I tono ai ele fa pena o na pauna o se tu ai ngo sa wanga ai pe wala wala na e fai ma fa ti inga e mani noi fo I malu se tatu tu no ia le tulanga o lo iai ia o le fautuanga le tātou pol kalame ia wha malia tua I manu lau wha whonga o na ua le mwhai talatu li tātou leina e le o le leia tātou telefoni I le nei aso ia ai sa ele le manatu fo I le nei te tala ia wasa ufina ngalo wha alia ala mātou fautuanga I le tātou ngā luenga na malu o le au wha whonga ia e taatia atu lava a whai o lo e a whaina ma e polonga ia ona o le sa wao te mao le ainga ia le ai monino se te tau ona e whaise whainga e I loa ai ia ma whaatala no ai le mta upu o a foi o le tulanga le na a wale vele fefe ia ai ele leile whaata ua o le lofa a wa o le tala no ino se mta upu e a wala mai ai ia ma whailo ai ia le lofa la le ai le wafa le ungali le ia si sao pe hao ai le lei o le fa so ai ma fe tu fa I ma tal no ai ia fa penan da to mo wai se so sani fa fi tauli fa pe nei o le soi fuang alo va tai ia ele manatu no fionga la wano nei tatu proclamer sfutasi ia ai le tu fa te lo fionga mo tapeni no tatu proclamer nei foi va yaso ma lo lava yoe pa ia la ufa fonga male malo le tatu tudo ia malo lava le langi mamal soi fu mnuia o nai la gona na le ato fe va ia il ne va yaso a fo I tatu talsia ia le tatu savalinga I le masina fa ai o le nei tu sanga le to e tolua va yaso ia mana yaso ia on tatu tu va tu le krismasi o le nei tu sanga ia tatu fa moe il tau singa al tatu li ia ta ia tu lo tu so fu ma la mata wola ia so taua ia ai mo le so ona o tatu taimi u manatu ia o la fa pa mo ia le nei fa o ponga la atu e fe va ia fa te tele le fa fonga ma le tapu mai ia mo ia lava ia to fa ia so se tu no o to fa fonga mai ia mai se tatu I nei le mua I Wellington fa tai sunga ia tasi le so sani mai I tatu fa se longa ia ai o le a fa muta mo I mo le nei fo I vai aso fa so I fo ia
whātalo whātu i le paia ma le mamalu o le whaafonga anga Samoa i le nei asfou. Whātalo whātu i tupu mai e tamari i ma whailaunga. Lau pingaruenga paia le atua pata whaitaulanga e fia. Whātalo whātu senga whalitua ma tausi sa wao le malosi o le nu o alo ma whanau. Whātalo whātu nai matu nai matua tausi ta mā matina mātutua. Lato uma lo whaafonga mai o tātou Port Kalame paanga tātou Port Kalame. Sanga via pele alofa o le atua ua teitai mai lo tu soifua. Le nei foi e safou le alofa o le atua. Meise o tātou o lia ai. Le nei foi masina whai o le tausanga. Ka malo le folau. Malo le whātotoa i le whenga iai fi au mga aduenga. Meise foi le whenga iai. Le mamalu o le ofisa nei. Mula lātu tautua. Ma whai ai o na whātaunuina tātou Port Kalame i lea vai aso. Ma lea vai aso. O le au amataina le tātou Port Kalame i se talo. Le atua pai ai e mamalu ma mātango fie mea uma o e whaia. O mātou mau ai le ola ma le malosi. O e taitai mai le soifua o tangata uma i le neitai au i le manuia. Mātou talo ia fio mai alu nganga. Mafutaina i mātou uma. Ne ia o mātou whaasoa i le tāua o lo whetalai mai. E ala ia ua fionga pa ia. I awa o mai lo mātou whatau waa ma le vai vai. Ina ia mana pea ua fionga pa ia. Ia whaalia lo mātou wola nei. Ia mātou langona pea le wha maulalo e whaialu finangalo e ala ia ua fionga pa ia. Le a mātou whasoa ma fola ina. Ma ia wha malama ina pea e lau fia i o mātou loto. Le tā ua o lou alofa. Wha manuia i le nei Port Kalame. Ono o lou swafa Yesu. Amene. Le au whaita wina na upu mai le fiong pa ia le atua. Whai ma taiala, whaasionala, foi o tātom tā upu i le nei aso. O maua mai le tusi o le whenga inga fou. Ma taio i lonam tā upu e lua. A le whai upu e fitu. Whangata mai le whai upu e sifuru ma le lua. Ma taio i tā upu e lua, whai upu e fitu. Whangata mai le whai upu e sifuru ma le lua. Ua ami le muane he rota o mākoi. O na matuasu e su e ai lea ia te i lātou i ona pō na i loa ai le whetū. Na ia au i nātu lea o i lātou i pētele ema, ua whape atu, o atu ia u tau, i nā matuasa i lia i le tama i titi. Pe au tau i loa, i au tau wha i loa mai a te au. Wa o foi o te aruatu ai e i fuatu i a te ia. Wa lātou whaalongo atu i le tupu o na lātou o ai lea. Whaauta foi o le whetū na i loa i lātou i sasai. Wa mua atu i a te i lātou. Wa ina tū mai lunga o le mea na i ai le tamaititi. Wa lātou i loa le whetū. O na matua tele ai lea o lo lātou fia. Wa lātou fale atu i le fale. Wa lātou i loa ai le tama i te iti ma Maria lo na tina. O na lātou whāpā uai lea. Ma i fuatu i a te ia. Wa talai fo i o lātou uloa. Na lātou avatu ai lea i a te ia o mea alofa. O le auro, ma le pulumulo, ma le puluripano, ma le pulumuro. Ua whaai loa ia ti la tau i le miti. A ua foi nei foi atu
pia Herota. O na lato watu ai lea ilo lato nuu ile tasiala. Whamanuia mai lea tuai, whai tawina la nā whiong. Wau pe ia te ia le viinga, nei māso malava e o i whaavau. Tātom tā upu le nā, tatus whai tau le nei tai au, tala i le whanau mai o Iesu, le pepe o kirisimasi, o le vai tau ni nei o tātou iai, ka lena whakerisianu, le vai tau e taua o le etiveni, o le vai tau o tā pena penanga, ma whaataritali mo le whaamanatuina o le aso ki kirisimasi, whaamanatuina o le whanau mai o le pepe fau, vai tau foi o whainga mea alofa, lea sa tātou whaitawina le mori mau o mātai o le whanau mai o Iesu. Wa amia le tupo Herota le au popoto, au mākoi, o e sa i le fitu pula i sae. Ave, e fia ave a lātou mea alofa i le pepe fau. Ma le whātonunga le tupo Herota, a maua le mea o lo iai le pepe fau, o na toe fo i mai lea, e fia ave fo i lana mea alofa i le pepe fau. Pei tai ua maua e le au mākoi le pepe ma ave a lato mea alofa, na lato fo i lea, au ua le toe ui le ala na manao ai tupo Herota. Ai ua ustai ma ui le ala na whaasino i le atua, e ala i le miti na musui ai i latou. O le a se mafu fau, po se fina ngala foi. Il tātou mta upu, il nei aso, vai tau sauni atu, mo le whamanatuina o kirisimasi. Le a se fina ngalo i le ala na whamanatu mai e Herota, i le au mākoi, ma le ala na saunia e le atua e ala i le miti, e toe foi atua i le au mākoi. Ina ua mai au na ofo mea alofa mo le pepe o le kirisimasi. Le as so tātou māwhau whau po se fina ngalo foi. Pei ona whaat i ala e lua e pei ona whaatonu mai Herota. Le au mākoi e toi foi atu i a te ia, ma le ala na saunia e le atua e ala i le miti e toi foi ai. Le ase so tau fina ngalo, wa se mawhau whau foi, i ala e lua, mo li nei vai tau o le tāpenanga o le kirisimasi. O le a tātum tā upule nā, o le a tuatu le awanoa, mo le o lau tau whasoa, i le tātum tā upu. Wa maisi o tātu tāpenanga, sauni uninga, mo le vai tau nei o kirisimasi. Tātou laina le tolu walulima lua o whātasi, ia tolu walulima lua o whālua, ea e whāsoa mai.
Kamalo whaftaile, whafonga mai, whafonga mai tātou por kalame, ia e lua, ia ala o lo tā ua mai tātou tuswhai tau e pēna whonga atu, ala na whaatonuina he rota, e le au mākoi e mori ai, e toi fōi mai ai pe a mai au na tau awala tong mea lofa. Ia male ala na suia ina ua mai au na mori ala tong mea lofa. Ai na suia e le atua le awala. Sa unia le isi ala e toi fōi ai, wale e ui le ala sa whaatonuina e tupu. Ia ua toi a ua sa unia e le atua e ala i le miti, ia le awala e toi fōi ai, ia po le nei ala e lua, o le a se ala, se tā ua, mō tātou le nei vai tau, au tātou whaatari ai, i le whaamanatuina o le kirisimasi, mai sore toi māsina o le nei tau sanga,
tu palau. Palava, sau no. Pafiangainga. Ia, paftai ia mo le avanoa. Ai, i whaali atu po ini langona vai vai po ini tā upu. Wharangulongo atu po ini tā upu. Piona au mai tato te whai tau. Ona o tala noa mai i ala ia. Te lua ta whapeo na whaonga ina tu atu ia i mākoi. O ala la tu te ua o peloa ima. He rota piona whai atu ia i he. O e sa ili ato mawari pepe. Anto toi fo i mai lea i le ala lea. Ta o mai a tea. O le fo te fia lua tu iai. A vela o mea alofa ai o te whaftai fo. O mato ima o mawari pepe. Ai o iai musunga fo i lea ngakwa ia. Whafasino iai le ala i tau o na toi ui iai. O wane i toi ui i le ala lea whaatani mai e tupu leo he rota. Ina i whaasau ina pia. Ta toli whaola. Le lan tu ye lori le ala e o ai le au makui ai ua fiua ia e rotai e whaatari ai e te au foi o se au onga foi le ia ta ita foi ia te au ai po ala e lua tau on ta fili ai ta ta whaatu sa tutanga pe ona e foi e upu o le ala le manuia ma le ala le malaia o a foi ia se whaatu sa tu ai o le ala pai maonga e te o le ala o te alu sa ili o mawai le ola manuia ma le ola whaavau a pai au te alu le o loa o le ala manuia le ala e whaatia o le ala na il manuia le ala lau tele o le ala il malaia te vai fo i lao te fili fo i ala ia e mai fo i le nganga pa i e musu mai fo i a te au i ala e tau na o walu wai na ia o manuia ai fo pela o sautala ona o ala ia na o ai le au makoi a le o musu ina fo i le anga pa ia ina ia o ne to i a ia tui le ala i o ai ia la o la tato taunia to fo i mor pa mana tuina o le asto fo po le pepe Christmas ia ta fo ia na o iai ia tato loa la vala matai loa le ala tau taluai na ia o ta maua le manuia pe ona o ai fo i mako ia spasino fo le ia ta ita ia o ala ia o i makoi ia o sa u so atu le lo sunga ia fa mania tele le tu lo sunga ma po kalami fa tai tele lava dai lava mo le fa soa fa tai fo ia manuia lava ia fa se so ia tu Christmas fa tai
Alofa. Malo se fua la sunga so venga. Malo se fua. Ia se fa so wingale. Ele mtau se wa mari fo la sunga. Ia. E ka ku pe ko ngai me se ko pisi fu ka me ti mo fa ma vai mo la ka fao. Ia. Ale ala fa ya kwa ala ke fa lo ngo kwa el mka up. Ia. Ia ngo fa nga wale nga uma kuia se ia le la wo sa se fa ya sa kala se ka kala ngo wala wa ya. Le pe manga ya le ni si ovidia. Ia, se ka fa manga la fa kulale ko pe a ko la sa u finalo e lo sunga no pe. Se la u pasenge le. Takala uma mai ale. Me nai nga. Oi de sa no fa mon mole. O fa tete. Tete ia, pa ro so fu mo ia. Ia malo fo se fu mo ia la sunga. To ia ka u ale la fa u male. Ia a va tu la fa tu la le ia. Aha pe o to o mo la fa tu la ita wa fa no fo ia tu fu ma va ngan ta tu ia le si. Ya pule mai a ta ke me ri ko e to ise si ko ya ngwa te mi mu ka. La ka la ngwa ma ta e va ya i ka. Ia vi re. Ke lo wa ma ka fa ia fa to ngo ki si masi wa. Ia wa fa no tanga tele misela. Ia la o mai lo to. Io wo mo yo la to lo to fa no el misela ta to vule ta fa no. Ai ta to fa tete fo il ta to fa no ma to fo ta la le to le fa ya ese ki. Mai atu mai no tani eluma mai op. Fa ta ina na la to le la to mi tonu. Ai o ale sala itanga to fi ngalo le to ye sala. O le mer ta to on sai mai ta le to fa ta li se tau fa ma uile le to ye le to se fa ma fo lo to le to ye lan to mi sui. Fa no ngale le to le sau. Wa tala le tu spa ya o mai me yo te mi lo fa no ngale o ta to ye le ngate le ye mo to fo la tanga te e le lo le to. E ma tu ya fa no ngale fa mi sino ina la to ya le peru ya le taua. O man tu me ye to le fa mai to ye le to so se no le fa longo le fionga le to. O le pelu o le onge ma fa ma. Ya ta tu wa fa stai le to. Ele o mai ta to le pelu ya le to. A ona o i mai ta to mo fa ton folau ta to ya le fa ma. Le foi me fa stai le to. O fa nau. Le ave le to lan fa nau. A tu ta to ya o ma to ya o i ma tu ma ta ma tu ale ave o ta me o ave fa nau le to. Lau ave sa o le to pe le to la ma fa nau le. Auto ya la tu tu le ava no ya tu ya o ina auto ale ai o le unga le auto e fa no auto pe me le fa tala tu pa le fa mal foi pois fulu mai awa to te fo ya herota na o herota la o le ata le nga sala awa to te fo ya herota o le mele tu pisa mo to fo tanga te ya herota awa ya le mele te tata no foi mala su não sai ele amo talo ele tu e winga ele me o fa o ele tu fa mais eu tá tu não mais foi ele fi o fa mais foi ele me mas tu foi ter meu aí com pito ter meu moço não tu for mais me fa tu lá tu o mala tu mas eu só fa ilo ya falao fa vai lo loco mas maka o le ku ngai ki lo finga saúde o me la le te mai tau ina i ngalue mai ele tu e ala nem e tato mai tau fo ila tala tu spaia fo le mai awane isi itwa oina fa ya matua a faila o le fa mai tu spaia awane isi itwa oina fa ya matua a fai wo sitwa oile malo sa mo e ala i me wala tu fai mo ya hanga sala no ele faina e hanga sala lo lunga ile u o lo malai e fa petono malo Israel wala te va ai tu ai man tu le fi na ngai na fai wa ave moria na fai fe au samo le mena ya te wa ia mar mena mai le tu ni ta lo o no fast time o fa manu le tu no ai o ile tu fa mar mole ia lo fa manga le samo ana mai le tu mo le fa o ala fa salai ta se longa o mo se fa pele ia tu se mo le pe ia lo tu lo fa salai fa ita wala o mai tawina ia elementu pule fa ta sina ele pale mia man cabinet man tu ala tala tu pa mai mo fa ma urunga le malaya ai mo fa si ele pa wa tele la le fa ma urunga ino le fa ngama lo la ye ma o ya na la tu fa ma urunga ma wala tu ta fa si tu o ina na tia e matua o tu o ile na tia e mai ta to nga ta mai ya swaya e fa pe ya to wa va o nga le tua se gana tu ai
La fa mesenga toi. Ia tau ava I perfetta. Ava I au na le tua. O le senga I fo. Fa martala apostolo Paulo. Ia tau man tua e o ngalulu e ia te o tau I fina ngalo le tua. Mana tua mana lofa. Ai lo le fa tau I tele le tua. Tangata ia ngalulu e mo fina ngalo le tua. Ale e me matu ia le fa il palmia ma kapene to samo. O te fie tele il palmia. Fie tele ni fa ngamano. Apeta e salmeno mana ki. E salmeno fa lo mo le tua winga il mele tu. Wa ai tu I Samuel pulele tu. Wa ai tu I Samuel pulele tu e ala il mele wala tu. Foi ele mele tão foi lá fonga foi fel. E lá me fa te I foi che tu. Lena a tele falongo se tu no le fionga le tua ai le falong. Ai tu. E tele falong fa sa wa non tau ye le tua. O tele la me o tau ye le tua ya Samuel ngai. Ele ya se o Pacifica Chilia ko le kele o lang falongo le fionga le tua pe o Samoa. Ele foi se com o Pacifica Chilia com aquele camfanga o faunga inga le tua mo finga le tua e pe o Samoa. Ele foi se com o Pacifica Chilia com aquele camfanga o faunga inga ko finga ma o lungo o le finga le tua e pe o Samoa. A tele la le falongo o tangata ye o pule le tua ale tele la tua unga ida ye le pule tua. E va ver me tau le tua. Vai foi isu no Pacifica le songa. Ai o Samoa o kele lang falong. Ai kui le fionga le tua. O maa ia kele mga. Au ko koe foi a herota. Au ar te foi le ang sala. O le me. Tau te foi e lang sala fatinga ina I o tau e o tau. Tau te foi e o tau tunga tuai. Ina ia o tau. Fai ai pea le ang sala e fai ma me fasala ina I pea o tau. O le tu vastai le tua ua avea ne whanau. Ai tu ua matua se toe o ina matua tapu e matua launga e ele upu. Ma ia, mai mena na wa ai tu e le fionga le tu ni. Ma ia mo fa maurunga. A wai le anga malu se tatu palmia. Ai ai le tala te pa ia fa mai o mana tu umor tanga. E mana tu te le lo o la fa maurunga mana. O mena fa matala iste ia mai la fo ia tanga ta mi o le anga onala. La fo ia tanga anga sala ona mana tu. Langa mana tu umor tanga. Fa mai tonu mana tu ia tanga. A olona tonu unga e whano al tangata. E whano al tangata I tonu unga ona manatu. Mela na laile ulo al pale, mia marka peneta samo. O la o whano I la toi manatu ala to loto. O manatu ala to, o tonu la to. Manatu ala to, o sao la to. O manatu ala to, o le leime unga la to pulen. Ai ngalo e wala to so putapu la aile. Mai, awa. Awa lava to te siritua o ina tia. A fai o la ufa mawele tua upuna tia e matu. O la la me la tato so riele upole tu. E ka le sia uma. O ia o ne tu langa ma vai vai nai. Le fa me le tala tu spoia. Mai e tasira e ka le sia ia ma tia e lungo fa vai le o Yesu. Ai fa mai la ai fa e te tato pe fa pe fe ona tia. O inga namia. O me uma lava tato te fushi pe me le fa ia Yesu ia petel. O me fushi fo na lang. A fai ala wa mai ole ale me wo tasi ele kale si o ana ye fai nga mana ye pulenga na avele ile tu e fa ma ole langi pa mai la a ma ula ile tu ma le kale si ele wa avela tu fufuanga ile tu e fa te foi la morto e soli tato fufuanga wa avele tu ia te wa fa pelo sunga wa chele foi nei wa mana ia la vor fa fa vi ele ni tu la tu fa stai molo wa no. O fa to su minuti ale to ta ua ia. O te lona la ele sfaenga na la to vidia tu. Ma ele fa rongo tu mo le fa fonga foi. Nu oli. Il fa so matango fie. O le tu fa te le la tu fa tete. Ia tai mo le. So mai ia mo se foi o me tu pu nei vai te. Ia, mua fionga le li, tātou whai matai ala ia I tātou, te tere lava whamanuia le atua, ai misi fwoi ni vai tau sauni atu Christmas. Ia, pāsui fua. Ia, pāsui fua.
talo fatu wala. Talo fa malo soifua lau leila sunga whawhenga. Malo soifua. Ia, vi ele li. Ia. Foi le suafa. O penina le lunga le lai. Talo fa penina. Ia, malo talo fa soifua malo manuia. soifua lau leila. Ia vi ele li whaftai molo o wawanoa au. Watu fo se fa astoa tu sai mal festili ia me se fo yo le tu siwa. Watu ina mai lau sunga le leita au ata so walo atu mole. Ia. Pamana tu ina alfana o mai o le pepe fo o le kirisimas. Ah. Ia, pe o le e festili mai lau sunga i ala e lua ia sa. Sa tu ina tu le au makoi o le mea mua o le ala mua o he rosa. Ah. Ia male lona lua o le ala sa faali mai il mit. Ia, o le ata o le au makoi tatou vaavaaia ai o le au makoi le ua ave ai filifilinga e lua pe toe foʻi iā he rosa ia pe se taʻi le ala ua mai e le atua e mai saʻo ai i latou e ala le misi tatou vaavaaia ai i le au makoi ma lo latou o atu e saʻili i le pepe fou saʻili ai iesu pei o lea ua fafago ai pei se wake up call ia he rosa mana ia leo atu le au makoi le taimi tatau ma le taimi ua fetaui ai le ngata i leo o le fetu na o lato i loa tatou vaavaaia ai e le mafai ona tuulafoaina e le atua lana feagaiga na osi ma aperaamo lana uō aperaamo pei o makoi lo tatou vaavaaia atu e mai sasaʻi ia tatou iloa le tala ia aperaamo ina ua tufa na mea ia ma faapea ona avatu uma ia mea sa ia te ia mo lona talio i sa ako e whai mai o tama palake wa ia tu ina atu i nuu i sa sae tatou vaavaaia ai le tā ua o makoi tatou te iloa ai ma o loo wā talitonunga o le au makoi ia o nisi nei o whanau a Aperaamo sa maua i lana vā muli le sa whai o pitura ia po o tama fo ia a palake sa nonofo whaatasi ma Aperaamo i le vaitaimi ia o lewa toe o mai le whanau a Aperaamo e toe sa ili mai inisi o lato uso ato ai male feagaiga sa o sia e le atua ma Aperaamo e i le tagata e tupuga mai i ana whanau le lai pei ona o mai ai makoi mai sasaʻi ia talitonu ā o le whanau lava lea Aperaamo o mai e le o tulafoaʻina la e le atua i latou ia le pei ona faailoa ia i le fetu pupula ia o mea mai le atua o fofoaga a le atua e pei foi ona silosilo Aperaamo i fetu mai ia talitonu na ua fai atu ia i le atua e vaavaaia e fetu e faapela lana whanau ia tatalitonu ai le tamā ia Aperaamo ia matauamia tonuina mai ai e le atua lona faatuatua atonu o lea e le o tulafoaʻina lava e le atua tagata e tupuga mai lenei toeaʻina ia malana feagaiga sa osi mai ia e manuia ai aiga uma o le lalolagi lea la ua whanau mai ai Iesu i lea vaitaimi ona o le filifiliga a le atua e faataunuu ia Isaako ia ma Iakopo ia le ua whanau mai ai Iesu e pei ona o atu ai nisi o le whanauga Aperaamo e watu e sa ili ona o lana feagaiga sa osi ma lana whanau o lea la e le o tuulafoaʻina e le atua auā o lea ua o atu i lona nuu i le nuu na ia filifilia o le aai na tuu ai lona suafa e pei o lana feagaiga sa osi ma Tavita ma Solomona ia o lea e whai mai e le o tuulafoaʻina e le atua auā o loo pule ai le tagata nei o Herota tatou vaavaaia ia Herota e le o se tupu ami o lelei e pei ona ia faamaligi ai le toto i lea foʻi vaitaimi na ua o atu Herota o le ata o le tiapolo o loo teifiloi faatasi ma le whanau a le atua lea la ua au mai saʻo ai le atua le ala e ala mai i le miti e faailoa i lana whanau le au makoi sui le ala tau te o ai o le faataunuuga lea o le upu a Iesu na ia fio mai ma taʻu mai tagata o haʻu nei o le ala upu moni ma le ola o ala o le atua tatou te iloa lelei o ala i le manuia e le o ala i le malaia o le tala Herota pei e fōliga foʻi lele lelei pei e fōliga foʻi lele e manaia i lau faalogologo o totonu o loo silasila ai le atua i le aano ma le autū o lona loto e le o se mea lelei o loo ia fuafuaina o loo nunumi ma afifi ai le loto leaga ma le fia fasioti a Iesu o ia lava o le asa o le tiapolo o loo taumafai e fasioti matape ia aua nei tupu le tupu lea ua whanau mai
o le ala la leo te fia au mai a mai mo au ia le nei tae au ma le toi whangu mai ngā le upa le atua pe ona e sau noa mai ai ma tātou whai tau ai le nei tae au ma tātou toe tilo iai e a sea so o e whai la unga i aso whape nei vai taimi whape nei a walo atu le kirisimas ma ai le ala e a mai e le atua tātou whaatali le ala e whaasino mai e le atua ba ai le ala lea o te ui ai ma le ala lea o te savali ai te o se ala moni mai le atua o le ala o le atua o lona fina ngalo o ala e sasao o ala e le lei e ami o tonu foi e tau foi le manuia ai a tato wo yala e au mai le tangata pei o le mele mana o he rota o ala e mai le tangata ele tonu ele le lei e yai te tonu mea le anga ma fa afita uli e ma nai ai lau tilo e ma nai ai lau fa alongolongo o to tonu malona a ano moni e tau mea le anga e tau le a mio le anga e tau i olona fa unga tau le malaia ai tato va ai ma fa alongolongo fa atali ma ia e va ai ma le toa te o se ala mai le atua lea o lo tato faia lea o lo tato sava vali ai ia tato mautinoa o Yesu Keristo lava na ia fetalai o ia o le ala upumoni ma le ola o ala uma ua faasino mai a Yesu e ala ila na fionga paia o le mea na tato te faia a wai tau le ola e faavau io sia ule faasoa le nei tae au faafetai mo lo ua vanoa faamanuia le atua teitere lava penina ia tai mo le faasoa ia faamanuia tele le atua nei fiau mga luenga tai talo fatu wala ya kalau wala sungal kai ngi kai ya vole suwa fa mo ya o Eleni malo se fua malo la voi vale ngai ya ai la mo la mo o ko singa fa popo mai hori ai la ngai yu som paia ai o per como ore
o ngau ke mo ngale le au ke la fulo ko ngai ma ko ngai so nga ba ko ngo e vai kai mo fa nga ku ngol fa nga mo ka ko mo ka ko fa ya o ba kulo ma ku ngo ma singling ma ba ya ku no be fa ma nga ku ngo fa ma lu ngo yesu ku ale ka ko ma singole la kibeko ya o fa nga mo yo ka ko mo ka ko fa ya e wala ya o sei fa ngare ka ko ke ya aga ko ma fo faule le wala lenga sa valie ma kai e ma ko ya o se wala nga aga ko ma fo faule sei fa nga ke se wala nga pak wa ko ngaru ngo sa ile ka ile nga ka fa se tol nadi ya le ku pleo e rot ya ai oinga ele o papa ele ka ko le fa man malu male mal kai ka inga ka ko kamala ya o fa singo ngo fonga ya ka ko kai minga so fo ya wongi ka ko fo se awala le ma se le mau ko male awala lo ele le ke le a upo fa inga ko nga ma ku le nga pali le upo ro kai le ma ko awa se awala ile ale awala ile oki mole e fa e fa mo le ku mat ba ngau nga a ko foi nga la i me i fa penga fo ka ko sa valing i vai kai ko sa i ka ko ke le ala le i ka ko fa malu ma ka ko ui le ala nga fa singa le ko ai ma ko i le au ma ko i ka ko ma le asole nga mai ka ko i mar ka ko fa i ka ko bo le nga ole do fa ma ku ngol ka ko i mar ka ko fa ya ma wala i ole ala pik sirin ka ole fa singol ka ko i or ka ko mala e u ye ma le ma ko wa si la fiele e po ai la vale como foi ele pequia fo fa ka kamala ele mfainga ka por fa ma ku ya ka ko o ka ko fa ma ku ka ko i sulku ale ka ko fa ma winga le fia mai ka ko fa o ngila la ya fa ile ma ayo ka ko sa baringa ya o fa popole le ka ko fa sol kia ya ma wir pokalan ya ma lo va ta tele ni ya manuia lava ya sua ya mamuli atu le faafetaitele ina iusoma tina sa faisao le tatou mataupu nei aso faafetaitele le faasoa matagofie o le taupu nei aso o le tāua o le auala na toe foʻi ai makoi ina ua uma ona ave a latou mea alofa i tupu o ia faigā mea alofa na iloa ai o ata ia o ala o le atua na savalia e le au makoi o le ave o mea sili mo le atua o mea alofa e ngata ai mea alofa o mea alofa na o tupu e ave iai pei o le auro pulu li pano o le pulu muro sua au sili o ntaungatā e fai mai le fua o le la au o le li pano mo le muro ai na o tupu e ave iai le sua au taungatā ia a o le foi ua foai e lau mākoi mo ke riso le pepe ua whanau mai le fai mea sili lea na iloa i le fitfilinga a mākoi muri ane i le ala e toe fo'i ai e le i fo'i le ala na manao ai he rota o le ala e o ai puapua ngā e na fo'i le ala na wha iloa i ai ia i la tau i le miti e ala i le finangalo o le atua o a tātou tā penpenanga ma sāu niuninga mo le whamanatuina o le kisimas i nei tau sanga e le o tātou wala o ala wha tangata tātou ta talo ma wha moe moe le atua
E ala I ala whaare atua. Tātou te talia ai le whānau mai o le pepe o kisimasi. O ala whaare atua o le salamo wha maoni mo le loto maunalo. O auro ia, o puru li pano, o puru muro ia. E ala le whaatua tua, ma tali tonu wha maoni I le atua. Wa ua whanau mai mo I tātou le tama, wa ilo na ua le malo, wa ingoa foi o ia o le siri ese. Wha teitele la to uma, whai saum, wha soa nei, por kalame. E mais foi, o le nei tau sanga, sa whenga iai, e mais o tāpenanga, malu si o tātua tunu. Haftai tele le mamalu le ofisa pasara lau, no le avanoa nei por kalame. Manuia tele le atua. Mon moriatu le soifu, le atua lo tau soifua. Tātou maua tuisi masi manuia. Tau sang fau fia. Tātou talo. Haftai tele le atua, wasa e whatau taini ngā ruenga. O lo awai o whai wai le manuia nei por kalame. Ma fa manuia la o fio lo wotunu alo atu mo le fa mnatuina o le Krismasi e le ngatai e nei atunu le lalolangi atoa ai fa pe foi so matu tunu Samoa matu te mantua pe fenga e o Samoa ma le afia I fa mai e nei vai tau e tu ai o la o fio le fo mai sili ma pu ai Samoa wa te whaia wa venga mo tangata uma, we uma wa fia ia lango maluina ti ngā uma I lo walofa. Ie wha mawhana whana fo I le li ie, ia inga uma we ua wāla uina, ona o le wha mai wa fia ai, ma tō te talo le atua ia wha mawhana whana I lo watunu Samoa, ia e maise fo I ma wha manuia, malabe ina le ola o tangata uma. Ia ilunga o Samoa ma le lalulangi atoa le manuia ma le file mu. O e le atua lo mātu tama. Le alofa siri ese o Iesu Keriso lo mātu o li whaola. Ma tanga whai pēr malu lava ngang pa ia. Nei e o le whaavavau lava. Amene. Oh
Sivala ia masisio nima pese fia ia na viinga le faa wala tanga ia amai fa afita Yesu ila ualofa o te pese mafa ane ene tau pelo sili ese le mana mea oi tu mau pea oi lau pele. Toi whaatalo whātua la whaapoponga o telefon malisi o whonga le lau moa mō le nei awa uli. E se lau wafe lau whaingo ni vouchers po li city ua mai o na tutongi mō tangata o kilani o le ua tala atua le malo ina ia mawhaiona la tauanga ino whanga I tutonu lava le ai mō tā whaonga. Mama wai fo ini tau pa u. I se tau mawhainga toi whaatao lau lai li tamau ainga o kilani masanga whaafia fo I tangata ili vai tau o le tau mawhanawhana. E tolu sifulfitu te simalilima miliona tā la, se vai ngā tupena whaasisila le minista mo le atina engal tamau ainga, Stuart Nash, mo le pule ngānu au kilani, ma le Auckland Unlimited, le olo tawala tuwai lea fiso swani. O le pāo manu, o vai tā ele mawhale māta anga, e ele talatununga o loo I tutono le sifululua miliona tā la, le ua whaatitau ese mo le polkalame o le Explore tamaki makaurau, ele tau mawhanawhana. Nga tā wale minsta mo le atina e ngawanga fisotai, Carmel Sepuloni, o le afiso soni tele mo tangata o kilani, ina I o ai e tā whawhao mamai mo I le ai, maona mata anga. E ei lava le taimi o le ataunu o le Omicron, le isi fōlinga fō le vairusi, I totono no whangolo o whaano no fo ese ai tangata I taunu I le atunu o, mo le COVID-19 fluiva peitai, ele o le taimi le nei e valo I ai peto yanga I le atunu o, I le fuafuanga leo le ave e se ai tuunga mo malanga inga whaavau malo mai le masino Januari. E tu sai ma se saunanga le minsta mo le taliato I le COVID-19 fluiva Chris Hipkins. I sana fola sanga le morning reporter le leitoni usila le taiawa na leila. E whaatitau le fetu na inga I MIQ na ia ta uai o fuafuanga ni usila I fale o whaano nofo e se ai tangata. O nisi o fetu na inga pito sile o na mamawhai le lalangi peitai, e lea I lava se awala e matua se laupa se nei le ato ato o le puipuinga, o le tele o atunu o, sa toe na natia lantou ngā yo inga toe whaatou langa lantou puipuinga, le ua lewa na whaatino e ni usila, o le tele o ia atunu o, wa lewa na ve sea lantou tuunga, I wheo inga whaavau malo, ai o le whaailo le malo, e whaatino nea whainga ia Januari po Februari. O le vai aso taluaina toi whaatolanga I Hipkins, le fuafuanga o le tatalanga maali o le atunu, I le vaenga mua, e whaanono fo esei tangata I ainga ua mai o na whaiola tautui pui, mō tangata ni usila maisi e taunu o mai au se tālia. E tu sama le afe leo whainga na whaititia I le malo I le asoa na nafe, le numero potu I whale whaanono fo esei tangata po le MIQ. Na whaasilsila le pulea onga te ākau ki papa moa I le Ayo Bay of Plenty, I sana tustusinga I lunga le Facebook I le afiafia na nafi, sa ia fautua I nai mātua matangata umanao o atu I tutono le onga ia so utua nai. Ina ia whaia lātou suenga po o tes tole whaamai, talwai wa to tele tamaitia onga mawhaia onga o whaamaoni ale vairusi o le COVID-19 fuluiva. E ono se la wiva se fulul whaitau a whaio whana wa onga o looa o tawina I le onga. Mai le vasenga tasi e o le vasenga ono e tu sai ma whaamaumonga leo fisa wa onga. Na whailo ele pulea onga ya Bruce Chipson I mātua I le poana po, wasi itia I lunga le numero whana wa onga o whaamaunia I le vairusi, talu mai le asolua sifulu ono Novema, lea naulua I whaamaunia le tamaititia onga mua. I te tono lea onga, ma ua tāpunia I nei lea onga mo se teimi le tō mau. Wa wala au le au nanga le au tinei mui tangata ua mai atu I pui ta I lua, ina ia o oena, e avea mafui mui o fui na fua la lantou so swani, e whaatu moia wano tangata ia ua tu ua le ngāluenga, ona ole le whaioni tui pui. E silia malis fultolu afe tolu se lau leo whainga o tangata fui mō,
Wa whaatulanga ina i eile polo inga motu i pui o le COVID-19 le sa whaatuai mōwa ia soe lua ina ia te lele taimetu ina atu le au nanga e tāpenai mo le suinga fau. Peitai, o le ale mawhaiona whaaua wina mo le taiminei au nanga i matakana mo Western Bay of Plenty. Ma inanga hua i le West Coast sa ia mai atu i pui o le to te leo isi tangata whainga alwenga. E te tauna o atu i la sos fulmalwha Januari lua lua ua mai a umatu i pui ta i lua le au whainga alwenga. Wa wala au fo ile au nanga tenei mui le atunuu ina ia whaahe te le nei vai tau ma ia pui mai le ono tutupu ni mo. Wa talo sanga ina alo ia nei le whainga malo le atu Solomona se fiso sani le malo New Zealand ina uatua na ia so sa tutupu i whetau wa inga mavivesi i tutono le taulanga o Honiara. Sali potia le stafe whapea e yeini so fita na taule maina le whaatonunga le aso ananafi ina ia poto i lola atono whanga auto i Linton e tāpena i mō lea wala au. Ele i whaise whai unga le malo New Zealand po ana pōpe tali atu i lea tālo sanga le atu Solomona mai so se whai unga lava e whaia e sau mai le kāpeneta e tu samalto se lau fita ma leo au se tālia. Na awina atu e ala i se talo sanga le atu Solomona na ta awe so upole min stamol vai fafona na ya mahuta. E ala i se pepo wha amatalanga i whaapea o lo o wha anatinati se fuafuanga i tangatanga i eini vaenga e auna wha ataunu o i se tali atu i lea talo sanga ale malo le atu Solomona. Na lipotie whaapea o solo te e na wha alanga ina masunu ina ini whale i Honiara e to tele lava o tangata mai malaita. O le motu pito ainali o le atu Solomona, na wala au tangata tite e na ia wha maa vai le pāle mia mana se songa vare. Le sa whai tio ina malo se isi ta i upu whai i malaita, i sana whai unga na whai e le lua tau sanga utua nai, na wha amuta i fsota inga wha avao malo ma Taiwan, ai a ngai i a saina. Sa whai tio ina le whai ngā malo songa vare le tele of sosoani, i e whai tau miliona tala mai Amerika, na li potia na awina sa oile moto malaita. Masai atua i aile ai ato malo i fafo e pe olfsota inga Amerika ma Taiwan wa mafuai vivesi i le ato Solomona. I ripoti au nanga whaasalalau i Australia le asfarai le taluai na ta waine tino mali liu se tolu na mawai leo i titono se fale na mui Honiara mai ia solo te e. Ta alonga, e whātau sanga uto e sainei adi sāvea le iuni la kapia New Zealand ma le awha a wawaio na ta alo i Aotearoa. E o atu le whai ungal tau sanga lua lima o toi whaapopo fo ilana kone karate mo le Hurricanes na ta ue adi lona whaangai e tia ina umawhaio na toi whaapopo lana kone karate le kalapo ma le atunu o ma ua mauti no fo iltulanga mo ia malona ainga mo le isi whātau sanga. Mo lua sifulvan tau sanga le matua adi sāvea ma e lima sifuluiva ta alonga whaitau lia na ta aloi mo le olpeleki ma na amata filifilia le tau sanga lua sifuluono ai ol tau sanga nei. Na ia kāpetini nai mo le taimi mua le olo peleki. Talafauia ma le si o fonga le lau mua. Toi whaatala whātu le o ngā tutono newa yaso le tātou tunuu, le aso mō le neo te sema le māsi le mulmulu le tau sanga, ia ai o tala i mea lo o te tupu le tātou tunuu i Samoa. E le o muta le wha o peo ngā ruenga fiso swandi le mano ia pani lanuan Poloketi, o lo o fiso swani mai ei pea le matanga ruenga le soifua mano lo ina Samoa, ai me se lava i le teimi le misela i o mai le so. E luan Poloketi al matanga ruenga le soifua mano lo ina na te tala ina le aso na nafi, na whaatupe le malo ia pani, lea e au fia i ta avale fau e fitu e whea avea iai mai, le tūsalo na tau ma le miliona lua se lau lua sifru ma le lima wheta la Samoa, le na sau no le whionga le minista ia vā lasi lua pito whanua to ngā manga tā fitu sele sele, o ia ta avale o le a whaaso atu e le ngata i le whana mai tele i Savai, o poru nei, whapea foi ma whane mai whaai tu malo. Fantase lama se no whanga tu tonu fo wa mai o na fausia, e whaatonu ma mata i tui nā tuai i le au au nanga ta vale nei, i le tau nuu saonga le mua mai la tau te tau aveina, i whane mai SS o lo ngā lulu e ai. Re tasi le nei o matatia au sia, fuafuanga ma o nanga whaareleia,
whaawau i soifua maloina, e pei ona whaata oto i fuafuanga, ma au aunanga whaaleleia whaawau mai le misela. O le nei ofisa tu tonu, o le a whaatinoina, au aunanga mo le lua sulfaitula, ma o se tasi le nei aunanga au pitu sili o na taua, i le whaatinonga o aunanga whaasoifua maloina. Ina ia mautinoa, e tau nuu saunga le bunga se ngasa i whalimai i taimi e moomi ai, au aunanga matong fitinga. Ma ia wawe o na tali atu i taimi e moomi ai. I vai tau o whaalavelave whafosei, po whaalavelave whanatura. Na whai ule saunuanga le whiunga le minista le tu ina tulu se whautuanga i le awhinga ruenga. Ia tautua nā mai nā tau le tausia wha le leia, ma le whaonga ina le lei o le tausinga o nei a seta tā ua le malo ma le matanga ruenga, a wā le whaatinonga pui puinga wha bea fwoi tā penanga. Mo le teimi alia e mai ei ni whaafita auli ma ni whaalavelave, ai mai se lava i teimi o whaalavelave whaale nā tura. O le asunga fua le vaso fau o le avala a wei le whaamasinonga le mata aupa se avita avale whaata mala, le na mali wai se talavau luas fuma le lua tausanga le matua mai sa vai. O lo tau fia le ofisa o leo i sa vai le ali talavau i mōlianga o le avita avale whaata mala, wa mali wai se tangata, e le whaalavelave lea na tula i mai i le afio angosala i lua. Whaalia sui komisina o leo o awa pa aulongo i Tino Filippo, o le ua maliu na oso mai lano le pasi na malanga atuai, ma ta amilo i tua o le pasi ma le wha moe moe kolosi le isi i tua le awala, ai so ai le ta vale lea ma maliu ai lava. O lo wha wau se su engal mtanga ruenga leo, e wha tatau ile nei mata aupu. O lo ta pena pea ma wha talitali le ofiso leo i Samoa, pe iei se wala au mai le malo Solomona i nifsoa swani, e pei foi ona tula i mai i le lua fe ma le toru le na ngā lulu e whaatasi ai foi, le malo Samoa, Australia, Fiti ma Papua New Guinea, e le fufoi no ni whaafita uli ma whaafile muni vevesi, na tula i mai tutono le malo. Pei ona si le fia, le vevesi fai ngā upu whaia le foi malo i le niva i tau. Le na sauno ai le sui komisena o ntanga luenga leo, e o mai le so e le o iei se tāno sanga mai le malo Solomona, mo le malo sa mo e mo mi ai se fiso swani, mo malu le malo e malanga e tausia le file mu. Sau noa au apa au, a fai fo ia mana o miel fiso swani atu sa moa, o lona winga o leo sa moa ia fo i sa malanga mo mo i Solomona le tausanga e lua fe ma le tolu. E fa aonu toi malanga foi, pe a fai he umai se vala au. O le malo Australia o Fiti Papua New Guinea, o lov so swani atu nei i leo le malo Solomona, mo le whaafile mui nao lātou whaafita uli. Peita ina sau noa pa au le mata i tu wino le vevesi Solomona, wa whaasolo solo ina file mu mamaea, mai eilun talitanunga, wa lafa fo i male malo si anga o malo wa so swani atu ya Solomona, e tausia le file mu. O le vai aso neile na tolo pō mai ele mata opu o lo tālu sanga i le ofisa le whainga pālota, ta walatu i le ofisa le loia sili, mo le whaamasi nonga e whaamana malama le lima i le tūla whono e whaatatau i le 10%, o ta maitai i le pāle mene e pe o nā ia i lano le tūla whono whaasfu ma le whaa, o le whaavai o le malo tuto tasio sa moa. Na whesiringia fo e se tasio tu stala le komisina o whainga pālota, pele alanga te tau lalo le tūla whono na to fitu sui ta maitai, ai le o leono e pe ona iei le whaai unga le whaamasi nonga. E le fufonga ina mua le mata aupule nei, na siringi ai e le whaamasi nonga le ofisa le loia sili, pe wha au pe le mata aupule nei, le na ioi ai fui mono e wha au le mata aupu. Pei tai, na sau no le fionga le komisina o whainga pālota, whai malo mtu mo Matthew le misio. O le manu malo mai a suita mai ta e to olua le no foa o le pāle mene, pe ona iei lano o le tūla whono fast fuma le whaale whaavae, wa au sia le iei male se 10% e pe ona mo mia. Ma wa tūla e mai no foa sui whai pule le pāle mene le pāia inga lona se 15, e le to lima se 13. O le asono te sema le o tolu po i ele fonga ino le neimata aupo, ma le aso tolu e te tau ona whaulu mantua i tala tusia i le whaamasi nonga.
Ua whaaftai sui komisina o mtanga ruenga o leo aua pa au Filipo longo i tino le langolanga sua li ma whaipule o awhio anga te itasi. Ai me se lava i tu malo e onu ia sa whenga iei ma whai ngā pālota la iti, le na whaama e ina le vaiason te nei. Sau noa wa pa au, na file mu mea oma ile mai au whai ngā pālota la iti, mai ele iai se mena ngā sepe na lipo tia foi, ni tūlanga na lapila pēa ele whaati nonga o ngā ruenga. Sau noa wa pa au, e siri atu le fifile mua whai ngā pālota la iti le whato a mai a, nai lo le whai ngā pālota tele le atunu ia a perila. O whafte foi wa pa au le mamalu le atunu i le tāpua ingo whaiva o i tū malo e ono, sa alo whaiva i le sa i lio lātu sui whaipule, e no fuia na foi ono le pāne mene. O tātou telefouia mai sa moa, manuira ne yaso, whasoi foia.
O le whaasilasilanga tā ua, mai le mafutanga whaiwhi au so o whaatasi Wellingtone, Porirua, ma le Hutt Valley. Mapuane ia i ni a whane ma le taulai maa lolo, e pei o le whetalainga i le vaa o le manua le sanga lala. O pa ia sausaunga tā sa moa o le au mamala. Tulona ia o pa ia whaale atunuu, o pa ia whaafainga maa lo, ma o pa ia whaale tala le lei. O le ale ngā whatauli maina e se mātou whaamatalanga, tulona lava. Ai talu ai ona olo o langolangoina maa losi e le mafutanga whaiwhi au so o whaatasi. I Wellingtone, Porirua ma le Hutt Valley le wha moi o le maa lo, e pe ona iai le tui pui pui o le COVID-19 ma le iwa. O le mafuanga lea ua mātou wala au watu ai ma le anganga whaalo alo tele, i le paia ma le mamalo si o tātou watu noo, o lo alala ma papa a au i le laumua nei Wellingtone, ma ona nuu tua oi, whatasi ai ma e ka le sia uma o lo o tutono le tātou mafutanga. O le a whatau nuina le whaia o le tui pui pui mo so o se tasi e le i whaia sona tui mua mua, ma le lona lua. Whatasi ai ma le tui e whaamalo si a tili ai pui pui ngā le whaamai po o le booster, i le aso toona i nei, aso whao te sema, i le itu lai se fulu i le tai au, e o atu i le tolu i le afiafi, i le nofuanga i Pellerus Sports Trust House, i le Hutt Park Seaview, e so o ma le Django Rama. Porkalame o le aso, e amataina i se sauni ngā lotu puupuu, e tāpena ina lava i le mafutanga whaiwhi au so o whaatasi, o na whaanga solo ai loa lea o tuwinga. O le ai ai fo i whaafiafianga ma taalonga ua saunia ina mo a tātou whanau. Mai telefo ini si o whaamanuianga o le a whaapea o na tufatufaina i le aso. O le nei whaamoe moe o lo ngā lulu e whaipa anga i le mafutanga whaiwhi au, ma le Pacific Health Service Hutt Valley. Manisi o au nanga ale soifo maloloina, e pe o le CCDHB. Au mailo a inga tātou fia whaatasia i le aso, ai mai se lava le tātou tutu whaatasi, e te atu i le nei whaamai, awa lava le saunga le mu o tātou tangata Pasifika i Aotearoa nei, a tātou anga i atu i le Kirisimasi ma le tausanga fōu. Whaafetai te le lava, sainia e le laulawa fono, o le mafutanga whaiwhi au so o whaatasi Wellingtone, Porirua, ma le Hutt Valley. Ia, toi whatalo whātu ia i lau whafunga anga sa moe le nefo i waenga o lau uli. Wha maa lō le soifua, maa lō le tawatai, maa lō ngā lue. Ia i lato lo whapeona le awa maa lō mai ngā lue ngā le nei awa uli. Whatalo whātu foi. Toi whatalo whātu le pa ia mele malo le tato au whafonga. Ia le ngā tai leo i lato lo whapeona sila mai mua mai. Ia ala le tato YouTube, ia mele tato Facebook. Ia ale siufonga lau mua, tau tuala malnei ale siufonga lau mua i Wellingtone, ia ilona ofisa whasara lau i Porirua nei, whapeo na whawaina i le tausanga i tasi iwa lua. Ia toi whamalo atu, leo a luas fultolu minu te aile tu lai sfun ma le lua, ia i le mānai o nei aso o tatou savalia fwele nei maa sina o te sema, ia le aso mua mua nei o te sema lua afe lua tasi. Ia wale tau mawhoi tatou savalinga le nei, fwoi tau sanga ia watau fwoi o nei vai aso. Ia ona tatou whatou whaat fwoi lea ia luafe lua tasi ia ai tatou whaatalo whaatu le luafe lua lua. Ma loa atu nei tatou woi o lo mafuta mai lungo o tatou alaata. Ia Amelia Whamoana ma loa lava le mafuta mai. Tau whau masono, whaftai lava, whaftai atu fwoi a li fwanga le mafuta mai Palmerston North. Peni se ta vilio tinai alo toma mafuta mai au kilani. Soe a malisi waa. Ia, le tātou lava i nei Wellingtone. Alo whaatu fwoi mo i lato o malawa ta mama tina ma tutua alo whapeona. Whaafongafonga mai tutono maota malawa. Whaftai nofta puai mai. Whaftai to nofta talo mai mo i mātou. Ia, au whapea fwoi whiangai mātou mga luenga o nei aso. Whaftai fwoi mo lauta pua inga. Ia, a wafo ia onga nei whanau. Nei whanau fwoi lea whiangai masuenga nei aso. Ia, talitono mo na lava taimi i te tāpena ai. Ia, i nei maasina o atea. Ia, leo alo atu e tau fwoi le tau o mawhauwhaunga le nei fwoi vai taimi i tutono a onga. Whamanuia te lele atua e tau suenga. Ia, te loa toi ngā oli whapenei o le musika lava. Tā le tu lai tasi, tā lia pe e stato update. Ia, mai le tātou
Tato malo i po tato fo mai foi ia Bloomfield ia wa fo ni cases o ne aso se mai fo ile o le tonga ne a tasi tu tolva fa a wau le tiute ia pe fa a wau le tautua i le itu lai tasi vivi inga o sa fotu la fai mai le tau le a band.
Whawhiwhianga matango while na mai a Felisa Mikaele ia male pese a inga Satuala ia vaenga lele I le au waa ia whamaloa tuai ia I le au waa ia mafuta mai il tato pokalame nea oli. Wato e luas fulono minute on tale le tasi awane ingalo le astona I nei pio na watu fo I le faset silanga ia ale mafutanga whaife au so whatasi Wellington po rua ma le Hat Valley ia tuinga le whai ai tai I le Pilaros Sports Trust House ia I le Hat Park Seaview ia le eso so o ma le Jangorama le whai tuinga I le aso whao te semo le astona I nei ia I le tulai se fulu ia whamaya I nei le tulai tolu la fiafi awane ngalo a whapea le I whaialo tui mua ia po lea fo I wa whetau I le le ima le umo le tolu vai aso talu na umo na whailo tui mua sa aunia tuailo tui lona lua ia e mawalo a wanoa I le astona I nei ma o whailo a wanoa pia whapea ua mai a leono maasina talu an whatau nuina lo tui lona lua ia ona e anga waa lea e te anga waa I le booster ia po le tui lea e toi whamalo si ati lea I le puipuinga o le whamai ma olo a wanoa I le astona I nei ma nei a tatou whiloa I umai ia I le whainga tui lea I le astona I a whapea fwoi lau whanau a nisi fo I o alom whanau le ua a toa le ta I se fululua tau sanga ngai lunga e lea I le I whaiani la tau tui ma walo a wanoa awane I misi lea wanoa ta ua a whapena fo I a malau vaccine pass awane I ngalo tatou vaccine pass e vai au le o lau vaccine pass mana ia e whaonga aina mantua le a mata vai aso nei ia o le wa a mata la vai nisi au nanga po nisi fo pisi nisi o te lola McDonald le sa fa sala lau mai ana nafi fasile sila mai ana nafi le wa a mata ona tapa e la tau lau vaccine pass e le mawhaiona talia ina o I tutonu o le fale ainga pia whapea e te le susu atu malau vaccine pass ia po lau pasi le mwhaiona e whealuai ia o te lo fo I tato litio ia le se asa fo I o iluma ia po se taimi ia alfa ailoa atu fo I lea ia ele a fionga le lipu le ia po le a fo I pe o oi fo I ia se mātou ele whatangaina oi pia whapea te le sau malau pass whaali mai ia pia e urwhale mai tutono le tato ofisa ia te role a talatala atu le fion ile lipule mana ia o tele fo o falfanga wenga le o fa malo si ai le pasilia por vaccine pass ia fa malo lua fo I pa fa pe o tatalinga fo I to fa fonga ia mato pepese atu ia so uma ia il tato tui ia to e pule laval tangata ia alto lalo laval tautua tato tui pui or covid ia o le o a mata fo ona pepesi mai fo I le isi laulu ia po le si fo I variant ia le ta ua le Omicron ia mana ia le o mele tamana ia ai o tato lava ta pena uma whamanui atu ia launga tongi ia po o whaunga fo ia nisi o whanau ia wa le o whaanga solo fo I na amata mai I le amatanga o Novema o na whaanga solo launga tongi ia le ngata ilea o whaunga le nai whanau ia le senga sful tolu ia manuia lava malo lava le tonga lue malo fo I le to angai whaingo tau mea onga ia whamanuia fo I tau la sanga fo I le atou ta pena tuai whanau ia o le asauni atu mo le University tau sanga fau malo lava manuia tau whaiva ia la tau fo I leo le asauni atu I text ia po o matata ese ia malo lava manuia ia le tau ala whaiva atu ia awa ia toa o onga le tau sanga foi. Lea e manea tele whaasoa ato Teresa Fonoti. Lea e whaasoa mai lunga le tato Facebook ia talosia o le whamai. Hopefully all Samoan Kiwi get vaccinated urgently in Porirua, Wellington. Talosia i lo talo mai ia o e whai tato tui fully vaccinated ia maua o matatou tui e lua tolu ia wale la tolu tatou tui alo fatu antele aliva so le tamalea ayo ai longa faisenga luenga le tamalea alo fatu nai to Sala Schuster Amelia Famoana ia Susie Tyro Petro faftai lava faftai lua petelo aiwa vela sau supo ma moile nea wa ulia famaloa toi lau fafonganga la tatatu na musika anseko fale moe malpese na tia ina le alofa.
Yesu ilo lima Maia se maia ula fano ile afi Ole taunu ungalena wala o satani Yesu amali e faaniu a ati A ole afi a asa ikena lona tali Fana wale atua tapena masa uni Walata lo tawi Satu lilo aina pea uele amanga paia Ao ufati no la tale ni ma ofa afia fia O mea ale lalo langi maletino ua ota ia Ina ua ufia lo uloto ele amanga paia Tama vale ua ia fili Molona fina ngalo ina ia o faalia O mea nilo ua ia au maia o te whaailo atu O lona matautia Watapunia nei ole alofa tunoa O lo ua tua ile lalo langi atoa Tangata onu Esema o Samoa O le fe aulena ua fa ailoa Ua toe lili ufofonga o lo utama Ilona numa ua ia toe alofa ina Ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa faya e tangata malona amanga Ile taimi lavalea savala awai le atua I tulu inga ole nei lalolangi atua Tangata o Israelu o I fea mafia Fo I maia I te tonu o tou sa faatafia Ua toe alofangi aina e lo utama O Israelu o lona nu umalana fea ngainga O Israelu o lona nu umoni lea I lalo nei Malona ainga Tate te e mai nisi ile nei faalinga Se watutu sama toma se ilonga o mea eva aya Ao fea o lo faa tua ile atua eleva aya E a fio I mea lilo aile o le faa le tino Faa ia I lunga o lo ulu o lea ua taunu E pule o lea tua I lo uloto e ala mai ai lana upu Ta ofi mauia I lau manu le na sa e tuli Nei e toe tangi tui Watapunia nei ole alofa tunoa O lo ua tua I le lalo langi atoa Tangata onu u esema o Samoa O le fe aulena ua fa ailoa Ua toe lili ufofonga o lo utama Ilona numa ua ia toe alofa ina Ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa faya e tangata malona anganga Finangalo o le atua e ui mai I mea mawala lalo Pale faa tau wa ai awala mai ai o lona mana Ai ua tau solo mua lava I le au kerisiano Ona fai upu mai male va ai mawalalo Ua tou fuaina mai au I le faa le tino Ai ua tau aso tou mata I ala o keriso Ua whaailoa mai e le atua I tama vale O lona finangalo Wata
sema o e Samoa o le fe au le na ua wha ailoa ua toe lili u fofonga o lo utama i lo na nuuma ua ia toe alofa ina ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa pai ai tangata malona anganga O le whawhiwhianga na mai le a whionga fo ia Felice Mikaele. Ia malana whātunga fōle na pe whatoa atoa masina talo na sawitua ia le whātunga na tapunia le whinaunga le angapa ia mamanatu o tangata. Ia toi whamaloa tuai ia i lau whafunga anga le nefo i vaenga o le awa uli. O toi 5 minute whaamuta fo i tatou tautua. Ia ilungo le tatou litio po le tatou frequency. Tasi o ono tesi mal tasi whaamo. Ia o te lofo i o fo i le taimi matua i statou whatou wha. Ia o statou whaafitai fo i mona i tatou mātua mātutua o lo māfuta mai. Tutono maota malawa. Ia mai se fo i lau whainganuenga pa ia le atua. Ia o loo whawhalturu ia so se vaenga lava nea tunu whawtai mo tō nofo tatalo mai whawtai mo tātou tamama tina mātutua leo loo Paul whala mata le futa ia whawtai mo lau tapua inga ia whaifo i le asto whafonga mai i se tautua ua tau lau ulu mawhita i whaalo le manga ia e matua atu lava ina ia le matou tautua ia ai o le atua manuia ia whaafua loa soifua maleola ia e manuia te le lava ia tau tiutim whaiva le atau alo atuai ia i le nei fo i afi ia mātou te whatou wha atu i la tau lo mafuta mai lungo le tatou hala leo ia o tatou lungo le Facebook ma le tatou YouTube ia mafuta mai pea whatou awha mai aina le tatou tau tuai le tu lai lua tā le tasi ia tā lia fo i tatou update ia ona se mai fo i la ia o le tuangane a tasi tu tolvaa ia to te mafuta se ia pa ia le tu lai lua ia ai tā tu tatou whawhiwhianga lea ia wha mai ai fo i tatou tautua lungo le tatou hala leo ai ono whiau nati ia mavivi inga ia pole vii a le siufongo lau mua Let's
Itazama watoto wale mai, ine manuia watoto mawa mai. Toi whaatalo whātua le whaapoponga o telefon malesi o whonga le lau moa mō le nei awa uli. E se lau wawhela whaingo ni vouchers po li siti ua mai o na tutongi mō tangata o kilani o le ua tatala atua le malo ina ia mawhaiona la tauanga ino whanga I tutonu lava le ai mō tā whaonga. Mama wai fo ini tau pa u. I se tau mawhainga toi whaatao lau lai tamau aingo o kilani masanga whaafie fo I tangata I le vai tau o le tau mawhanawhana. E tolu sifulfitu te simalilima miliona tā la, se vai ngā tupena whaasisila le minista mo le atina engal tamau ainga, Stuart Nash, mo le pule ngānu au kilani, ma le Auckland Unlimited, le olo tau wala tuwai lea fiso swani. O le pāo manu, o vai tā ele mawhale māta anga, e ele talatonunga o loo I tutono le sifululua miliona tā la, le ua whaatitau ese mo le polkalame o le Explore tāmaki makaurau, I le tau mawhanawhana. Na tā wale minsta mo le atina e ngawanga fisotai, Carmel Sepuloni, o le afiso soni tele mo tangata o kilani, ina I o ai e tā whawhao mamai mo I le ai, maona mata anga. E lava le taimi o le ataunu o le Omicron, le isi fōlinga fō le vairusi, I totono no whangol o whaano no fo ese ai tangata I taunu I le atunu o, mo le COVID-19 peitai, ele o le taimi le nei e valo I ai peto yanga I le atunu o, I le fuafuanga leo le ave e se ai tuunga mo fe malanga inga whaavau malo mai le masino Januari. E tu saima se saunanga le minsta mo le taliato I le COVID-19 Chris Hipkins. I sana fola sanga le morning reporter le leitoni usila le taiawa na leila. E whaatitau le I fetu na inga I MIQ na ieta uai o fuafuanga ni usila I fale o whaano nofo e se ai tangata. O nisi o fetu na inga pito sile o na mamawhai le lalangi peitai, e lea I lava se awala e matua se laupa se nei le ato o toa le puipuinga o le tele o atunu o, sa toe na natia lantou ngā yo inga toe whaatou langa lantou puipuinga, le ua lewa na whaatino I ni usila o le tele o ia atunu o, wa lewa na ve sea lantou tuunga, I whewa inga whaavao malo, ai o le whaailo le malo, e whaatino nea whainga ia Januari po Februari. O le vai aso taluaina toi whaatolanga I Hipkins, le fuafuanga o le tatalanga maali o le atunu, I le vaenga mua, e whaanonofo e sei tangata I ainga ua mai o na whaiola tau tui pui, mō tangata ni usila maisi e taunu o mai au se tālia. E tu sama le afe leo whainga na whaititia I le malo I le asoa na nafe, le numero potu I whale whaanonofo e se ai tangata po le MIQ. Na whaasilsila le pulea onga lea onga te ākau ki papa moa I le Ayo Bay of Plenty I sana tustusinga I lunga le Facebook I le afiafia na nafi sa ia fautua I nai mātua matangata umana o atu I tutono lea onga ia so utua nai. Ina ia whaia lātou suenga po o test tole whaamai talwai wa to tele tamaitia onga mawhaia onga o whaamaoni le vairusi o le COVID-19 e ono se la wiva se fulul whaitau a whaio whana wa onga o looa o tawina I lea onga. Mai le vasenga tasi e o le vasenga ono e tu sai ma whaamaumaunga leo fisa wa onga na whailo e le pulea onga ya Bruce Chipson I mātua I le po ana po wasi itia I lunga le numero whana wa onga o whaamaonia I le vairusi talu mai le asolua sifulu ono Novema lea naulua I whaamaonia le tamaititia onga mua I te tono lea onga ma ua tāpunia I nei lea onga mo se teimi le tō mau. Wa wala au le au nanga le au tinei mui tangata ua mai atu I pui ta I lua ina ia oa oena e avea mafui mue o fuina fua la lantou so swani e wha atu moia wano tangata ia ua tu ua le ngāluenga
ona o le whaioni tui pui pui. E silia ma le sifulu tolu afe tolu se laule au whainga o tangata fui mō. Wa whaatulanga ina i eile polo inga mō tui pui pui al COVID-19. Lea sa whaatuai mō vai a soe lua, ina ia te lele te metu ina atu le au nanga e tāpena i mo le suinga fau. Peitai, o le ale mawhaiona whaawa wina mo le taiminei, au nanga i matakana mo Western Bay of Plenty. Ma inanga hua, i le West Coast, sa ia mai atu i pui pui o le to te leo isi tangata whainga alwenga. E te tauna o atu i la sos fulmalwha Januari lua lua, ua mai a umatui pui pui ta i lua le au whainga alwenga. Wa wala au fuile au nanga tenei mui le atunuu, ina ia whaahe te le nei vai tau, ma ia pui pui mai le ono tutupo ni mō. Ua talo sanga ina alo ia nei le whainga malo le atu Solomona, se fiso soani le malo New Zealand, ina ua tuana i aso sa tutupo i whetau wa inga mavivesi i tutono le taulanga o Honiara. Sali potia le stafe whaapea e iei nisi o fita na taule maina le whaatonunga le aso ananafi, ina ia poto i lola atono whanga autu i Linton, e tāpena i mō lea wala au. Ele i whaise whai unga le malo New Zealand po ana pōpe tali atu, i lea tālo sanga le atu Solomona, mai so se whai unga lava e whaia e sau mai le kāpeneta, e tu samalto se lau fita ma leo au se tālia. Na awina atu e ala i se tālo sanga le atu Solomona, na tāwe so upole min stamol vai whafuna na ia mahuta. E ala i se pepo wha amatalanga i whaapea, o lo o whaana tinati se fuafuanga i tangatanga i eini vaenga, e aona whaataunu o i se tali atu i lea tālo sanga, ale malo le atu Solomona. Na lipotie whaapea o solo te e na whaaleanga ina masunu ina ini whale i Honiara, e to tele lava o tangata mai malaita. O le motu pito ai nāle o le atu Solomona, na wala au tangata te e na ia wha vai le pāle mia mana se songa vare. Le sa whai tio ina malo se isi tai upu whai i malaita, i sana whai unga na whai e le lua tau sanga utua nai, na wha amutai fsota inga wha vau malo ma Taiwan, ai a ngai i a saina. Sa whai tio ina le whai ngā malo songa vare le tele of sosoani, i e whai tau miliona tala mai Amerika, na li potia na awina sa oile moto malaita. Masaya tua i ai le ai a ato malo i fafo e pe olfsota inga Amerika ma Taiwan, wa mafuai vivesi i le ato Solomona. I ripoti au nanga whaasalalau i Australia le asfarai le talwai, na ta waine tino mali liu se tolu, na mawai leo i titono se fale na mui Honiara, mai ia solo te e. Ta alonga, e whātau sanga uto e sainei adi sāvea le iuni la kapia New Zealand, ma le awha a wawai o na ta alo i Aotearoa. E o atu le whai ungol tau sanga lua whelua lima, o toi whaapopo fo ilana kone karate mo le Hurricanes. Na ta ue adi lona whaangai e tia, ina ua mawhaio na toi whaapopo lana kone karate le kalapo, ma le atunu o, ma ua mautino fo iltulanga mo ia malona ainga, mo le isi whātau sanga. Mo lua sifulu tau sanga le matua adi sāvea, ma e lima sifulu iwa ta alonga whaitau lia na ta aloi mo le olpeleki, ma na amata filifilia le tau sanga i lua sifulu ono, ai ol tau sanga nei. Na ia kāpetini nai mo le taimi mua le olo peleki. Talafauia ma le si ufonga le lau mua. Toi whaatala whātu le o ngā tutono newa yaso le tātou tunuu, le aso mō le neo te sema le māsi le mulmulu le tau sanga, ia ai o tala i mealo o te tupu le tātou tunuu i Samoa. E le o muta le wha o pe o ngā duenga fiso swandi le mano i Ampani lanuan Poloketi, o lo o fiso swani mai e pe le matanga duenga le soifua mano loina Samoa, ai me se lava i le teimi le misela i o mai le so. E luan Poloketi al matanga duenga soi fua malo loina na te tala ina lea so na nafi, na whaatupe le malo i Apani, lea e au fia i ta avale fau e fitu e fe avea i ai mai, le tu salo na tau ma le miliona lua se lau luas fruma le lima fe tala Samoa, le na sau no le fionga le minista i ava lasi lua pito whanua to onga manga ta fitu sele sele, o ia ta avale o le a wha so atu e le ngata i le whana mai tele i Savai, o poru nei, whapea foi ma whane mai whaai tu malo. Fantase lama se no whanga tu tonu fo wa mai o na fausia, e whaatonu ma mata i tui nā tuai i le au o nanga ta vale nei, i le tau nuu saonga le mua mai la tau te tau aveina, i whane mai ese o lo ngā lulu e ai. Praise
tasi le nei o matatia au sia fuafuanga ma o nanga whaareleia whaawau i soifua maloina e pei ona whaata oto i fuafuanga ma au o nanga whaareleia whaawau mai le misela. O le nei ofisa tu tonu o le a whaatinoina au o nanga mo le luasu whaitula ma o se tasi le nei o nanga au pitu sili o na taua i le whaatinonga o unanga whaasoifua maloina. Ina ia mautinoa e tau nuu saunga le bunga se ngasa i whalimai i taimi e moomi ai au unanga matong fitinga. Ma ia wawe o natali atu i taimi e moomi ai. I vai tau o whaalavelave whafosei po whaalavelave whanatura. Na whai ule saunanga le whionga le minista le tu ina tulo se whautuanga i le awhenga ruenga. Ia tautua nā mai nā tau le tausia wha le leia. Ma le whaonga ina le lei o le tausinga o nei a seta tā ua le malo ma le matanga ruenga. A wā le wha tinongo pui puinga wha bea fwoi tā penanga. Mo le teimi alia e mai ei ni wha whita auli ma ni wha lavelave. Ai mai se lava i teimi o wha lavelave wha le natura. O le asunga fua le beso fau o le avala a wei le wha amasinonga le mata aupa se avita avale wha ata mala. Le na mali wai se talavau luas fuma le lua tausanga le matua mai sa vai. O lo tau fia le ofisa o leo i sa vai le ali talavau i mōlianga o le avita avale wha ata mala. Wa mali wai se tangata e le wha lavelave le na tula i mai i le afio angosala i lua. Wha lia sui komisina o leo o awa pa aulongo i Tino Filippo o le ua maliu na oso mai lalo te pasi na malanga atuai. Mata amilo i tua o le pasi ma le wha moe kolosi le isi i tua le awala ai so ai el ta vale lea ma maliu ai lava. O lo wha wau se su engal mtanga ruenga leo e wha tatau ile nei mata aupu. O lo ta pena pea ma wha talitali le ofiso leo i Samoa pe iei se vala au mai le malo Solomona i nifsoa swani e pei foi ona tula i mai i le lua fe ma le tolu le na ngā lulu e whaatasi ai foi le malo Samoa Australia fiti ma Papua New Guinea e le fofoino ni whaafita auli ma whaafile muni vevesi na tula i mai tutono le malo. Pe ona si le fia le vevesi whai ngā upu whaia le foi malo i le niva i tau. Le na sauno ai le sui komisena o ntanga luenga leo e o mai le so e le o iai se tāno sanga mai le malo Solomona mo le malo Samoa mo mi ai se fisoa swani mo malu le malo e malanga e tausia le file mu. Sau noa au apa au, a whai foi e mana o miel fisoa swani atu o Samoa. O lona winga o leo Samoa ia foi sa malanga mo moi Solomona le tausanga e lua fe mare tolu. E whaona toi malanga foi, pe a whai e o mai se vala au. O le malo Australia o fitim Papua New Guinea, o lov so swani atu nei i leo le malo Solomona. Mo le whaafile mui nau lātou whaafita uli. Peita ina sau noa pa au le mata i tu wino le vevesi Solomona, wa whaasolo solo ina file mō mamaea, mai eilun talitonunga, wa lava fo i male malo si anga o malo wa fisoso ni atu ya Solomona, e tausia le file mō. O le vai aso neile na tolo pōma i ele mata opu o lo tālu sanga i le official whainga pālota, ta walatu i le official le loia sili, mo le whaamasinonga e whaamana malama le lima i le tūla whono e whaatatau i le 10% o ta maitai i le pālemene e pe o nā ia i lalo le tūla whono whaasifuma le whaa o le whaavai o le malo tuto o tasio Samoa. Na whesiringia fo e se tasio tustala le komisino whainga pālota, pe le alanga tatau lalo le tūla whono na to fitu sui ta maitai ai le o leono e pe o na iai le whaai unga le whaamasinonga. E le fofonga ina mua le mata aupule nei, na siringi ai e le whaamasinonga le ofisa le loia sili, pe whaawau pe le mata aupule nei, le na ioi ai fui mono e whaawau le mata aupu. Pei tai, na sau no le fionga le komisina o whainga pālota, whai malo matu mo Matthew le misio. O le manu malo mai a suita mai ta e to olua le na foa o le pāle mene, pe ona iai lalo o le tula fono fast fuma le whaale whaavae, wa au sia lele ai male se 10% e pei ona mo mia. Ma watu la e mai ei no fo sui fai pule le pāle mene le pāia inga lona se 15 e le to lima se 13. O le asono te sema le o tolo po i ele fonga ino le neimata aupo,
Ma le aso tolu e te tau ona whaaulu mātua I tala tustusia I le whāmasinonga. Wa whaaftaia sui komisina o mtanga ruenga o leo aua pa au Filipo longo I tino le langolanga sua li ma whaipule o awhio anga te itasi. Ai me se lava I tu malo e onu ia sa whenga iei ma whai ngā pālota la Haiti. Le na whaama e ina le vaiason te nei. Sau noa wa pa au na file mu mea oma I le mai au whai ngā pālota la Haiti. Mai ele iai se mena ngā sepe na lipo tia foi. Ni tūlanga na lapila pēa I le whaati nonga o ngā ruenga. Sau noa wa pa au e siri atu le fifile mua whai ngā pālota la Haiti le whato a mai a. Nai lo le whai ngā pālota tele le atunu ia a perila. O whafte foi o wapa au le mamalu le atunu I le tāpua ingo whaiva o I tū malo e ono. Sa alo whaiva I le sa I lio lātu sui whaipule e no fuia na foi ono le pāne mene. O tātu telefou ia mai sa moa, manuia ne yaso whasoi foia. Sidewalks, dressed at holiday style. In the air there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile. And on every street corner you will hear silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Strings of streetlights, even stoplights, blink on bright red and green as the shoppers rush home with their treasures. Hear the song push, see the kids bunch. This is Santa's big scene, and above all the bustle, you will hear silver bells. Silver bells, it's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Silver bells, it's Christmas time in the city. Christmas Day. Silver bells, it's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Silver bells, silver bells, it's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Silver bells. Le whawhianga mai le sunga ia tēne o Ray Costello ia, ma le pese o le Christmasi, Silver Bell. I na ua se fulwale minute o te nei le tu lai tasi, le tautua le si fonga le lau mua. Ma na whawhianga so I whiloi lunga le tātou ala leo le lunga ia po lunga fo le tātou Facebook, ma lunga le YouTube, ia ma lunga le tātou app, le Samoa Capital Radio app, ia toi whaamaloa toi, ma toi whaatalo whātu le tātou, no nei teime o le auli, o le auli nei o le aso lulu, o le aso mua le masino te sema lua afe, lua se fulma le tasi, I New Zealand nei, ia ai mai tau atu o I Amerika, ia o le aso tōrus fulu nei a, aso tōrus fulu nei a outou, ia a lewa aso mua mātou, aso tōrus fulu nei a outou Novema, ia a lewa aso mua mātou ia te sema, ia ai toi whaamalo, ma toi whaatala whātu nei taimi, ia o whiala fo I se maenga o le lalolangi o e mafuta mai e ala le tautua se whonga lau mua,
ia toi whaatalofa ma toi whaamalo atu. Mai se fo ila tō lo whea ngai pēr mga luenga, i tono whare ngā luenga o lo whaalongolongo mai ai, mai mō mai ai nisi, ia ma lo lava ngā lua nei taimi ma fo i tau ata i whiau mga luenga o lo whea ngai mautou, ia ma tātou umalama, tā lo le lua, o na mai alea o le tautua le si ufonga le umua o le nei aso, i lungo le tātou Facebook, ma lungo le tātou YouTube, ia alea o le a whakasorsora turo whawhiawhia o pese na ua mai ato i fo i ma le whapoponga, ia ma le toi whasalawina o tātou telefou, ia ma tala mai Samoa, o le nei aso. Ia o le toi whapoponga le tūlai valu le taimasani a tai au. Ia tala mai Samoa ma tātou telefou mai le si ufonga le lau mua boni toi. Ia ele manatu, ia whaongai nei taimi e moli a toi whawhiawhianga se uifi filoi. Ia mo ila tau lo whiangai mga luenga le nei taimi tono whare ngā luenga. Ia e maisi tono a inga, la tau fo i nei mātua lo mai mua mai ai, i la tau TV na wa koneti iai a la tau telefoni. Ia malunga o le YouTube. Ia mai mo mai nei taimi ia fa pe nai fa ngā melau TV nei taimi ia fa talo fatu malo lava le so fu mo malo foi mai mo mai malo foi mai mo mai ia to matua ia o mai mo mai TV na o ia lunga le YouTube ia malo lava tai ia luas por minuto o tene le tu la tasi le tau tu si fonga la mo e mana ia fa stato wosi si mai lunga lima tanga na fa stato wosi amata tato fa fia nei taimi vai le mas se si mai se lima so fa tali pe si mai se lima e fia wosi le uli o le mana ia le uli le wosi io wosi mal malama wosi tata mal malama ia le o tasi le wosi mal lima Alex tasi vai tasi le tanga te mo tasi le tanga te fio ta fio fito no meu farsiva ia vai Su panga solo ia le vo io e mai ia Kevin Swaka vai se top me tatou tasi e se fulu roa ia upu ele ia to se fulu o to e mana o le wosi ia cancel o tatou pese wosi le o tasi ia Alex tasi lua ia Kevin Swaka tolu ia Alofa Teresa Fonoti ia vai me na tolu ia le la fai tau upu fai ana ia langa nei to susta ia o tenia o le wosi ia tasi lua tolu fa to ono le la fai tau upu a to lo upu se fulu ele a to se fulu to le fia wosi ia suiro tato pese tasi lua tolu fa le wali mai afenga ia ele fia wosi le fia wosi ono ia lo ono ia Erika Moe ia fitu ia malesi vai ia malesi fia wosi o tama ia na su wosi a tama ia io ono fitu ia lo valu ia fenga ia sila to lua valu iva ia lo iva ia Victoria Swaka ia Malaysia. Malo Malaysia file mur fio wosi. Ia a to lo se fulu. Ia ai si mai lo malimo a kenese se nio. Ia e fio wosi foi la kenese nio ia mana ia foi la. Ia la tatu wol tatu pese wosi le. Ia a fa ia le sa upanga se na te fa longo mai tona fa ngar se wosi na oi. Pete halu la to o to pule te ro wosi mo to pule na to sa ule fa elo masini na te fenga ngai ya tato wosi o le ore no le fa per fenga na flaba ale ase sui le picture ka ko pese wosi la uli male au manga sawia dale o tele mai le piano wa umma o le siva fa malo a ole tese e mamoli ai lo fa anga si vai malau ba aga e mila mali ele fuloa le si va mai Europa va alele ai o ma futanga voleva ona vala it's a leo tele mai le piano wa uma ole si va fa malo a ole tese e mamoli ai lo fa anga si vai malau ba aga Mila mali ele fuloa le siva mai Europa va alele ai o mafutanga whatever on
na vala vala. Wosi 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 ele au ngale siba ile au wosi efe aina ai fo i wosi 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 ifa anoilele ai awale fosi amai lau kenge so wosi ya hai wosi luma sautua ile au matutua e peye fa ale ngoia ba amana tupu ole tau tonga ba fetai maloi mata ba afo lai senole alofa lima ile pui manava a o se wota amata wosi ai fai sinava awe mata ina ile au matutua e peye fa ale ngoia ba amana tupu ole tau tonga ba afetai maloi mata ba afo lai senole alofa lima le pui manava a o se wota amata wosi ai fai sinava wosi 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 ele au ngale siba ile au wosi efe aina ai fo i wosi 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 ifa anoilele ai awale fosi amai lau kenge so wosi Tau au anga vale betu matau musu musu watu ila natalinga wa fai so ainga ioi ai ua matete a e avile tu maloa ai a umaloa ona tasi siba vai se taso la anga awe tu lo lima lunga lona tau au anga vale betu matau e musu musu atu ila natalinga wa fai so ainga ioi ai ua matete a e avile tu maloa ai a umaloa ona tasi siba vai se taso la anga wosi 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 ele au ngale siba ile au wosi efe aina ai fo i wosi 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 ifa anoilele ai awale fosi amai lau kenge so wosi ifa anoilele ai awale fosi amai lau si pea so wosi ele na ma sa o le lei upo le pese fa anoilele ia ile ona le panga ia malefo i ona le na la watu ia pe mfai ona lua wos watasi le mafuanga mafuai ona volele ona pisa mo me fa fianga ia pe afia leisi mo me ono watu fa fianga olo e tele me ono le watu le sa upanga ai la tu eso panga o ile me fa esi ia na la tu la ile ai sa vai no e tele tu moe ai la tu pe ya e na fata wino vai inu la ilunga laula wa lu va solo ato ai la win ia ona ole o tato tu lata i vai tai me Sofia fia ma le Krismasi ma le tausanga fo ia e tele fo i va fianga ma e fo le anga i tato ta fa ia nga fo i mane fo i upo le pese ia e fo le e fa mana to ia te ona lo e fa ia pe ale na tu langa o lo walu le si lo walu fa fianga e le sau panga te alu eso e panga yo ia ma ela tu le sau tu pe ela tu inu ai inu fo ia va inu istangata me na tau te va istangata vo eta pe meresiva o matua le tutu sa fo linga vo ile ia na wa fi ia le istangata e watu fa fianga o lai ma fo le ma na ia ona fo linga
Ia ai uma mai le siva. Ia uma tua ele fia va ai folinga. E mafua mai la I lo walua tu ele sa upanga. E wosi se ai o. Ia laiti ngana na volele o volele ia tangata tate mata I meio I pe ataru fa fianga. Oka se ma nei o tangata ai poto e wosi. Tangata matutua la ai wosi. Oka tamala na lo tafia mata ia I whaingo nato wosi. Wosi e se wari e masa no mai, sole. Mon me ole wosi fosi le maso sole. Ia, na o se whamanato tua te infa penei. Walanga e folele te arwatua I whawhiawhianga o maa nai ana iau fōringa ia ai meri siva po se whawhiawhianga sa e aruai. Ua matua I e le whiawa ai iau fōringa e ofero wainga. Wari whiawa, tua le whiawa ai ia lo wainga ia te oe ia ona ua ia a whia mai o. O fasi o tangata. Ia, ole melna, o na ufai atu stala, o na ole pese len tatu. Ole pese washi. Ia, alea foi la tatu wanga ia tu le. Taimi foi o fia. Ia, e tele ile washi la tau. Ia, ai, nan whaamlatu aluma ave lau panga te rua washi. Ia, ma whaatauni au mea inu ole mea te aru. Ia, awolo watu e pule awau o inunga laula waisi tangata. Ia, on ta apelo ele i ole vanga. Ya ala fisili mena wainga sole tu tele o mai mai a fa mai oi mo te mo la ta ti la la au tu lo o le lo fa o lima i tangata o siva e ono a mi fa pena ta tu e wa tu e leini panga tu e leini tu pe fa ta wi me ai wa tu pe ala tu fa ta wi na me inu le lunga la ya fa tu e fa tu la vale tu la tasi le tau tua si fongo le laumua, ia, ma tātou wha fianga nei teimi o lea uli. Ma lo lama le mai, ia, tātou wewa, sewa mai tātou wewa. O te wawea lua lele, tāle lua, ia. Afa le tula tasi, si fongo le laumua, ma tālau whatu fo I le whatua naito siusta, whapea fo I Kevin Swalker, ia vai, tama ia maasani le wosi, ke rongo fia tangata fia le wosi, na ole ata ala na mele whai mai. Ia, o whengau ia isila, ia whapea fo I seusi a Danielu Feate, tuai, ia ona I la uso ia leo lo mafuta mai la lo le motu sauti ela wa ia I ngā luenga wha taimi ia alofa te lea tu mo tau le uso ia manuia fo I ngā luenga lo whianga I mo tau ia I ngā luenga o le ngā luenga wha taimi na o tau mai ia ma ia ma ili saunga le mu ia susui ela fo ia tau le neia tunu ia manatu o lo mawhanawhana fo ia lava o lo tau la eina wa fo I whianga I o tau mga luenga le taimi o le tai ao ia e lofa tele mo utole uso ia o lo fenga I mga luenga I nā vaenga o nea tunu. Ua toi luas fulwala minuta ia ona tā leo le tūlai lua, tāle lua, mai al tātou tau tua ilungo le tātou wala leo, ilungo le tātou Facebook, malungo le YouTube, ia whapea fo, ia e wha o pēl tātou app. Ia umalo le wosi, ia ai siva sa moa loa tātou, ia wai o whaingana o whawhiwhianga wha Samoa, no na uma siva wosi wha meiro ma tangata le MC, ia, whali tātou siva Samoa. Hello.
ducks and lamb get time. Ba-rum, bum, bum, bum. I play my drum for him. Ba-rum, bum, bum, bum. I play my best for him. Ba-rum, bum, bum, bum. Rum, bum, bum, bum. Rum, bum, bum, bum. When you smile at me, ba-rum, bum, bum, bum. Hear my drum. Come, they told, ba-rum, bum, bum, bum. Our newborn king to see, ba-rum, bum, bum, bum. Our finest gift we brings, ba-rum, bum, bum, bum. To lay before our king, ba-rum, bum, bum, bum. Rum, bum, bum, bum. Rum, bum, bum, bum. So to honor him, ba-rum, bum, bum, bum. When he comes. Sawia oela udia
Te whamare le sunga ya spawn prisi, mare pese o la ua moni. Ia, te mi fo inei o Christmas, wa la tatato o Christmas. Te iloa ya la ua moni. Ia, le alma fuanga te iloa ai o la ua moni ya lea. Ia, nai te iloa. Nai te iloa la ua moni ya te oe. Ia, wa ia mea ta o le ua moni. E fo imea ta o le ua le moni. Le ua le moni la i tamu e tau whaala. Lava. Tam foi a utilo maya oe. Pe pula va pe tau le lo atu pe pu ti ala to mata. Pe pula pe utilo maya oe. Melana ta o le moni. Tango la va ai sa wo fa pena te utilo atu pe a utilo maya oe. Mo la va ai o le wa ese la va ai. A utilo maya oe wa ese la va ai tu pe pula mai fa pe. Ya nei lo le. Tamala na mon foi le tau le moni. So ese full 12 minute ia ona tale o le tu la lua ia alela fa o tu pe fa fia o pese ia mon 9 minute ia ona mai ale o le tatu tua le taimi nei ta yao ia o pese le mai le RSA ia le o tu swinal tu mata o tau mate.
Ya fa fianga Christmas ya ina watu e fami nute watu ona tale ole tu lai lua ya awai fo manatu Samoa talwai ona wa mai ale tatu ona ngai lungo le YouTube mo lungo tatu Facebook ole wa tale lua ole mele mo moni atu ile fa after tele lava ile pa ia manu le tatu watu no fe lava se vai ngore ke lope male la langi sa e mafuta mai ile le ya so male nei fo I tautua mai le taon le lai tu lai fitu se o male taimi ia moni atu le fa after tele tu sai ulango lango ya le wai o manu ia ile tatu onanga male tautua e mai se o tatu maftanga ne yaso fa malulu atu ya sala ya vala singa ngana o le tauta mari ila ufa fonga mai sa moe ala le tautua le o fainga luenga ne yaso ai manuia lava nga luenga o toi manuia fo ifo fanga le ya uli mane fiafi tato to e fata ilungo pe ngalo le ele tu lai fitu ile tayao le tai masani ia amele taimi le tautua le nei se fonga le la mua mai Wellington New Zealand mai le fianga le pule ma le fainga luenga ma to te fato fa so ifo le malo le atinu ia manuia fo I fuafanga o toi o le nei uli so ifo ia Oh,
watu